เจ้าใช้ไหมนกฟ้าอีเลในฟ้าสันไฟเงาทาเบอไฟไอโอโซเลเปียอีเลงาsi atina fa per poi ile fa e paura
te whātara whātu i le tuna o i le nei tai au fau, wha mālo ul whalau manuia u tatu iei le tai au le aso lua, o le aso iwa o le masino i ula i lua afe luas fulma le wha, whaftai le lofa le tua, te me foilo soifua mo le mātou wola tatu whilo i le nei tai au fau. Ai alo mai loa le tatu sainu ngano tu le tai au nei, te ia le sunga le whawhingainga, Reverend Iopo Fono Mai Tu Asiata, e ka le sia le Theophilus Church of Christ, Stokes Valley. Usmai loa le whawhinga. I le suafa manu mālo o tātou ali o Yesu Keriso, o te whatalofa atua i lau whasausaunga Sāmoa i le nei tā ao mātango fie, mālo le soifua manuia, mālo le langi e mamā. Se tātou tāpua i le tua. O te whatua tua i le alofa ma le whamasinonga, o te whaipesenga i a te oe, o te whautauta i le ala e sao o na lelei, e te awhio mai ea i a te au. Amene. Whio mai a nganga pa i ae, whio mai a se ia e whapa ia, na mātou tāpua inga a whaia nei, ina ia o mātou whaia i le nganga a toa ma le whamau ni lava, Yesu whaola o mātou wole ma talo tuai nei. Amene. Se o tātou te talo. Le atua lo mātou tamā o lo o fio i le langi, o le atua e pa ia, e siri ese ma mamalu, o le atua e ou le mana ma le malosi umalava, sa e iai le amatanga, o oe foi e te a fio lava i le ngata anga, wala fai mai lo watunu i whanunga le lei le nei tai au fau. O whafau ina lo mātou malosi. O mo watu le pōngi sao le pō. O fotua i mā lama o le aso fau. Wala usu lo watunu i fe au mga aduenga māsani o le aso. E ioe matari tonu le tā ofi. Ana le se anoa lo walofa ma lo wanga le lei. E walo tu lima lava. O mātou whaamoemoenga. Whawhitai le atua, o mātou o mai o ngā tutonu, o mātou savalinga o le nei tausanga. E lava ina ua, ina sou le vasa i nisi taimi. A wao le lalo langi o whawhita uli. E tai, o lo mamau a lango o le waa na whaoa folau. Fe siripe aise a, o lo alofa o tele na wā. Whawhitai lau foai, i le tino, i le mawhau whau ma le anganga. O lo manuia le nei tua le lalorangi o lo mātou au mauai. Le nei atunu o whai ma o mātou tofi. Lunu atuia whatini o tausala, lo lava vi inga, nei o i le whawavau. Whawhitai tele anganga pa ia i lo fisoso ani mai. O awa fionga pa ia, ua malama ai o mātou wala. Siri lawa ia Yesu Keriso, ale taulanga tongi ola, ua maua ai lo mātou wala i malo. Whabangalo lo mātou whatamala, ua mātou sise ia mātou whatinonga, ua le tau tamali ia mātou wa mionga. Whamole mole tamā whamangalo le ifonga lo watunu i le nei tai ao. Na e manu malo i le sātau ma le tūnga mau, ua whama ina ai o mātou whale tonu. Le tamā lo whae, se ia e whamanuia le tapua inga lo watunu i le nei tai ao. Whamanuia le tapua inga nei o mātou tamā, matina mātutua o e wa iai le tau afiafi o lo lātou wola whale o langa nei. Whamanuia le mālosi o lo watunuu i le whengaso loa iai tiute ma whaiva o le nei aso. Whamanuia na o mātou whanau a onga o whailele ma pepe fau. O ai o popua ngā tia i ai o mautanga se ngase, pa ia tu iai le mana o la mātou te talo i le nei tai ao.
Whamanuia le au sa le vi o e o fitai tunga i le whiau ma le tala le lei. Whamanuia le nei ofisa whasalalau ma le ngā luenga whaawau le tau longolongo. O le ngata i porokalame ese awa avea maala e momoli atuai le whiau le tala le lei ma ota malawa. Ta mā tātou ma oi le nei aso e manuia ai mea uma mātou te whaia. O na lo suafa Yesu Keriso o mātou ore ma te talo atuai nei. Amene. O le pese ua saumia. O le tusi fitfilia mo le tai au, o le amaua mai le whengainga tuai, tusi a le perfeta o mika, o le mta upo e fitu, o te whaitawina ma le whai upo e valu, whaangata e le whai upo e lua se furu. Tusi a le perfeta o mika, o le mta upo e fitu, o te whaitawina mai le whai upo e valu, e whaangata e le whai upo e lua se furu. Whaafonga mai e le whaitawina o a fionga pa ia le atua.
Awe te mita ia te au. O oe nā le waita mai ia te au. E ui lava ina o pa'u. O te te tū lava I lunga. E ui lava ina o nofo I le pōri uli. A o Yehova o loo malama ia. O te whātotoa I le toata mai o Yehova. A wawa o wanga salatu ia te ia. Se ia whaia e ia lau whinaunga. Mana whaia fo'i lo whamasinonga. Na te wha o ina au I le malama. O te iloa lana ami o tonu. E iloa I fo'i e le waita mai a te au. E nilo ia fo'i o ia I le maa. O le na whai mai I a te au. O I whea ea Yehova lo uatua. E iloa o ia e o mata e solia nei o ia e pei o le palapala I le ala. O le aso e atina e ai o pā. O le aso lea e avea mamau ai le tūla fono. O le aso la tau te o mai ai lava I a te oena I asuria a toa maa ai o ai kupito. Mai ai kupito lava e o le vai tafe. Mai le tasi sami e o le tasi sami. Mai le tasi maunga e o le tasi maunga. Ai whātafu na ina le nuu o na o e mawai. O na o le fua o alato wa mio. Ia e leo I lo nuu malou to'o. O le lafu ma moe malou tofi. O e nofo ese I le vao I karamelu. Ia lato a ai vasana makiriata. Pei o na po na mua lava. Fa pei o na po e sau ai I le nuu ai kupito. O te whaali atu I ai va venga. E iloa e nu ese. O na maasiasi ai leo I lato I lo lato malosi uma. Lato te ufi ai o lato ngutu o lato lima. E tu turi foi o lato talinga. Lato te eto I le efu e pei o le ngata. E pei o mea fitolofi I le lau ele lato te temu ai I mea ua puipuia mo I lato. Lato te matatau ia Yehova lo lato watua. Lato te fefefe foi ia te oe. Wai ea se atua e tusa ma oe. O le whaamangalo ia ngasala. Ma le ua manatua soli tula fono a e tutoe I lona tofi. Na te le whaamoe pea I lona toa sa. A wae fia o ia I le alofa. E toe alofa mai o ia ia te I tātou. E whaato I laloina e ia a tātou a mio le tonu. E te lafo fo ia lato wangasala uma I mea lo loto o le sami. E te whaao le whaamaoni ia kopo. O le alofa ia apero amo. Sa e tau tō ai I o mātou tamā. Talu mai o na po na mua. Talo lava I le nganga o le atua. E whaamanino ma whaapupula. Le winga moni o ana tionga pa ia. Ma ia tu maupea ia te ia lona vi inga. Ne ia o le whaavavau. O le tatou au tūri ne yaso e whapea. O le ami o tonu a le atua. O le ami o tonu a le atua. E le tau whafuluina le maa o Sofia. I le tō whamanino ma le malama I lau whasausaunga Sāmoa I le nei tae au. Ai peitai. E au lava o na tātou manatu ifo. E te tau lava. O na tātou whesiri ngia pia. Po le ale ami o tonu a le atua. O le ale ami o tonu a le atua. A o whiao ta oto ai le ami o tonu a le atua. O tātou manino. Ma ua no fo fale fo ia sa tu ia maa. Winga maa mio le tangata soifua. E turi tau tai na pea e le li o le lalolangi. O le ala fo ile na e whelanu lanu wai ai le tele o taimi. E whe momo wai nisi taimi. E maa losi nisi taimi. Ai vai nisi taimi. E le lei nisi taimi. Ai whaale tonu nisi taimi. E alofa nisi taimi. Ai ti apoloa nisi taimi. O le natura le nao le tangata. Whai mai le tatou au tū. O le ami o tonu a le atua. Isara eru. O le nuu a mio whelanu lanu wai mai lava i le amatanga. O le lao singa whengainga ma le atua.
Ia mia tolu alo na fai upo e valu. O lo fai ngoa i le atua lo na nuu o Israelu. O oe o le fafine taritane. A o oe yuta ua le anga lava lo muri lua. Ia mia tolu na fai upo e iwa. O le fa moe moe leo le fe au le profeta o Mika. Se i ta watu le a inga o sa ta. O lo le ta feanga i kale taia i Paperonia. Le fa maoni o lo lato o tua. E tu mau le atua. E fa maoni le atua i lana feanga inga. Ele o alu ese lava le atua. Ma upo le lao singa feanga inga ma Israelu. Le me tiko e luas fulma le ono le fa upo e tolu. Se ia o fulma le fa. Israelu e. A fai e te sa vali i o wala. O te fa manuia ia te oe. Ai ale ai. O te fa sala ia te oe. Ai o te fa foi mai ia te oe si ona lo nuu. E ma la ia foi le nuu la to te fa sala ia te oe. O le atua e fa maoni. E tu mau e le li liu. E le aise taimi. E sui ai fai unga le atua. Po le ale le leo Israelu lo na tala fa solo pito. E se loa maanga sala. Fa sala loa e le lii. E le fa peo le nuu o le atua. O na fo ia i leo le sasa ma le fa sala le atua. E le aise fa ala atua i le lii. O le soni sa faita wina. O lo la unga i le profeta Mika i le tafeanga i Paperonia. I tangata o Samaria masauta. O ia te o tau le whamasinonga le atua. Salamo lua sulfitu lun whai upmua mua. O lo whamawina ai le ai oia le perfecta i le atua. Ina ia o maia le whamasinonga. O le ale whamasinonga. E maalaia le nuu e sawa ia te oe Yerusalema. Foi upo se fulu. O lo mavalo ai le perfecta i le maalaia o le ao ia e toma ma Paperonia. Ai sea. O le whea ngainga le tua malona nuu. E maalaia le nuu e whaasala ia te oe. O le amia tonu le nā le atua. Le fo ia tautala ia le perfecta o Isaia. Onus fulu o whai upu mua mua. Isara e lue ala maia. Ua o mai le pupula o le malamalama o Yehova. O le whaamasinonga a le tangata. E whaasala. E whaasatauro. E whasioti. Whaia ia maripelepe. A ati ma le lau se a inga. E le to iaise mea totoe. Whaaleanga uma mea totino. Susunu fale. Le iaise mea e tū le ele ele. Whaatō le a inga. E le to i loa i le nuu. Nā ati ma le lau le a inga o sauta. Susunu fale se ia o lava i le malu malu. Whaasavari le nuu le ala. Aina ua salamo le nuu. Na toe whaafoi mai tangata i lona lava tofi. Ma whau ai le Yerusalema sili lona matango fie. Ioe, e muri i ale whaamasinonga le atua i lona alofa ma lona matango fie. Ma le whaamaoni. Ne mai whai upo e lua se fulu. E te whao o lava le whaamaoni ia isa ako. O le alofa ia apera amo. Sa e tau toa i o mātou tamata lumai o na pō na mua. O le ata fo le nā le tātou mafutanga ma le atua. E le aise whaala atua i luma o le atua. A wā o le atua e ami o tonu o na whaamasinonga. Awa fo i tātou te ofa ole i le atua. E mana o mia e le atua lo tātou sava vali o na ala ami o tonu. E whaamanuia mai ai le atua ia i tātou. E mana o mia e le atua lo tātou tutu mauma ngā runue ma le whaamaoni ma sava vali o na ala. Fai mai paulo. E leo se mea whaalea o ngā lo tātou tauti ngā i rea lii. A o le ngaluenga le ngalo, na whaia Yesu i lunga le sa tauro. I oe, o le ame o tonu le nā le atua. O le ame o tonu a le atua. I swafo Yesu ke riso. Amene. Tuma mai i o mātou runga, lo alofa tu noa, le atua le tamā, le atua le alo, male a nganga pa ia. Nei se ia o le whaavavau lava. Amene. Mau whaafonga le tātou atunu i le sauringa loto le nei tai ao. E mole le nganga whaaftai tele, le sunga i le whaafengainga. Reverend Yopo whanamai tu asiata.
Ekalesia Philophila Church of Christ Stokes Valley. Ia mo le ufola o le nei tai au. Ia mai se fo i le tapina ina le tātou sauni ngā lotu whaafitai. Ia tō matau ina i fo i ngā ruenga amata o le nei aso le tātou atinuu. Ma lo tāpena ia vi ele tuela no ufola ia alumale mana fo i le upu le nei aso. Whaamni atu ia fuafuanga mga ruenga o lo whenga iai. Whaafitai tele lava. 2 minute te ai nei le tu lai fitu o le pesi whalenganga mai le kalesia le Peace Chapel. Ia on whanga solo tu ile o le tātou pukalame o le nei tai au. Tā lo whalava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
le aia se whainga mea e asa ma se lape. No. Kai fonfonga. Sāmoa. Tai mo balaulia. Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here. It's time to be long. Ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple tea to the banveau. Su fong lo mua. Atau le tai au. Taile lo famalanga leo le tua fa popo le soifua lau le tatu tunu ia me se fo i se ora le fainga luenga se tulo ia o wa fo tatu maftanga masani le fo taya fo ina le tua
Ia mo I tātou, ia o le tātou lia mai fo I le aso lua, o le aso iwa o le masina o Iulai o le tātou fōlaunga lua fe lua se fulma le wha. A tālofa atu Sāmoa le atunu pele, I le ngata ilunga le nei ala leo le tasi, ono tesi ma le tasi wha mo mo I lātou lo whaafonga mai ai. Ai wha pia fo ilunga o tātou upenga te whailangi o le Facebook, ma le tātou YouTube, ma le Sāmoa Capital Radio App. A tālofa atu, ma lori soi fumanuia, ma lori langi ma le fo tu atu tu ma futa fo programa amata le ata le taia o si fonga la mua talofa fo ma no ale usi le taia Malo fa tai le fo le liu tato e filo ai fo taia nei malo la fa malosia o mai le taia ia ma dia fa tai fo fa ia si malo lo le taia a na le te fa lo tu le masusu mai le masusu mai tanga tel fa to o va pepo se tina solo mai so ese san fa o ai lom tu le to ia so isso me le pusi po sa era tu fa wala fa malo ni sila via sa wa ne ang melon malu tangi fo tanga el mele malu o tu le malu lu zole ia ele to fo tanga te malana tanga fa ia io o le si te mo ia o le si fu sa vali o le si fu ia lu pe voli le e fa non tu pe lu tino ia nala e le si o to ina na te mi uma de vai fa lu pe ni tau ia ya me no le tau fanga yu tino no malu ia tar si tar sao ai nga la fa fo le fa lo tino la e fu se mata yo lo ya yo te mo le wo fa lo mo su se si malulu ya va tai tala tu vetto ya malu le lo nga li le no misa ne te sa li si ri na sa ni si la ni tatano ya le na tu si sa mo yo wasulan mana pa yo no sa ni le asul o mana va le wasu le no ya suel mana va no le ni si ya le tangi fo matata mo le ya so ya o nga la fo el malulu ma le tai o malulu ya il tatu tino ya ai malo la fo ma futa mai ya il tatu tu le nei fo tai ya tatu ma futa ri tari e fo ile fa te fo le malulu yo wale tu wa on alfa now disi fo lo malanga yo isi ainga tu wa lo on ai malanga ngata mai ti pe malanga mai la no nei ya neva ya le ma fia lava ya wa fo ia tu wanga wa on alfa na o ile ya malo ale uspo malo fo ile tapo mai malo fo ile le mai mo mai so se tu lo langi me fo ile to lo mai mo mai le tu pele Sāmoa ya o Sāmoa ya va pe fo ia mi Sāmoa woi yo o Australia Amerika ya Britania o lisi tu lo langi Kanata Alaska Afrika alo la so fo le ni ta fo ia ai mai se foi la tau iwa ta pena foi sauni malanga le tai au ni o tona te fa longo mai on mala valele e la tau fele tu Sāmoa ia fele foi mal tau ma fana si o ta tu tunu ia ma tu nei ia na tu si le fia ia e le tau to fa na tu na vaenga e o ta tu malulu ia tau la foi on fa te tau no i Sāmoa saule o te lona te fia pa ia tu ta si fa tu ta tu tunu o talo fatu tātou atunu o le ni tai au iau au na le tua sunga I whaafengainga o whailaunga le tala le lei so se whata whaitaulanga le ngata I lea o ia o taitai o kalesia whapea fwoi ona whatalo fatu ina I mātua I tonu ainga e meisi fwoi tonu mao tangase ngase o mauta o tangata mātua le ni tai au i o mafuta mai fwoi malo te talo whaatai fwoi tapuai ia o tāpena fwoi masauni whanau I ngā luenga fwoi o le nei aso talo fai lungo tātou penga te whailangi o mafuta mai ere to telo le tātou atunu le lungo le Facebook mo le tātou YouTube ia o le whaamnatu la vaia mlau langolango le tātou pukalami ma le tautua share le tātou Facebook ia ai subscribe le tātou YouTube le na ia mwhalongolongo ma le tātou app luas futwhaitu la le Sāmoa Capital Radio app tātou amata te se whaafianga nei mai le korisi maulunga ia le fifa fila foi nei ia Teresa Putoa mas foi tali ya tom ya malo lava lo fat foi oi ma duelo ye Sāmoa mas foi tatu au tina ya ma foi fa pe foi William to le fo e sunga tali voi le e no foi il fengal venga yo vela mo tanga tanga be manos ya le tio le tali telefoni a inga le vini mai ese me no foi ya talo foi sunga la pepe swoka fa te lava e va pe foi ia le faltua Amelia fa moana ia malo le trenga mu ese asiata malo asiata watu pokolam ia le fatu ia va pe foi le faltua Erika Maoe malo Erika ia o la tafale tuina te lava ia IDK ia malo good morning
ia tasia le se tanga fo inale ia fatua tala salu fa talo fatu talo fo ia tiresa poutoa tai ia o tling pali sina ia ma sunga tiu lilo ia amilia fa mona ia mo to telo tato sino fa talo fatu fo ile sunga ya saulo fa ia ma lo la saulo ma futa mai lita ia malulu tato bolo ia il fa fianga nei ia mo da o molunga Sāmoa ia Amerika Sāmoa. o le tatou tala o le tau mo le tai au pe ona whalia foi l'official vai tau. Pa me l'official vai tau le aso nei matua i langi le lei a le tau.
e whape foi ia le aso atai au e o tula vele asto na langi le whasolo ato le tau. Ka piti manua tu whanganui, Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Wairarapa, matua langi le ia le tau le aso nei. O le malu lule e o le oanga i lunga i le wha. E limano i Taranaki, a le malu lula Wairarapa to e se lua, tua malu lua le tau. Le mawhanwhana o i sutasi anga i lunga sfulima. Ma vai fo i le soia ukilani langi le tau. O le motu i saute le aisi au e whalawe le so mtua langi le tau le aso nei. O le malulu o le motu i saute to ese fo le lua kala estete to ese le tasi Queenstown. Ia pol whapeo tani fo le -2, -1. O lo i ni vikako fa ia le soni minu umana i lunga ina. O le ea mawhanwhana o lo i le iwanga i lunga sfurutolu. O le au telenga o le aturu nei aso e langi le le atunu atoa e malulu fo i le aso nei. O pia to uluaina i timo lusu fitu fo le vela sfurima le ea mawhanwhana. Lufu lima le ea mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e le iwa minute te e lima na ne le fiafi. E oso ele la tai au i le toe se furufitu minute i le valu i le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington e manu tua oiolo i le oanga i lunga i le lima. E a mawhanwhana lo i le se furu tolu sul fas fulima. Tala o le tai nei aso Wellington ne sua le tai le te o le fitu nei le tai au, pe le tai te o le tasi i le awauri. E on toi sua leo le tai i le toi lufu tolu minute le valu na nei le po. O polilua sua le tai nei le toi sfutasi minute sfurulua i le awauri. Pe le tai le toi sfulima minute le ono na nei le fiafi. Ona toi sua leo le tai le te le sfurulua le veveao. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo la toi whangota fo le nei aso. A malo la valanga le leisi o tātua tunu. Tasi tala New Zealand, maulau tala Sāmoa, tala 5 valu sene. Tala 5 valu sene o le paanga tonga, tasi tesi ma le tolu rua le paanga tonga i le so, pea tasi tala New Zealand. Tala fiti i le so le utala tolu fa sene, pea tasi tala New Zealand. Tasi tala New Zealand, maulau tupe Australia e valu iwa sene. Tupe Amerika e ono se furu sene, ono su sene. Ia le tala Sāmoa i le so, tasi tala New Zealand, maulau tupe Sāmoa, tala 5 valu sene i le aso nei, mano lava le anga lei, amanu atu le tua. O whamleanga o saifua mas whanau, tatu i meni masani lava na e lafo mai tatu was whanau, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manu ia tele lavo to was soifua, whamni atu le tua ia te utou ma e fo i pia nista usanga se tele, ma fo i pia le malosi, ia wa fo i whianga ia i whiau mga aduenga. Mo le nei aso, ai ole tus fai tau mo mai lele vangiri a luka, lona mata upu e se fulu, lona fai upu e lua se fulu ma le fitu, ma na il malu lua le tae au le fai tau tus pa ia. E vangiri a luka e se fulu, a lona fai upu e lua se fulu ma le fitu. Ua tali mai o ia, ua whaapea mai, e te alofa atu i le li i lo atua ma lau loto atoa, ma lau wanganga atoa, ma lau maalosi atoa, ma lau manatu atoa, e te alofa atu foi i le lua te tua oi, ia peio oe lava ia te oe. Ua tali mai o ia, ua whaapea mai, e te alofa atu i le li i lo atua ma lau loto atoa, ma lau wanganga atoa, ma lau maalosi atoa, ma lau manatu atoa, e te alofa atu foi i le lua te tua oi, ia peio oe lava ia te oe. Vangili a luka, se fulu fai upo e lua se fulu fitu, manuia tere o tau waso i fua al pesen nei motu. Happy birthday to you all.
ia vi ia e tu ai fa afetai lo fa winga se wa e fo ai mai ai nei a so te alo fa ngalo ai ngalo wa so so I fu ai au ngalo mola no ai na ai mai se le atua so to e fa po ola fia na to walenga ta ilo wa so fa na u le nei wa ulia mali fa amanu ria me tu ilo wa so fa na fe au to e fa a popo ina pe anisi a so se te le lo fa a mo ole le umayo a ina pele le tu ai fa a fetai o lo fa winga se wa e fo I mai ai nei a so te alo fa ngalo ai ngalo a so so I fu ai au ngalo mola no ai na ai mai se le atua Os melva fonga o tala mena tupula langi nei aso tatu o diele aso iva o iulai o le aso nei tu sanga e tasi valu tasi lima na filifili ai le ulua I pale mia o le malo falani o ia le Charles Morris o le aso nei tu sanga e tasi valu tasi ono fala uloa I le tunu o Argentina o le atu to tasi mai I pulenga Sepania o le sol tu sanga te si valu fitu fitu na urua ia matai I le taamil sanga tenisi le Wimbledon ia le lava tau te ilo le te mei o lo whala solo pia matua te le taamil sanga ni ta si valu fitu fitu le aso nei na matai o le sol tu sanga e te si valu valu I Sāmoa le tatu tunu o na whai el whaamsinonga o le isaina le o lei mau ilo na wha o le maliu ia li chau na tu mai tangata nei tono le pusa foi le po le vaenga foi le tu le tangata sala I tono le whamsinonga I le kuata e te eliva le tai au le aso nei ia na tu ai lava ma fili fili o mea e loka yo na lima mau na vai fato atu ese mai ai I le kuata e te ailono I le fiafi le aso na so ai na sala I o ia le oti whamamonga I olo ia o le aso nei tu sanga e tasi iwa valuono I te tono ni usila ia o le rifai I te tono Wellington o Friend World o ia e anga le pili lea le ta ua o le homosexual loa ia po le pili lea ia na pasia I le so le palmene o le tūlanga na iai ia pei e whaasalaina whaafale pui pui maisi lava whaasalanga e pui pui ai le ono vai o se ali ima se ali ia walua ia ona toi te ulo le pasi le sol palmene o le tulafono le ta o le homosexual law reform bill pasi le aso le palmene ana saini ko vana li usila le aso furtasi o julai te sanga lava le te siva valuono
ia maamata faamamalu loa i le aso valu o kuso le tausaga lava le tasiiva valuono pe o le so le tausaga tasiiva valuono na pasia ai le pili le tono le palemene saini le kovana avea matulafono le tasiiva valuono ia iulai sefulutasi o le aso valu o kuso na faamamalu ai tatou tala ia toe mau le faapopoga le taimasani faafetai Tai whafonga le tātou tunu le uto e 5 minuta na tāle o le valu whafonga le tātou tala mai Sāmoa o le whapoponga mua tātou tala fau si fonga la mua Wellington ya te whaatalo whātunu le taimi e manatu e to tele fo ila tau na o lo puru pere ya afu le taimi le manu ya e mai se nei whana wa onga le asolo na lua nero la tutu wanga sao le o le vave whanguinga inua nei tamai te o nei malulu Sāmoa ele tu wala anga temne pe ala so ele fta tu wa le umo mo tato mo ya mai po wale fo fuanga le ya so e fa fi nei tamaiti yo e wa i por kala me e fa ye sia onga e si awo nanga e oloi i time fa pe nei na faile o mo holiday programs ya e wato i tamaiti e va ai la to mo fa ya la to wa ya e nei ma to fa ngalwa ma nei yo ya e Tau ofo le mele o lai te o tamaiti, ele o se me whaingo fia, le mele o whainga luenga o mātua, lai te tamaiti. Ia. O whainga tā, ia. Sa aure le. Leo nai whamanoa nei mātua, lai te tamaiti, lai o ma whainga luenga. Ia o lisi a inga, ia o nofo a lisi, vai tamaiti anu se whainga luenga. O le telefoi nao a inga, nofo lisi a anu lisi e mo ia e mana, ia o unanga nai pe o nei tau. E pe ia mātua fo ile le fia la tu e anu lisi whainga luenga, ia e. No fo lese vai tamaiti ia o fo le fiafi alu lese fainga luenga ia mana va mai lese vai tamaiti pe o le se senga na le langa o Sāmoa mai nei mo ia o Sāmoa le vai ia so le ta tup ai fo le tunu e pe tina no fo vai tamaiti le tamal fainga luenga sa o le tunu e le ainga le ia tu tongi tina ia fili lo le tina fainga luenga no fo tamal vai tamaiti na la ilo e matua na wale o matua tamaiti e fainga o fia no ai o tamaiti o le ngaluenga pito sili le whainga tai lo ta ia mai tau lo langa o le vai o tau singa o tamaiti ia sa le o se me whainga o fia ai mai se la le to inga la iti le o le lima fa todo ia o nei tonga vale to se furto sanga ia mo ia la ua matana matu ia sa ia tatou mai uma ia le mai se so tata ia fio lo la pa pe tasi tamaiti ia ai ato tele lo la tamaiti pe to tolu pe to fa la lua le si tolu le si fa lima tau sanga na ia o ko sanga lu ia ma lo tau si ma lo la vale ma tua tamaiti ia tua mana ia la vosi o ainga ia fa ma lo mo ni ta ia ma tu le la tatou se atu fa fianga ta di telefo ia mai ro fa fianga le ia ona sa me lo tatou tala mai Sāmoa le o te pe mai le sunga ta se salem sem e mai se fianga la wano ati la tatou tala fo si fonga la mo Wellington ta lofa malo su fu epi merna ia moni ia te tele lava le mafuta mai ia e nei taimi o le tai au ia pape fo ia na to tele tatou tunu finga isila ia tani malo me fai manga lue le pape ta fao ia te umanava sunga nai to manga yona nei to mana ia malo lava tai mafuta mai
So I fo manuia le tātua tunu o le nei fo ia sa fau I sa isi whao poponga le nei o tala fau mai Sāmoa. O le masino se te mo le tūsanga nei o lo wha moe le fionga le komisino whainga pālota tria Felolo John Stanley. E te tau na wha mai ai nai le taam le sanga mua o le toi restala ina ato le atunu. E a mata pālota tuai le whainga pālota tele o le lua a whelua se fulmale ono. O le lola pālota le lua a whelua se fulmale tasi. E o atu I le se lau se fulfitu afe tangata Sāmoa. Wanga vaa e wha tino le lato pālota. Pei tai o le aso lua le vai aso fau e wha mai ei na mai ei le taam le sanga mua I tu malo umai sa la fai. O na wha uma mai ei lo lea I tu malo e lua te tele I upolo. Le ei le vai maunga tasi lua toru wha. Wha pena fo I whalea te tasi lua toru ma le wha. Pei tai, o le temi nei, e na o le lua se furu ma le lima afe ma le ono tangata. Le ua mai a wha atino la lato restala. Whai loe tui a whelolo, o le tūlanga whaingata leo lo whea ngai nei ma le au whainga ruenga le ofisa, o le taua nau ina pele o tātou tangata e wha atino la lato restala. O le temi nei toe o palauli le wha mai a mai sa vai, o na wha solo mai lo lea I upolu, mai a o lo ina mai a uma upolu, o na ilo lo lea o le lola pālota le ua mai a o na wha atino, ma le lola pālota le lua awhelu se fulmalitasi, o na toe wha solo I lo lea o le taamile sanga lo na lua, mo I tu malo umai lima se fulmalitasi le atunu, ma ta puni lo maa vanoa restala I le lola pālota, e au fie mai lantou e restana mai lunga o upenga ta whai langi. A o iai le au le atunu o le manu Sāmoa te to fitu I ana tā penanga mo le Olimpeka o le tausanga nei lua awhelu se fulma le wha. Na o ane le ofisa o le fionga tita I o le atunu, le fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa, e tā pāsa na whaamanu ianga o le atunu la valea, mono lātou whaamoe moe. O le tua lalo le fionga le tamai tai pāre mia ina ia whaatasi ma le atua, ma whaamoe moe atu e mawai le la vea il mataisili, e ma whai o ne ia pui pui ma fo I atu le malosi ma le poto le mafufau, e whaatino ia lātou me tutia wa tā pena, a wase ai mo Sāmoa malana tāpua inga. Mai o se awanoa le leifo I lena whailoa e tama whanau le atunu, le maua lungo le langolonga sua malosi le malo, mo lātou tau mawhainga oma. O le whailoa inga na whaia le ile poto fono wha apitoa le kāpenete le moto le malo, I matangi ala lua le le fau. Ina walo ia le whatui na le matanga renga fau ta longa mālanga o fia fianga o tangata. Na tūla ima iese tūlanga le whe mālam la mai, e le whaati nongo mata whaioi, a le tūtino ta longa le Olimpeka I Sāmoa le Sasnok, ma le matanga renga fau ta longa mālanga o fia fianga o tangata. Mai na oi lava ina o atu le whaamasinonga le mata opo, a le finangalo manino le whailau tusi o le Sasnok, se fuiva moria e pati tui malele I whano. O le Sasnok, o le Associate Tuto Atasi, mai o le member for I Sasnok a le International Olympic Committee, e le mawhai o na whea ia ai I le Sasnok, ma se e ka le sia po se religion, ia po se government, e Tuto Atasi. Peitai o le finangalo foi o le fionga I le minister ta longa, lau mati a Manu Rinko Purcell. Ele ia inga ele malo ia whoever like involved, but we need to know olai ia developments e fai from time to time. E ka whainga mai na ko plan po ile e loen tangalben ola ko activities happen from time to time. Fai loe se fuiva e ui na tuto tasim whaatino la tau lava mata whai yoi. Ai olo anga wa a fo I lātu e tāu sanga mo fiso swani tau se leni mai I le malo. E tawa lātu I le mtanga luenga fōle ne e tā longa mālanga oa o fia fianga o tangata. E leo fia tala no mai le fionga tuatanga loa Joanne and Dale o le pule leo le wharitari malo le Sinalei Resort. E a lātu tā penpenanga e tali e le whainga malanga le fionga tupu o Peritania malana masiofo Whaatase malana au malanga ato le Sinalei. Pau waenga na ia whaailoa e le I o atu se le ni mai le malo e tape nai le teimile nei.
Ai ua mai ona pasi se fontanga whaanati nati le kabineta, le se leni tolu se lau male whaafeta la, e whaangai yoi pe whaatupe le tāpenanga o le nofonga, mo le tupu malana masiofo, malana au malanga. O le whaatupenga ato mea whale whaao popo le potu e nofo le tupu malana masiofo, e iwa se furuono a feta la. O le toi wha le leia leo le potu e momoe e le tupu ma le masiofo, e fitu se furuiva a fe ma le limata la. O vaenga toi wha le leia i te tonu al falta e le wha malu wai le tupu ma le masiofo, e lua se furu a feta la. Ma le toi wha le leia o isi vaenga o le sua vai wha pena fo i le waita ele, e lua se furu a feta la. O le fausi o le awala e anga i atu le potu le a wha mautu wai le tupu ma le masiofo, e fitu se furuiva afe fase lau fase furma le lua tā la. Ma se awala whaata amilu i te tonu o le whanitali malo, le e whaatu peine le se furu afe tolu se lau dua se furu ono tā la. Mai o le vai ngā tūpen pa siri ka peneta, e ave se mai le lua se furu bidiona tā la lea ua whaata ati ese, mo tā penanga uma o le taringa malo lea tunu i le fontanga tele. O tala fawia mai sa momo le ne yaso, man via tele le tātua te do, whasoi fuia. Talofa i le nei vaenga o telefou o le siufonga o le laumua, o le talamua mua, sa sua ina e le pulenga o ala te tele po le waka kotahi, ni whaitionga e whaasanga i le kompani o le Kiwi Rail, taluai ni whaale tonu e awhiai au onanga o na whaafi lau pasese i au kilani whaapea ai ma le laumua i Wellingtone. O nei whaale tonu e awhiai le pulea ma le whaafoina leo ni whaafi tahuni e ono te tupu mai, ato ai ma le mafe aloha i o le Kiwi Rail, ma le pulenga o no whaafi, le Auckland One Rail, ma le Transdev Wellington. O kompani tu ma oti i e lua o lo whaafoina au au nanga o no whaafi lau pasese i au kilani whaapea ma Wellingtone. Ta awai se li poti e le New Zealand Herald o le so e feilo a yaile bin stau a wala whela o inga Simeon Brown ma whaaulu lunga o le Kiwi Rail whaapea le Auckland One Rail ma le Auckland Transport. Ta awai le min sta o le whaamoe moe au tu o le feilo inga ina ia whailo atu i kampani nei lo no mana o i le tulanga e na tau o na ngaru lue whaatasi ai i latou ina ia ave le whaamumua i le tunu uwhe malanga ai. O loo ilo ina fo i le whainga malo le tūlanga o loo whaafoe ai ma pūlea le tūlanga a wao o au nanga ino whaafi le tonu o New Zealand a toa. O le kompani le Kiwi Rail o la tau ia e ona, mai o la tau fo i e tausia a wala o loo whewha ia ino whaafi i le tonu au kilani whapea ma Wellingtone. E le ngata i lea, ai la tau te whaonga ina fo i a wala mo la tau no whaafi la uta. Ai o tele taimi e whai tio ai kompani e lua ia e whaafoina no whaafi la upase se ona e wholinga e ave le Kiwi Rail le whaamumua i no whaafi la uta na i lo au nanga mo pase se whe malanga ai. E sidi atu i le lua se fulu le a whai o tangata ino nofo i te tonu stasio whale mai mo tangata mātutua i Wellingtone wa afia i le COVID se fulu mo le iwa. O se li poti e le wales whaasara laua New Zealand na ta wai o le whale mai le nei mo tangata mātutua le Somerset, le Aotea Village, e to a lua se fulu lua la whai o lato ua wha maa nia i suenga ua maua i le vailusi o le COVID se fulu mo le iwa. O le nei no whanga e toa se lau iwa se fulu la whai o le au mātutua e wha mautu i ai. Pei tai la, sa whai loa mai e le ulu o wheso o ta inga o le kompania le Somerset o Logan March. E taru mai las whareile e le ito iai seisi mai fau i le tonu o le lato no whanga po le whale mai le nei o le au mātutua. Na ia ta ua whoi o le omo salomia, na mafua na fia tangata mātutua nei le COVID ona o le tele o nisi o polo kalame ma wha singa sa a wai.
Ai o le taimi na mautino ai ua pipisi le vairusi le tonu o le whalemai le nei sa whapena loa na tau fia ma tōlo po uma ia polo kalame fuafuaina ina ia whaititi ai le pipisi o le vairusi. I whaamaunga le mtanga luenga le soifua mālono ina mo le vai aso ua mawai atu nei na tūlai mai ai e lua afe fitu se lau fitu lua la whai o mai fau o le COVID sa whaamauina i tu SS o New Zealand. Ai tolus fumaltasi la whai o e na māliliwai ona o le whaamai. O le nei au whainga o se pa u tele lea pe a whaatusa i le tolu afe ono se lau limas fitu o mai fau sa ia i le vai aso i ono tua ai wha se fulu le a whai o e na māliliwai. Pei tae na whaalia le mtanga luenga na iaini whaale tonu i whainu mera mo tangata na tāwhia i nisi o whalemai, lea na mafua ai na le a totoa na wha maunga na lo mia ma whaai lo mai, mo le vai taimi a mata mai la so luas fulmal fitu me, se ia o mai i le aso luas fulmal tolu o iuni o le tausanga nei. Ua uma o na toe wha sa au ia wha maunga, mai o le ahatangi ai se tūlanga maurunga o whainu mela, na i lo whainu mera sa whaai lo mai mua. O le vai aso fo ina tua nai e tu nei lea na whaai lo mai ai e le te whatu ora o le a whaamuta e le toi whaia a matatu i le aso se fulwha o iulai e le toi aini livi mo le au whainga luenga le soifua malono ina ona o le mai o le COVID. Whaalia mai e le whaatun sile o le mtanga luenga ia whipure ai maachi apa o le a toi whoia e le tulanga e maasani ai le whaafoina o mataupu e a awhia ai le au whainga luenga e a awhia ini mai o le tino. O le nei whaiunga o lo te te malos i ai le sosaiete tanga te whainga luenga le malo po le pisa a i le tali tununga e te le la whaina o tanga tauma pe a whai e le no nofo i o la te ua inga tanga te whainga luenga a le soifua maro no ina e a awhia ai i le COVID. E lua se furu afe tā la le tupe ua polo ina le whaamisnonga o mata auputau ngā ruenga le Universite o Aukilani e te tongi atu il te maatai fo mai o Susie Wiles sa avema polo fesa lango le nei Universite. O le whaiunga, le whaamisnonga, na manino ai le solia lea e le Universite o Aukilani o aia inga matuutuunga mo le puipuinga o le soifua marono ina ai maise le saonga le mua le te maatai fo mai le nei o Susie Wiles. E tolu vai aso o ilo ina le nei mata upu le whaamisnonga ia novema o le tausanga te luai ona o se tangi le te maatai fo mai whaasanga i le Universite o Aukilani i le lava leo ngā yoinga mo lona puipuinga i le taimi na vevela ai le whaamai o le COVID i se fulu ma le iwa. Sa te ele ina fesilingi ai le tamaitai fo mai le nei e televise a tō ma le itio i sona finangalo e winga i le whaamai ma le vairusi o le COVID a tō ma tau whainga le malo e pui pia le soifua malono ina ma le saonga le mua tangata o New Zealand. E whawai asa o ia o tu inatu le whaamisnonga i le Universite e le tongi ai le tupe le nei e luas funuawe tā la i le nei tamaitai fo mai. O le masina o iuni na tuana e tu nei ua whaamawina o le iuni au pito i vevela lea e tu sai o whaamaunga a le vaenga o lo mata i tuina swinga o le tau a le whaanapo tonga malo Europa po o le EU. Whaalia fo i sai nisi o whainu mela mo le masina o iuni o le tausanga nei watangi ai se tulanga si tai o le vevela o le ea. Maono o vea ai le luafe luas fulfaa ma tausanga o pito i vevela ai le tau ma le si o manga o le lalo langi. Whailo mai foi e le whanabo tonga le nei e whaingoina o le Copernicus Climate Change Service po le C3S a le Uni o Malo Europa. O masina umalama talu mai i le masina o Uni o le luafe luful tolu po o lona winga o le se ful tolu masina so o mawai atu nei sa whaamawina o ni masina sa au pito i vevela ai le tau pe a whatusa i le taimi le nei i le tausanga ua mawai. Mai wali ali mai ia whaamaumaunga e o no sili atu o no vevela le tausanga le nei luafe luas fulfa na ilo le luafe luas fultolu talu ona amata ona whaia nei whaamaumaunga aloa ia. O le sfulma le lua masina lea sa whauma ia iuni na whaamawina i le C3S ia le evalesi au pito maulunga
o le fua o le vevelo o le tau ma le si o manga o le laurolangi, lea sa tūlai mai i le tasi te siono 5 degrees Celsius pe a whaatusa i le fua na iai i le maa o le tausanga e awhe valu se lau 5 o, ma le tausanga e awhe iwa se lau. Iai se wha asu e wha au wa aina e tamā i tai o le atu ua New Zealand mo Tonga i se malanga o le a wha atau taia ma wha iai ni su enga ma ni sa ililinga wha asaya nisi a i latou o le a malanga ai. O le nei wa aingo o le hine moana lua e wholau i Tonga mai le Bay of Plenty mo le anga i atu i le motu o Tonga tapu i le whai unga o le vai aso ma le wha moe e te tau ana tau nua atu i Tonga i le aso lua se fulu o Iulai. O le au wha amasaya nisi u mai malanga ai e na o tamā i tai lama mai o le a o latou whai ai ni suenga e a awhia ai i a tō mai ma ngā wha a whaelenga nuu e sanga manino ma malama tili ai i le si manga o le Sami ma le vasa lao. Whailo mai e staisi o tamā i tai o lo te ita ia le wha a moe o au nofo havea. O le nei malanga e o se awa noa le lei tele lea e tu whaatasi ai to mai whaasai nisi ma to mai maanga whaaleanga nuu ina ia mauti noa le saunga le mū mo le soifua maloloina le lei o le si manga ai mai si o tāwhola mai e o te tele e no nofo ai. E to lua ma au nofo i le tamaitai o Whealofani Brun o se tamaitai Sāmoa mua lea wa ia umia se tuspasi e whaafoi nai ia se waa i le Sami whailo mai e Whealofani e te hele vaenga e tā wai le nei whai ngā malanga o wha mau maunga ma wha amtalanga uma o le am whai no wha mau popoi nai o le wha moe au tūlava ina ia malu pui ai tā whala a toa ma le sio manga o le ngā tei whale i le luma nai. Lipo tia mai le matua pisi o le company wa lele New Zealand i le to tele o tangata whe malanga ai i le taimi le nei o le tuanga wa onga i le o ngā tonu o le tau malu lu. Tolus furu afe la wha i ni no fo o wha au popo o le New Zealand mo na malanga i le tonu lava o New Zealand. Ina ia swani i whai ngā malanga le tusa o le awha miliona o tangata i nai vai aso o luma na i nei. E le ngata i le New Zealand a wha pe nā fo i na whai ni fufuanga wha pea a le isi company valele le Jetstar la tau ina ia wha amalia i nai mana onga o le to tele o tangata whe malanga ai i le taimi o tu ua ai a onga. Whailo mai i le pule o malanga le New Zealand ia Alex Barron o le tuanga wa onga o se taimi pisi tele lea mo whe malanga inga i le tonu o le tunuu. O le mafu anga leo le wha o popo ina o isi no fua e tolus fua whele a whai i la whainga e lua se lau whase fulu o malanga whaatūlanga ina i le tonu lava o New Zealand e pei ona whai loa mai nei. E lata i le awha miliona la whai o tangata malanga o le awha o ngā ina i awa noa i le kompania le New Zealand e amata mai e pei ona amata mai ai las freile teluai las o 5 le o Iulai e o atu lava i le sa luas fulu maltasi o Iulai. Na ia ta ua fo ia lata i le fitu se lau onus furuafe la wha inga o tangata o le amalanga i au nanga ale e New Zealand e le ngata i le tonu o le tunuu ai o le anga i tu fo i tunuu i whaafo i le taimile nei o lo tu ua ai a onga e au pito i to tele tangata i malanga i le ai o Queenstown i le motu saute e tolu se fulmaltasi afe le a wha i o latou o lo fuafua ina e anga i atu i ai. E to lima tai o whaalapo tonga o lo whinau mo se malo tu ma Aotea New Caledonia o le atao fia pea i whalepui de tonu o whalani e whaatali ai aso mataimi o latou whaamasinonga. O nei tulanga sa whaamautuina i se whaaiunga le whaamasinonga i le ai o no mea i le asforeile na te nei. O le to lima le nei o se vaenga o tangata to se furu mauna tupu ia na loka ma tao fia leo i le asa luas furu lua Juni ma awina sao tuai i whalani. Whaali ai le taimi o le mafuanga o le awina tu latou nei i whalani ina ia mawhaiai o na whaanga solo suenga leo o le saonga le mu i se tūlanga tō a Mālie i New Caledonia. O le oswhainga leo o le puipuinga lea sa whaia mama tāwhia i latou nei na avea ma mea na toe ali eli mai ei fo i nisi vevesi i te tonu lava o New Caledonia. O lo tua ia i latou nei la latou te ita ia
o solo de te ma whaala me lawe ia na amata i la sos fumal tolu me na mali di waitanga te to iwa e a fia i mani leo se to lua. Wa o atu i le se furu lua miliona tā la le whailonga mua le Powerball o le taalonga o le loto New Zealand ona o lea e le aise tasi na malo ai le se i o le sto na i te ruai to tolu tangata na o lātou vaivaina le miliona tā la le whailonga mua o le loto e sili atu i le ta i tolu se lau wafe tā la o lātou se leni na maua ai o le whailonga e awha miliona tā la o le strike 4 na maua e se tangata i to tasi mai kala i estete o lana pepa sa whaata wina lea mai le supermarket i le New World i le Ferry Road. I ta alonga, o whailo mai le filfilia o le italavo o Daniel Hillier, luas fulima tau sanga o le soifua, o se tasi o le auta polo New Zealand mo ta alonga le Olimpeka i Whalani. O isi sui o le auta polo le neia New Zealand mo le Olimpeka o le Leo Ryan Fox, mane tamaita i o Lydia Cole. O le taimi mumua lea ua taalo ai le li nei o Hilia i le Olimpeka ai o lona tolua i le Olimpeka ua tauwa ai Fox whapea ma Lydia Cole. E pei ona si da fiet o tele isi ta alonga o le a tauwa ai i au taalo mai New Zealand e au fiai i le au e to se furulima mo ta alonga a Feleti. I ta alonga tenisi o le malo ai i le tamata i New Zealand o Lulu San i le tauvanga tenisi Wimbledon u whamatalaina le Societe o tenisi New Zealand o se aso tūlanga e se lea mo le nei whaanga tā mai le tonu a New Zealand. O le nei tamata ina soifua mai i le nuu o te anau i le mauti saute mai sa ta alo mua o ia mo le tunu o Suiselani a o le ito e sui mai i a New Zealand lata mai nei. O le sa na malo ai o ia le tamaita i Peletania o Emma Raducanu i le quarter final o le vaenga te o tasi e tamaita i Wimbledon. O ia le urua i tamaita i New Zealand o i le valu o pito ilunga po le top 8 o le nei ta amil sanga. Ia o le whaiwana nā le nei vaenga o telefou. Wa luas fotol minuto te nei le valu na fa fonga le tino i tatu tala mai Sāmoa pe ona tuina mai le sunga ta se Salem Sam. Ia me se fa ponga lona lua a mua tatu telefou ta pinina le fionga la wano ati lawa tu lai vai le tau nei e mali tu lai se lua to fa fonga le. Ai, ma lo fa fonga mai le tino. Ia il nei te mo le tau malulu. Fa longa tu nei le telefou e me se lingo pe ta leo e pe ta le fa mai. Te lo te mi umma fa longa fi e ta vale watu rungo to pitonu. Papel tamalea use pole avuse me ufa. Mo langona fale uso a. Tela te langona pe. Si uso no fo tu lunga tu I. Au ta vale le fe ia tu I. E sa wa na lo fale ai lunga I o. Ya, la te ma fo ya pe. Tamale no fo iso le. So pole asimi o fai fa a ngala la tu tu. Wena e fa natu fo ya o te di mate te fo I te wa. Na ina fo to e mai. E una fe mai il ta office. Ya na wala nei Jamie wala wa malo no wa ngat maiti. Ya manuia fo inga luenga matal ne yaso. Ya o mawal fia. Yo e mai se ya tatu ye tau malulu ya pesi fo le fulu. Ya le fo I mai tawatu pe no mai telefo ya o afaina fo inisio na tangata matua I fala tangata matua I tai fala mai o lo tau si ai ya to tele la tu ro afia ngasa o le covid ya sa ya miran fa manato tu le ro tatu fe ola pe ma fa mai ya mon ni tani zo le tatu o tu lima tau sanga tanu no ve tatu covid mo ya fa malo lo sa ile au tele pui o lo afaina la ya la ya la no fe le tu el fulu afa fa le talvai ya ia ila to mo fu la no ila to tongi ya fa ma lo spawn le tai au le tala masani au le saunga le mu ele misia sia so va la vetu ya ele le tala le no ata ya ino o fa tau ele no le Radio New Zealand e pe sa o le tala le o le ma fa o tata pe wa sa so le langa to le sa o la Esau. Ioi.
E sa o le leile tala na ila ua na mo li mau ye. So le ua vave te le ua aso so le. Tata iloa le o le winga lau tala. Tata iloa I tangata fo ile le I tausanga. Wala ai te tino. Se tu lo ma le malva ai. Ata fisile tu ai. Oi o sto ino sta mo fitu lima. Fitu se fulu. Ha fa. Te le tali tonu. O va pero le esa o hala ua vave te le ua. Tausanga ela ai te tangata. E male vete faso ni tai pula swing ngalo le tudu. Ia, sa. La sto lo sa lo so lo lang. Ya, o fa to lo lima lo fa tasi e fa ina ta tu tano. Ia. O le fa mtalanga le mai so su ngalo fa ya. Pe la stasio professor stasio université America ngana Michigan. O le tel tonu ngola to e mafu fa wo tangata. Ia. Tu se fa solo no matu tua tangata. Pe la le wanga I foi ta o lunga le matu le te tu ria tu o na o lunga le foi pine. Tu se o foi lo o ta ma fo tangata o va aso. Ai le o ye mo se me va pe mai wa. O sui le ngoto le la, o sui le o so le la, o sui le o le va le o so le la ma le ngoto I fo le la. Ele I fa pe o va ve le time. Ia. Ai ona mafu fa tangata. A mata lo matu tangata. Ia. Ia ona mata lo no fa meno mafu fa wa va aso. Tau. Melana ia pe isi aso ata mai ni la son fu. Ia. Ia la wa fa menu me fa ungol va aso. E te la tal pe se va so. La son fu ia la te fa menu ona na fa ungol va aso la te fa menu fu. Ona le wa mana to pe la wa so va aso. Ah, voi le volta mena le ngalu to olu fa mena to les le ele les foi le les au revoir. Ya la to weekend voi le to. Ma le tal no fa pe ye te ai foi ma lili. Ye ai voi la te to ai nga fa pe la to o mana sa na fia te na foi to na nei. Nei to ave to na ile. Mana ia tatu fa fisili na mana ia le fa mana tatu fa fisili te mala mai ia fa popo tu ora me wa ilo ai wa matua we ni winga wo ngale lo fa no ngona ma la uba ai ia o tu lang foi la le sa fie o talo wo o matana ele to ya no ye wa ele si unga na o fa lo ia o te mi uma fa matala I tala tama e fa sanga e fa pel fa fine ia wa pele pol fine ona ita I non to lu a tala fa matala jenta Uli le fa sang. Atu sa lai fa fine. Na o man fam tala men le la tala. Alo no le ngalo tama. Pa pe ye le fam tala lan tala fo nan fam tala le la. Si mai. Ta sina mai ngai ma fo e nei lo matua tata. Fam tala fa to lu tala. Fam tala fa to lu tala tas. Ya na. Ya la tato se ya tsu va vianga si fo ngalo lo mua. Al taimi le ulus ful valu mi tu te le valu talo fa la va.
O kasa mana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ili lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dewi. Lafo le mato ai ngai Sāmoa. A leo au lucky e le S24 Ultra mai le set i le digicel. Awa una wha au ngā le click se la foi lau tupe i le digicel i Sāmoa. Ai au laki ai le sei, mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei losa au top up, luas furuta la pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe wha ngā le click se lafo ai sau tupe i Sāmoa, ma isi atunu o le Pasifika. Au waso o vanua te manu ai se iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o nā iai ngā whaapitoa, seki a le digicel. O e sila fia o ni usila o se tasi o atunu o le lalangi mawalunga le fwy numero o tangata ua mau e le kānesa o le lawalo po o le ngā au se itulau. E fia wha amanatu atu pea o loo iei le polo kalame ni usila e siake le lawalo po o le ngā au se itulau. Mai le se tutongi mo e ta iono se fuluanga i atu le ta i fitu se fulfa tau sanga le mātutua. E ta ilua tau sanga mawhaia le nei suenga e ilo ai po ua whaina i le kānesa ma ia vaveloa o na tonga fitia. Tautua nā a o atu le polo kalame ilo i tō malo po o lo nuu o na lafo i nā tulo leo se tusi wala au lia. O pepa mo le malilienga a tō mani whaatinonga pole ket e whai eile nei suenga mai whaatino i na lava e oe. I te tauno lo ma o tamalo lawa o nisi whaamatalanga o le nei lava polo kalame o le National Bowel Screening tanga i le upenga ta whailangi o le www.timetoscreen.nz pe telefoni foi i le o valu se lau i valua wha tolulua. Aua ne ingalo ua tatauna wa ailau fo mai i le taimi nei pe a whai o lo iei aunga o lo o whaapopole nai oe. Sekia, Sāmoa, Ketwatsa, Radio! Ciao! Lo aftai to luas fulona minuta na tale o le tula iwa. Lo tatu yel proklame le atal tale si fonga la mua. Fa aftai tele lava le mafuta mai. Yo ya. Atatu tali e a ma atatu tali no fia le tai au. Ya e te ai fo le malili. Ya me se va vena tu nunga ferko pai mar ko ko risa na tamiti no tu. Ya saule. Saule tala na fule la va fu tamiti ai nulo. E se taimi e welele e se sia oe e va be mai. Ma loro so fo lo fione di palmier o palmier na New Zealand. E se taimi fa pe na tamiti lai. Oh. Io. E te ia la tate. Son, ma se fa. Ai oe ese tangata. Ia, ese tangata rai. Ia na e pos fai pule. Te ano so fi au, te la fi au. Oh, ia maro se fu era sunga le. Afia. Ona le. Sud. Sorry le e so fi au. Oh. Ia, das fa sa o. Ala so long ona te mina se tu tangata e foi town. Po ia tele le a. Ia wa ta tele ele o so ta vala wina le ole fi au. Ia pita te mita fa pe ele te o musmusunga le na fai tangata le fai mai te. No ngia tau ona o saune te pena fa fi au. Pe ala. Ala vetu lota. O le tala e le o se tala fu le fia. Ia. O le o pe wila tau sangante nei, le so fitu o pe wila tau sangante nei. No, o se tamalo le paka i kala estate masona tali i le afole ono le fia. O le mena na tupu. Ia o tomo faila tamalo e wa olo na tali. E fa tu le lo na tali. Bo umane la ta fa le paka i kala estate. Ia. Mun mai te. Ia mto le fitu tau sangal to mai titi. Ia. E o tamalo ta vale le o to no na tali. Tomo no le alu vole le ta vale. Ina ia e wa olo na tali ia iloa mun atu ia ma sta ia te. Ia. Te lo lawe. E toi foi me tamalo i le menelo na tali. E vai e tole o le tamalo o le tala me tanga o le intia le o le tamalo le limo na tali. Oh. I nai. Ya alua tu lo le o tamalo fai o la me mai. La o tamalo o meno na tali. Fai lo le tamalo lo na tali. Fito sang. O le tala tamalo intia lan fatu ya. Fa me le tala le tamasiti. Fa me tamalo matoi avea o le tavale daddy. Oh. Ya, ona no le fale ona na me ex ya ayolo poltina na to me. Fai no le le fotuanga le fil. Awa to ya ai pe wa ita tamalo.
Ono le pe o pen tau ave le tamalo intia la lona tali. Ia, o fa pe a uma wasta mai titi fa pe o fel wa isolo le son tamam son tina. Ia. O me foi le tati fai tati o le lima ma su e po non tamam non tina ile ilo le tamam. Ia. Toi foi me ale le paka. Sau su e tamalo intia le na o limo lona tali. Sau wa sumus tamalo. Oh, na mali westa tamalo. A te lola telefono notas. Ere o tamalo le na o le lima o sio natali. O lo natali. Oh, Fasi se tamalo le. As tamalo le ile van na tau no meni usila. Sau asi mai la tu ai. So. E na mali westa tamalo. Ila soiva. Te lola so fitu le ta fa. Ia. La so fitu ne tu i el tamalo le pak. A soiva mali us tamalo le fal mai. O te foi lo na le lo la sa ia la tu le u le limo le. O te ngata ma le to e watu le to e tu muli. La tu se yes tamalo. Ai le os tamalo. Ai fa fe foi na ia i loa o lan tau fel tamalo e ave no natali. Ia foi la na. La po la na fel wel tamalo e su e po fel tamalo martina pe alu official le ave le tamaititi. E la sa uni la ulo na unga. Sa lo po ke topa te ua fa fal pui ai na i lo le plale. Ale ua lu ele o lo tangata. E to ngamia fa pe a in me tu fa pe me se paka i tamuti. Su ele mafu anga. Wa ese fo e ana tangata le lei. E te tono me fa ta fo i tamuti. E va ai fo ela to fa na wisi. E fa pena fo ele tala fo ele le tamalo le na saulona tali sa le fa ta ua. Ia. O me ai ele u po o suka sa u fa le wa afar suka. Ia. Au tala o le po o ma fa la wala. E alwa tu lo le pingi lo po. A se le tangela si un po le o pingi to ina le o ai suka lo tali to fa ta. Me de wa lo po lo po. O pingi se la sto ina le ma wilo la sta mano. Talo vai so. O le son na mo e ta fa penetas. O le va vi. Va. Ia. Su e le wa o vai nga fa le fa tau va pe. Ia e tupu mai ni pe fea ma ni turanga onga. Ai au tui o ia o tamalo se. Ia. O ia to inga o nga fa pe fitu tau sanga le tamai titi ai o sol ta vale alu muri tu tamai titi. Ia foi la na. Sol. E le fa pe la fingonia. Tu sa lo mo fa tamalo lo na tali u fas fu tau sanga le matu. Se vai la. Tamai titi la titi. Tango u le lima malu o ta vale le mana. Muni mai ata. Ia. Se vanga na we tonu tamai titi fu ta alu ta vale. Tu sa le si fafa u le lima. E le posta malo le intia le na sau fu e fata fao po le ase me sa no me fata fao fa sa o le tau su e ia sa lo pingi sesta malo le lo mali ma le lo sta malo o sole io ia le sona na ma ne lo tala na a volva vavi ia foi lalo o le tele ana tato itama el watu lo fu le wale si mena le ma fu ona tupu veves ia na watu fu le ele su e matau la fa ata unu otu al watu lo a mata lo mal vedes ya la o mai ai o mane matua se ai sino menena lena na va ya sa o le ya pe al mo maliu foi se el maliu la tangi ya na ya na ifa manatu na tao ya volva vave ya fa to le sim ta pute wa fa nesis o lo lunga lo la fa tato tu no ni sila ona mafu mai to tongi ta fa nga luenga va ya tangata. Ia. E ei le tala le tu si e lungo le staff. O le whaia onga le ni usila. O ia na va ia pe o io se whaia onga ta itai le o stasio a onga isi ia onga ia amata i New Zealand. Ki te katen. O lona tongi nei nei e lufu lima ta la fitu su sene. Mau mai lole ofo mai oi pefe le whaia onga nalwa ia. O le tolu tau sanga taluai nalwa. O lona tongi na latu ama, o lona tongi whengalua ngai. Ia. Lima su tasi tala ni usila di tula. Mo, so. Wa vala mamawa. Matongi i neia. Ya mano so i fuol tata wala au talo falava. Ya, so i fuol manguia i lau sunga i nei di au au. Ai lava. Alo fa fo i le sunga toina. Lo fa tu toina. Ma so i fuol leilua. Ya, singa me o e kau mika i pe wa kire fo koina. Nei nai mana i watu te uman toina le hase se le toina.
o di dei lau Sāmoa. Mana ia lo mo te whaatali mai o ile whaputonga to ina. Iwa te ruatu fo mtu fu tatu to ina fatasi. Tausi ele si. Ma kulona ia e fasingo mai me ko falu. Ya na no atura ia lau po pestene mai o maftanga to ina. Ya to fasino lo moenga ya lo moenga le tu fu e tostoso le faina fasino atu ia mo me o ki fo le o ki o le moenga e te alua ilunga ma te alua ilalo. Ya na fasino sino atu ki fa pena pe ato ina o lua ma tu fu e ia ma lo la fa kaila ia pe nga olu kana ngoi I kulanga pe nga ia kulanga I singa foitama ia e ka ki ka puli foila ko nga melanga pe un fai u sangwa ngarewa ia u fasi sele po nga ia suka elo ro po ka ko Alun po. Tilonga na kalula fa ke kainga wa fa pela po lo. Ia. Awana ia fai so po lo foi lele o ni fa dia lo la po. Ia. Pe ka vai se mafka na foi lele la ke lengu po. Ni ke la wa mo ko nga me ka ni marka me ki pe sur ko nga po la. Ia ngala vea I fole o le seu po ala no folo po o fai ele fa vela. O pui ngalava. No, o sang le bua. Se atako. Aja. Ia silikas. Ia, fa si foi le hase ese swinga la fa longo we matua. Le hase swinga foi le we ilo we matua. Leilua, tu lo fa le fisili. E ni pengiri ngai pe nga lu fa fisili. Pe nga fe. O ese ale mele o lo o ma di li halo kingo sikulo. O ma di. Fa no foi tala milia mala mala muito. E de o fa ia ku se milia ma se. Awela ngona foi o vavetelele anu le time, maso. Ia fica foi e se vai dele ele vão uma coisa o ele só com foi o de pa uma curco vai o sai pede lá fu tá pena de escola o menare molta male e tu atu tele so fu ma e menu tele fa ngol vai aso o pingo e sao ia la lua de lua mau ko va venga o le ala nger ka spela ringo ia na no winga ke kenga kama ki fano kon ti asa etas wa vabia ata mafu ko ia balingi o le ai lo kama fo me saka ia Sāmoa Christmas ale vela to yo Christmas no fikor ka sanga sa le ia o la fo ie e ko kongor kuspai e wo or taimi wo pu ma sa so o le ia te ya nga le nga sa wo ia or ka penga ia mo ila penga ma sa ngi wai ka ko kili lo ar kan moni or kan ke o mo kwa suya la fa lo ia ke o ia lo king mala fa lo ia ke ne pa di mas fu valo ko sang te lai titi. Lai kiki au o mkwa kele swinga I lau whanonga I kia ua uloa area ua amakang whasolo inga o makua. Mau are maa losi ne pe o ngai ai kai miua mawai. E se mas fe tau pole au vea tua matua la titi ase o whatua. Ele ai. Ia. Ele ai ama so popole fo lele whape a meo kulanga nga. Okay, lo por armen soy con ignorar acá, cuánto de. Togi tu alfisini como la titi alta malo mori sini ma se con mai. Ele ai.
Aftai mo fa so ma sila. Wa la kala nga ko le fai ia midiama. Kau kua ngā ma o sia ka whanga. Ui, sa. O la upa whai a midiama o ke le pule whinga lo le ri. Ai o ke mga o ia o mua ai e soi fupea. Malo. Te vai e non falling of your fear, te mina fa tu so no. Oh yes. E kangi fa mai dame la fa inga kala fa penga. E tangi ona oli tele. Seli, se ko inga nge se ka ko ngama o kasi. Ko ngama o kasi. La va ke lo fe ngai makufu e ngai va kuku ala lo mafoku ngai ke oi. Ya, sa. Ai sa o foi kufu e kiro ka ai se me ke mafaki ai de fali. Al waku fa soa. Fa soa ya kufu ai o ke lo ko ngofu nga oi. Ya ngi songa ka onga verki nga lo ko man mafki a ko lo ko fali al waku ka omi ki o ka ko masing. Ke o fali o mo se masing. Ya ia wa ngai ke lo ka wa ri kai am ka po kalami ya ngai fa pede. Se wa mafki a lo ko le mele anga po. Ya si le lo le ku fu po le me ya nga fa penga lo le ya va ku fa kwang. Ya lo mai lo va ai la ma ngai le lo mai lo mo ka ko masingi ngale kali e a mar fia. Ana o metal no e tu ya fia. Aftai mo fo tuanga, o uma upu fai ai wa nga fo lo tel no me le la u fa longo ye le usolia. Ya ole e mana tu la vai ai. Ya aftai. Ya vai kasi kulo la vala o le upu lo ki fa pikio. Nanga de me kuspo ia le ringa fai o le fai upu ma ko fai ka wa sa. O le wa ye talinga ina fa longo ia. Hallo. Se tangata po lua me fai fi automalo. Se uma kangaka ia vai e de fai a kangaka a. Ya ai so ye ke de ko o le ale fa la nginga ro ye kaingi. Ya ka o ka le ko se malo so fo le so le di fa sallo. Ia wa ke fa ko e mongia ko wa le fainga luenga le tua e le fa fonga uma langi I la ko si fonga aula nga luenga ngai fai lungo le kio I le aso mare aso ia vai ku o langi ko mengi mai la o ye lo leo o lo ko nga la unga lo e la unga I le mamalo le o lo mo si fonga lo Mana e whamano septaia. Ai kau kua ngama oe whalongo ni whaukuanga e waku kufue e uskai fui kufue ni whaukuanga e waku ia ke oe ko inga. Ia whau tene la wā utaia umere usau whautua. Ia kau kua ngama oe. Usai usumano taia whautua mai se uso ia teo. Ia nana umafo ele o whautua e tu sarama te atua I lunga taimi o tāle fiti ua ia umafo ia. Na whautua de Ia le nga faso ai wa mo foi nei lo por fikufa I o manga kumalangonga ia e mo ai fo e kele o lo foi oe avenga mama solo ka wa mo de sunga de wa ia sa kai ki oe ka oe o ka maori au fainga wenga se va la foto ka oe o ka mai ki ua lalo mai fo kua I ai di makanga wenga o de aso ma va tel masila Ya, ora kai kana karangwa kurka ko mafkanga ni kayao. Raftai. Ai fa mangi kele le lu sunga ya mesher mamalu re fainga wenga. Tai. Se fa California si kamale mas kengere mo kayao pe dia po a foingi la si la mai faima. Okay, que fi kira ai pe lu le po ia so luma. Fa tau le ya Fesilio o mena tupu I Sāmoa le tele o aso ia wanga I ola I Sāmoa si vai ngane tau le ia e ma nei foi faso me le tunu e fa mtala tala I wa ma fsili atua I o ma uno le Sāmoa ma te ilo uma me
Malama le o lo le o langa I Sāmoa. Ia pe o si vaenga le ile solulu. Me funga le yang kang fisken ka ke video foi le sei makoker kalangoa. Ia onga ngai la o foi na foi ngi silangi. O mana tu el faso le fonga pepele no fa no mo faso ya. Le va pe le ma fai el fo ma ta o file I sa ilunga sa fu sunga ma sila sola titi. No nga le fu. Ya ma lo fa tai mo faso ni ta o lo te tu ma lo fa foi el fa tua. Ya fa kai lava mo kui ko man. Pai u fesi ai fa pengar ka ko mas ka ngi kaya. Mo lo si fia lo pole a wele ai suka. Menga ke longa o ponga o ile ka ma suka. Se lo pole tu ile di. Ya so foi mo le tao. O le ya so rilua. Ya lo que ya como lua manguela so foi. Ko te la. Era hermana ya. Esa. Ya le wa faiale fa mavenga le ilua ya Miriam. Te tu na mai si era fa nau. Esa. Ana ya. Ja, nee, dat had wat van wie jaar wij voor. Te voor mij leven wordt het vast. Ole ale
whawhianga mai leo wepese le whetulima. Ia ili ni vainga le tātu. Kalame leo toi 2 minuta na tā leo le tū la Eva. Le si whonga la mua. Kalame le ata le tai au. Nalo. Ia, mana tele ia le whamanatu o tai au e. Awa lava le vave. Ia. Ia e. Nofu ilalum toi mawhau ni te ua. E se mea le tupu mai ai le vave. Ia, tala le nta whaasoan le la. Ai. Whaumatula le tala i si... Muli maua si whaia o ngale marangai pef. Ia. O tu solo na tongi atoa la pe atu whatase se lau lima sifuru wafeta la e tausanga. Ala. Eo e. Ele nu ua atua voi e nu au te voi o pef. Ia, e maua fua le whale no fuai. Ia, e maua fua foi le tongi fua le tise. E o foi na whainga malanga. O nu ui o Australia po o itu i Australia mana o mia tangata into mai wapitoa. Ia, lau menel mau te mau e tongi tu pe te leo tu tangata ine. Te vai lai. Eo, lufulu lima ta la fitu sene ne tongi le whaia o nga ulu le ine. E latu o ele o ia la le whaia o nga ulu le o. A o ia o se whaia o nga lima ta sta la di tula. Ia, mau fuol fale no fuai, tongi ele a onga le tise, tongi mana malanga valele. Pe afia malanga. Ia tu whaatasi a tō lola na mau se lau lima sifuru afi. Me funa ringa na tele o tatu tangata e Australia wai le leitu tongi to e tele famani anga mo. O le alu le alu Australia le New Zealand. Ia, e mo. O ko le tele le ia nga solo yo. Ia se vai lai. Wai le me no foi nei ai lai lo le lava le faso. Na ai matua te tele tongi o. Me funa e famila tu foi tatu fa na utal vo ye nei. Ia. Ia no le le nei o ya onga nurse le Ia. E wai ai e so to mai fapto ai alu Australia e mana o mia la o nanga o trades o ve o se ka muta o se palama engineer fai moli me se atu pula tala vo le mo ma no sia to light wa tele tatu mai tele fi nga lu to no fale fi la to nga lu fafo ta mala na la tu mal to mai fapto na ya all matua mana ya pe afa pe mana to le alu Australia no foi pe ale fi no foi nei ya la to le to mai fapto so ai le tu ta mit vole le la kapi wala la tu mor kon kalati o amate ia e o fia se la tu mit ni usila fa pena mo watu yo ya mama nu ia fo ila to kon kalati o la kapi ia tatu to e tele statu tala tatu tala noi pe mai e telefone tala mai Sāmoa no le o tale e le iva ia ona te fa fon vole tatu tala noi smai fa fon e tatu tala mai Sāmoa. So I fo manuia le tātua te nuu nei fo ia sa fau I sei si whao po pongare nei o tala fau mai Sāmoa. O le masino se te mo le tūsanga nei o lo whamoe moe le whiongo le komisino whainga pālota tria Felolo John Stanley e te tau na wha mai ai nai le taam le sanga mua o le toi restala ina ato le atunu e a mata pālota tuai le whainga pālota tele o le lua a whelua se fulmane ono. O le lola palota le lua afe lua se fulmaltasi, e o atu I le se lau se fulfitu afe tangata Sāmoa, wanga waa e whaatino le lato palota. Pei tai o le aso lua le vai aso fau e wha mai e na mai e le taam le sanga mua I tu malo umai sa la fai, o na wha uma mai e lo lea I tu malo e lua te tele I upolo, le e le vai maunga tasi lua tolu wha, whapena fo I whalea te tasi lua toru male wha. Peitai, o le temi nei, e na o le lua se fulu male lima afe male ono tangata, le ua mai a whaatino la lato restala. Whai loe tui a whelolo, o le tūlanga whaingata leo lo whea ngai nei male au whainga ruenga leo fisa, o le taua nau ina pea leo tātu tangata e whaatino la lato restala. O le temi nei toe o palauli le wha mai a mai sa vai, o na wha solo mai lo lea I upolu, mai a o lo ina mai a uma upolu, o na ilo lo lea o le lola palota le ua mai a o na wha atino, ma le lola palota le lua awhelu se fulmaltasi, o na toe wha solo lo lea o le taamile sanga lo na lua, mo I tu malo umai lima se fulmaltasi le atunu, ma ta puni lo ma vanoa restala I le lola palota, e au fie mai lantou e restana mai lunga o upenga ta whai langi. A o iai le au le atunu o le manu Sāmoa te to fitu I ana tā penanga mo le olimpeka o le tūsanga nei lua whilusa fulma le whā. Na o ane lo fiso le fionga tikta I o le atunu,
Le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa e tā pāsa na whaamanuianga o le atunu ula valea, mono lātou whaamoe moe. O le tua lalo le fionga le tamai tai pāre mia ina ia whaatasi ma le atua, ma whaamoe moe atu e mawai le la vea il mataisili, e ma whaio na ia pui puia ma fo i atu le malosi ma le poto le mafufau, e whaatino ia lātou me tutia wa tā pena, a wase ai mo Sāmoa malana tāpua inga. Mai o se avanoa le leifo i le na whailoa e tama whanau le atunu, le maua lungo le langolonga sua malo se le malo mo lātou tau mawhainga oma. O le whailo inga na whaia le ile portofono wha apitoa le kāpenete le moto le malo i matangi ala lua le le fau. Ina walo ia le whatui na le matanga renga fau ta longa mālanga o fia fianga o tangata, na tūla ima yese tūlanga le whe mālam la mai, e le whaati nongo mata whaioi, a le tūtino ta longa le Olimpeka i Sāmoa le Sasnok, ma le matanga renga fau ta longa mālanga o fia fianga o tangata. Mai na oi la vai no watu le whaamasi nonga le mata opo, a le whina ngalo manino le whailau tusi o le Sasnok, se fuiva moria e pati tui malele I whano. O le Sasnok, o le Associate Tuto Atasi, mai o le member for i Sasnok a le International Olympic Committee, e le mawhai o na whea ia ai I le Sasnok, ma se e kālesia po se religion, ia po se government, e Tuto Atasi. Peitai o le whinangalo fōi o le fionga I le minister o ta longa, lau mati a Manu Rinko Purcell. Ele ai inga ele malo ia whoever lai involved, but we need to know o lai ia developments e fai from time to time. E ka whainga mai la ko plan po ile e loe mtangalben o la ko activities happen from time to time. Fai loe se fuiva e ui na tuto tasim whaatino la tō lava mata whai yoi. Ai olo anga wa afo I lātu e tānu sanga mo fiso swani tau se leni mai I le malo. E tawa lātu I le mtanga luenga fōle ne e tā longa mālanga oa o fia fianga o tangata. E leo fia tala no mai le fionga tuatanga loa Joanne and Dale o le pule leo le wharitari malo le Sinalei Resort. E a lātu tā penpenanga e tali e le whainga malanga le fionga tupu o Peritania malana masiofo Whaatase malana au malanga ato le Sinalei. Pau vaenga na ia whaailoa e le I o atu se le ni mai le malo e tape nai le teimile nei. Ai ua mai o na pasi e se fontanga whaanati nati le kāpeneta le se le ni e tolu se lau ma le whaafeta la. E whaanga ioi pe whaatupe le tape nango le no whanga mo le tupu malana masiofo malana au malanga. O le whaatupenga ato mea whale whaao popo le potu e nofo le tupu malana masiofo, e iwa se furuono a wheta la. O le toi wha le leia leo le potu e mumoe e le tupu malana masiofo, e fitu se furuiva a whe ma le limata la. O vaenga toi wha le leia I te tonu al falta e le wha amalu wai le tupu malana masiofo, e lua se furu a wheta la. Ma le toi wha le leio isi vaenga o le swa vai wha pena fo I le waita ele, e lua se furu a wheta la. O le fausia o le awala e anga I atu le poto le a wha mautu wai le tupu ma le masiofo, e fitu se furu iwa a whe wha se lau wha se furu ma le lua tā la. Ma se awala wha ta amilu I te tonu o le whanitali malo, le e wha tupe ne le se furu a whe tolu se lau dua se furu ono tā la. Mai o le vai ngā tupen pa sir ka peneta, e ave se mai le lua se furu bidiona tā la lea wa wha ta ati ese, mo tā penanga uma, o le taringa malo le atunu I le fontanga tele. O tala fawia mai Sāmoa mo le nei aso, manuia tele le tātua atunu, whasoi fuia. Talofa I le nei vaenga o telefou o le siufonga o le lomua, o le talamu mua, sa sua ina I le pulenga o ala te tele po le waka kotahi, ni whaitionga e whaasanga I le kompani o le Kiwi Rail,
Taluai ni wha le tonu e a fiai au nanga ona whaafi lau pasese I au kilani whaapea ai ma le lau mua I Wellingtone. O nei wha le tonu e au fiai le pulea ma le whaafoina leo ni whaafi tahudi e ono te tupu mai. Atoa ai ma le mawhea loa ai o le Kiwi Rail ma le pulenga ona whaafi le Auckland One Rail ma le Transdev Wellington. O kompani tu ma oti I e lua o lo whaafoina au nanga ona whaafi lau pasese I au kilani whaapea ma Wellingtone. Ta awai se li poti le New Zealand Herald o le so e wheilo a iai le bin stau a wala whela o inga Simeon Brown ma whaaulu lunga o le Kiwi Rail whaapea le Auckland One Rail ma le Auckland Transport. Ta awai le bin star o le whaamoe moe au tu o le wheilo inga ina ia whailo atu I kampani nei lona mana o I le tulanga e na tau o na ngaru lue whatasi ai I latou ina ia ave le whaamumua I le tunu uwhe malanga ai. O loo ilo ina fo I le whainga malo le tulanga o loo whaafoe ai ma pulea le tulanga a wao o au nanga ino whaafi le tonu New Zealand a toa. O le kompani le Kiwi Rail o latou ia e ona mai o latou fo ia tausia a wala o loo whewa ia ino whaafi I le tonu au kilani whaapea ma Wellingtone. E le ngata I lea, ai latou te whaonga ina fo ia a wala mo latou no whaafi la uta. Ai o tele taimi e whai tio ai kompani e lua ia e whaafoina no whaafi la pasese ona e wholinga e ave le Kiwi Rail le whaamumua I no whaafi la uta na I lo au nanga mo pasese whe malanga ai. E sidi atu I le lua se fulu le a whai tangata ino nofo I le tonu stasio whale mai mo tangata mātua I Wellingtone wa afia I le COVID se fulu mo le iwa. O se li poti e le wales whaasara lawa New Zealand na ta wai o le whale mai le nei mo tangata mātua le Somerset le Aotea Village e to a lua se fulu lua la whai o lato ua wha maa nia I suenga ua maua I le vairusi o le COVID se fulu mo le iwa. O le nei no whanga e toa se lau iwa se fulu la whai o le au mārutua e wha mautu I ai. Pei tai la, sa whai loa mai e le ulu o whesa o ta inga o le kompania le Somerset o Logan March. E taru mailas whareile e le itoa iai seisi mai fau I le tonu o le lato no whanga po le whale mai le nei o le au mārutua. Na ia ta ua whoi o le omo salumia, na mafua na fia tangata mārutua nei le COVID ona o le tele o nisi o polo kalame ma wha singa sa a wai. Ai o le taimi na mauti no ai ua wipisi le vairusi le tonu o le whale mai le nei sa wha pena loa na tau fia ma tolo po uma ia polo kalame fuafua ina ia wha aititi ai le pipisi o le vairusi. E wha maunga le mtanga luenga le soifua marolo ina mo le vai aso ua mawai atu nei na tu lai mai ai e lua afe fitu se lau fitu lua la whai o mai fau o le COVID sa wha mauina I tu SS o New Zealand. Ai tolus fumaltasi la whai o e na mali liwai ona o le wha mai. O le nei au wha inga o se pa u tele lea pe a wha tusa I le tolu afe ono se lau limas fu fitu o mai fau sa ia I le vai aso I ono tua ai wha se fulu la whai o e na mali liwai. Pei tai na wha alia mtanga luenga na iaini wha le tonu I fwai numera mo tangata na tā fia inisi o whale mai, lea na mafua ai na le a toa na wha maunga na lo mia ma wha ai lo mai, mo le vai taimi a mata mai la so luas fulmal fitu me, se ia o mai I le aso luas fulmal tolu iuni o le tausanga nei, ua uma o na toe wha sa au ia wha maunga, mai o le ahatangi ai se tūlanga maurunga o fwai numela, na I lo fwai numera sa wha ai lo mai mua. O le vai aso fo ina tua na e tu nei lea na whai lo mai ai le te whatu ora o le a whaamuta e le toi whaia a matatu I le aso se fulwha o Iulai e le toi aini livi mo le au whainga luenga le soifua malono ina ona o le mai o le COVID. Whaalia mai e le whaatun sile o le tanga luenga ia whipure ai maachi apa o le a toi whoia e le tulanga I masani ai le whaafoina o mataupu e a awhia ai le au whainga luenga e a awhia ini mai o le tino. O le nei whaiunga o lo te te malo si ai le sosaiete tangata whainga luenga le malo po le pisa a I le tele tununga e te le la whaina o tangata uma
pe a fai e le no nofo i o lātou a inga tangata whai ngā luenga a le soifua māno no ina e a whia ai i le COVID. E lua se furu afe tā la le tupe ua polo ina le whaamasnonga o mata auputau ngā luenga le Universite o Aukilani e te tongi atu i le tamaita i formai o Susie Wiles sa avema polo fesa lango le nei Universite. O le whaiunga, le whaamasnonga, na manino ai le solia lea e le Universite o Aukilani o aia inga matuutuunga mo le puipuinga o le soifua māno no ina ai maise le saonga le mua le tamaita i formai le nei o Susie Wiles. E tolu vai aso o ilo ina le nei mata upu le whaamasnonga ia Novema o le tausanga te luai ona o se tangi le tamaita i formai whaasanga i le Universite o Aukilani i le lava leo ngā yoinga mo lona puipuinga i le taimi na vevela ai le whaamai o le COVID i se fulu ma le iwa. Sa te le ina fesilingi ai le tamaita i formai le nei e televise a tō ma le itio i sona fina ngalo e winga i le whaamai ma le vairusi o le COVID a tō ma tau whainga le malo e pui pia le soifua malo no ina ma le saonga le mua tangata o New Zealand. E whawai aso ia o tu inatu le whaamisnonga i le Universite e le tongi ai le tupe le nei e luas funuawe tā la i le nei tamaita i formai. O le masina o Iuni na tuana e tu nei ua whaamawina o le Iuni au pito i vevela lea e tu sai o whaamau maunga a le vaenga o lo mata i tuina swinga o le tau a le whaanapo tonga malo Europa po o le EU. Whaalia fo i sae nisi o whainu mela mo le masina o Iuni o le tausanga nei watangi ai se tulanga si tai o le vevela o le ea. Maono o vea ai le luafe luas fufa ma tausanga o pito i vevela ai le tau ma le si o manga o le lalolangi. Whailo mai foi e le whaanapo tonga le nei e whaingoina o le Copernicus Climate Change Service po le C3S a le Iuni o malo Europa. O masina umalama talu mai i le masina o Iuni o le luafe luful tolu po o lona winga o le se ful tolu masina so o mamahe tu nei sa whaamawina o ni masina sa upito i vevela ai le tau pe a whatusa i le taimi le nei i le tausanga o mawae. Mai wadi ali mai ia whaamaumaunga e o no sili atu o no vevela le tausanga le nei luafe luas fulfa na ilo le luafe luas ful tolu talu ona amata ona whaia nei whaamaumaunga aloa ia. O le sfulma le lua masina lea sa whauma ia Iuni na whaamawina i le C3S ia le evalesi au pito maulunga o le fua o le vevela o le tau ma le si o manga o le lalolangi lea sa tūlai mai i le tasi te siono 5 degrees Celsius pe a whatusa i le fua na iai i le maa o le tausanga e afe valu se lau 5 o ma le tausanga e afe iwa se lau. E iai se vaasu e wha au waaina e tamai tai o le atu ua New Zealand mo tonga i se malanga o le awha tau taia ma whaiai ni suenga ma ni sa ililinga wha saia nisi a ila tau o le a malanga ai. O le nei waaingo o le hine moana lua e wholau i tonga mai le Bay of Plenty mo le anga iatu i le motu o tonga tapu i le whai unga o le vai aso ma le wha moe e te tau ona tau nua atu i tonga i le aso lua se fulu o Iulai. O le au wha amasai e nisi u mai malanga ai e na o tamai tai lama mai o le a o la tau whaiai ni suenga e a awhia ai i a tō mai ma ngā waa whaelenga nuu e sanga manino ma malama tili ai i le si manga o le sami ma le vasa lao. Whailo mai e staisi o tamai tai o lo teita ia le wha moe o au nofo havea. O le nei malanga sue o se awa noa le leitele lea e tu whaatasi ai tō mai whaasai e nisi ma tō mai ma ngā whaelenga nuu ina ia mauti noa le saunga le mu mo le soifua maloloina le lei o le si manga ai mai se o tāwhola mai ia te tele e no nofo ai. E tō lua ma au nofo ia le tamaitai o Whealofani Brun o se tamaitai Sāmoa mua lea ua ia umia se tuspasi e whaafoi nai ia se waa i le sami whailo mai e Whealofani e te hele vaenga e tā wai le nei whai ngā malanga o whaamau maunga ma whaamitalanga uma o le am whai no whaamau popoi nai o le whaamoe au tūlava ina ia malu pui ai tā whala a tō ma le sio manga o le ngā teifale i le luma nai.
Lipo tia mai le matua pisi o le company va le New Zealand i le totele o tangata fe malanga ai i le taimi le nei o le tuanga wa onga i le onga tonu o le tau malu lu. Tolus fulu afe la fa i no fo o fa au popo le New Zealand mo na malanga i le tonu lava o New Zealand. Ina i so swani i fai ngā malanga le tusa o le afa miliona o tangata i nai vai aso o lumana i nei. E le ngata i le New Zealand a fa pe na fo i na fai ni fufuanga fa pea a le isi company valele le Jet Star la tau ina ia wha amalia i nai mana onga o le to te leo tangata whe malanga ai i le taimi o tu ua ia onga. Wha ilo mai i le pule o malanga le New Zealand ia Alex Barron o le tuanga wa onga o se taimi pisi tele lea mo whe malanga inga i le tonu o le tunuu. O le mafu anga leo le wha o popo ina o isi no fua e tolus fua whele a whai i la whainga e lua se lau whase fulu o malanga whaatu langa ina i te tonu lava o New Zealand e pei o na whaai loa mai nei. E lata i le awha miliona la whaai o tangata malanga o le awha o ngā ina i awa noa i le kompania le New Zealand e amata mai e pei o na amata mai ai las freile te luai las o lima le o Iulai e o atu lava i le sa luas fulu maltasi o Iulai. Na ia ta ua fo ia lata i le fidu se lau onus furuafe la fa inga o tangata o le amalanga i au nanga ale e New Zealand e le ngata i le tonu o le tunu ai o le anga i tu fo i tunu i whafo i le taimile nei o lo tu ua ai a onga e au pito i to tele tangata e malanga i le ai o Queenstown i le motu saute e tolu se fulmaltasi afe le a whai o la tau o lo fuafua ina e anga i atu i ai. E to lima tai o whaala po tonga o lo finau mo se malo tu ma oti o New Caledonia o le ata fia pea i whale pui pui de tonu o whalani e whaatali a yaso mataimi o la tu whaamasi nonga o nei tulanga sa whaamotu ina se whaai unga le whaamasi nonga i le ai o no mea i le asfareile na te nei o le to lima le nei o se vaenga o tangata to se furu mauna tupu ia na loka ma ta fia leo i le se luas furu luo uni ma awina sao tuai i falani. Whaali ai le taimi o le mafuanga o le awina tu la tau nei i falani ina ia mawhaiai o na whaanga solo suenga leo o le saonga le mu i se tūlanga to a Mālie i New Caledonia. O le oswhainga leo o le puipuinga lea sa whaia mama tawhi ai i la tau nei na avea ma mea na toe ali eli mai ei fo i nisi vevesi i te tonu lava o New Caledonia. O lo tua ia i lātou nei, la lātou te ia, o solo te ma whaala me lawe ia na amata i lasas fumal tolu me na mali di waitanga te toa iwa, e awhi ai mani leo se to lua. O atu i le se furu lua miliona tā la, le whailonga mua le Powerball o le taalonga o le loto New Zealand, o na o lea, e le aisitasi na malo ai le se i o le stona i te ruai, to tolu tangata na o lātou vaevaina le miliona tā la le whailonga mua o le loto e sili atu i le tai tolu se lau wafe tā la o lātou se leni na maua ai o le whailonga e awha miliona tā la le strike 4 na maua e se tangata i totasi mai kala e stete o lana pepa sa whaata wina lea mai le supermarket i le New World i le Ferry Road. I tā alonga o whailo mai le filfilia o le italavo o Daniel Hillier, luas fulima tau sanga o le soifua, o se tasi o le au tā polo New Zealand mo tā alonga le Olimpeka i Whalani. O isi sui o le au tā polo le neia New Zealand mo le Olimpeka o le Leo Ryan Fox, ma le tamai tai o Lydia Cole. O le taimi mumua lea ua ta alo ai le li il nei o Hillier i le Olimpeka, ai o lona tolua i le Olimpeka ua tauwa ai Fox whapea ma Lydia Cole. E pei ona si da fiet o tele isi ta longa o le ata wai i au ta alo mai New Zealand e au fiai e le au e to se furulima mo ta alonga a Feleti. I ta alonga tenisi o le malo ai i le tamanta i New Zealand o Lulu San i le tauvanga tenisi Wimbledon u whamatalaina le Societe o tenisi New Zealand o se aso tūlanga e se lea mo le neifa anga ta mai le tonu a New Zealand. O le nei tamai tai na soifua mai i le nuu o te anau i le mauti saute mai sa ta alo mua o ia mo le tunu o Suiselani a o le ito e sui mai i a New Zealand lata mai nei. O le sa na malo ai o ia le tamai tai Peletania o Emma Raducanu i le quarter final o le vaenga te to tasi e tamai tai i Wimbledon.
o ia le urua i tamaita i New Zealand, o i le valu o pito i runga po le top 8 o le nei ta amila sanga. Ia, o le whai wale nā o le nei vaenga o telefou. Luas fatol minuto o te ai nei le tūlai iwa, le whauponga mulimuli o tātou telefou, i le tūlai se fulma le lua i leo ni nei, a mesi tātou tala mai Sāmoa. Ia toi whaamalo atu le teimi le tau malu lua i le tai au. O le ena mai tātou telefou le fionga na wano. Pio walo angalo mai tau wina i e to tele na ia inga o lo a whaina i le tonginga o le pili telefoni. Ia. Pili o le moli. Moli. Ma fu me ono le malulu, ia sa o le leia. Ma lolo sa ia tau an fa ma fan al fale wa le fene ma li tanga te tono sa fale. Ia sa. Ne fo tai au te mi tau mai e oko. Ia o ma fo ni tanga tai no fo le wala le men no fo ai. O a mai na to talo fai. Pa wala fai nga fo le fai ai. Ele ki a mo le tolu fulu minute. En tape lo la ia. Ia ki fa solo ato o ia fai a stile o le pili tamana. Ia sa. Ja, maar wat veel nee, ja, zo. Maar hier voor is het allemaal nee, ja, o si. O le tamale o lo ngalu e lungo vale le ni usila. O fitus fulu dua tau sanga matu o to ina. Tu sa le tau sanga ta siva fitus fulu na matai. Ja, aila na sa fenga lunga le to ina se tamalo te mi o talavo. O stanga te foile o ona na kuka. Aila na tau snus pepa fa sa la ia ava noa e malanga i lungo valele. Flight attendants. Ale compagnie le kanata. O le Canadian Pacific le ngol compagnie te mina. Me lo tala tamalo ia o le leila. E talo lana malo longa i lauli. Alu na fatu mula na fom. Ai te wala fai ainga masa na wo i le auli ana. Me lo na wo. E o la so tanga fenga luenga le New Zealand. Te fio i valele. Ai, me na umal me ai na kolosi li si tuola wala me fo fatu. Ma wa yela va no. E o mai nei ya, la fenga lunga. So, wali mas futa usanga tanu fenga lunga le New Zealand. Ya, o le moli maula tangata le i swinga tanu fenga lunga. Wa mai tinga ta siva fitus furu luma mai fenga lunga. Oso ya, amalanga tangata le valele. Ila e o tangata fai. Suti mali tu paoli i fusi ua. E leo te whamau ni al talanta maa lole. Tanga te nao mai vai tau fitu su mal valsu fu. E le ma whaina e sau ini usila ma so miti afu. Ma ia vela swinga al teimine. Ule al tanga te non ofu e whainu mal vale. Hawa so ia. Al teimine e sau e. Ia no ia alto inga mele al teimine. Ule al tanga te. Ma tuare se ina na mato ma whainga wu ia so ia. Ia. Sa leo la Sāmoa. Fa ma vai lo ai sa ni si la o sa i manu ia fo ia. Na sa tongi nga leo Sāmoa. O fa ton. Ti no pe fa tanga na wala we fa ma vai te le to leo. Ia. Ale o fu tonga leo ai le mai ni si. Ia. Ia na mana ta tono pase si. La mana ta u pase si vale le. Ma tanga te fa ta diet. So leo tanga ta leo sa. Te ofo foi pelo fai te ofo. Já tá fai. A me já fa pelo fama vai. Ele foi onde foi pe o futoni ngala ta foi la tanga ngala o fama vai o sawe. E vou levar pelo le sa e skiwiti fa tenga le sa skiwiti tanga te Sāmoa. O le fama vai le so sa. Ai le mai le so fu o tongi ngala skiwiti ngol vale. Te lo ele tau fo il. Ia le se oli ina mo te te ia ngole wafu i mulfanua. Sole. Ele a onga le skoli sina. Ai a mai tama ia pia. E ofu to ninga. Io vai. E no mai ai to no fale fo ia fale le sui. Ai o tongi pasa se fo. O tongo fiel pasa. Tongo fiel pasa. Ai mai ia pia. Mai a to te tala i lunga i sui ngole wafu. Sui ngole wafu. Mo tai ai lo. Ia. Le to fai alo. Vai le e o ngā mena tupu i fo i ule wa. Ia, pa matala la e tamale le swinga wole. Mai so se atu o ao nei la fatainga le wo i LA i Amerika. Ia,
e whainga tāna tala noa mai ainga i New Zealand. E mele tusi. Na ave le sola. Ia sola. E pasi i lesi whatainga o ele la e sau mele e New Zealand. Ia o lu taunu watu. Ia tusi lola o tusi wati au ena e sau le moe. E sifuru ono aso whipta o mele tusi i New Zealand si ona ainga. E se ase afo i vili mai. Se ase afo i ona ele se senga waso la maso nei. Ia wha mai o le mana na ia o nu mana ia le ia i ana malanga. O Singapore. Ia pani. Ma Vancouver i Kanata. Pe o nuu ia mai matango fie i o nuu nei. Toi mana ia la tau tau mafa. A Vancouver ana fie ona e ilon a inga ina. Pe o tala tangata o lewa i ngā luenga. Au fitu sifuru lua ia tau sanga o. Stamale. Ale a whenga luenga al teimine. Mana ia. Ai voi se si mo lewa i nga wale taf siri fu ila tunu o tulanga le eni sin fa so mai. Ia. Wa ole lewa o tangata ngā luenga o telefo no to mai le ngā luenga. Na te iroa uma whaina ngā luenga. Ia po se si foi o le fa ma vai mana ngā luenga ala ofu e tōni ngā luenga. Ngā luenga tuai. Ia sa. Fa se e tangata. Wa lenta o foi tatu telefone pisi foi le company vale to fa popo isi la to no foa. Todos furu afe. Ia nei foi vai taimol tu wa ya onga. Ui. Ia pisi foi ia le vale le company vale le NUC la le. Ia i malanga i tonu ni sila ia. Le to fa popo todos furu afe o no foa. Wa ina le tele. Ngo i whenga malanga fa malanga fa popo. Na. Sa ola. Tautia. Le te tu lo wala tunu te wa finance fina ngalo tata le no so tu me yo le tau fa valea. E pe ya lan ol vaanga le la ve la lo vaanga yo lapta inga. Ia. Ya le tatu li tio o se tamaita i na i taranaki. O te accountant. Ia po se su e tusi foi le o la ngaluenga. Ia ai lana mo se email lunga o lana account. O ye bank le Kiwi Bank. E fisiringi ai pe le tuula na tupe se te unga tupe. Ai fitu mon tupa sene le tupe tului tau sa. Na folota mai tai le ma tua ioe se ni uma pepa meo. Tulo i nala na tolu se la wafetala. So le mole vai atu o le account le alu e le o se account al Kiwi Bank. Au le account al ANC. Tango tu le telefoni vili do. Walaki o le vave. Umana vili Kiwi Bank maua. A veloa ia nga i vanga le va ia me o tau whawalea online. Ia nana maua i vili lo le ANC po loka lo le account o le ula tonu ana le na sau me Australia. Sole. Nga pu e leo leo. Na. Tu sai tolus fulu wha tangata na la vea le li le 2 miliona tala tu pia tangata na ngā uel whainga tangata. Le li nan whanau e Ferika. Se vai. E tu e pe mai e wha le fōringa i loa i le tunu. I fōringa tanga. Se vai. Ia, tangata tonu ana. Ia e loa. E tolus fulu tasi on tau sa. Tama tau whawalea ia le tere i lungo o pinga te whailang. O le ala wa loka i au kilani te mine. Se vai. Ala wa loka te mine. Ia, o le lapita inga le avatua mo le tātou tunu. Ua se o tātou me. O le alu ai tonu le bank. Na walu le bank i le vai aso le na yeisa umta upuna walu. Ala la e o te tu i le si tela po le si tangata. Le tu le sto ina i o ta fala fu tano. Vatu le teine le o tau lo le tele o tau fa vale le famile le. Ya. Famtala lo ye le teine. Ale fenga lo ngal bank le teine. Vatu to ina le si tu le. Tangata la mo mia to so so ani. Ona tangata matua la le tele la vivia le o tau fa vale. Au mai fa malama le. O le si me whenga ta, a watu nei tangata ia i la wharetupi, o taloka. Tau whai ia i loa whaanga online a. O le sila, o whai nia o ngā wharetupi ia i wha mamalama i la tau tangata whaatau, po customers il whaanga ina o mei. Ia ta ilo i. Ma le tele a tangata customers mana o fwile le whaafesanga i ma tangata whainga lunga wharetupi. A sa o le tele i taloka so le wha mai whaanga lunga online whai ia. Ia, o le mela na ia ngā fwoi mō whanau talavou, ia, sosoani nei utou mātua. O whelau mātua, a loa le sila fia le whanga ina, ia whaita maiti pe. Ia, o ese fwoi anei taimi, o le wanga ia lau langi, wa le wama atu fwoi whangal mālo le nei. La ia meta o digital IDs, i te le to ia lumu sau tu sola, umu se la ise ne whamao ni ia ise mea. Nā le tālo ngō so anilo wata i lunga, ho whamtalanga uma.
Ia, o pe o le swinga phone le la nga I foi ni usila ni sta usanga o ma le fo fo fenga malo nei. Ia, long to foi ale teno lau tau fa vale ma ta la ta to o le si tu wale tu wa ngal fa na tasi. Le tatu fa longo ile o na fole ma pu mai I tamiti fa nga credit card la to matua. Ya ul fata mala o matu tu fo tamiti ta isfuru lua su tolu su fa o matu. Tu mal mala matu. Wala to no fo fa nga credit card ma. Te ua fa nga se tamiti ile fies furu wa fel tu pedestinale na ngawe. Ya furu ono wa. Furu ono. Ele I lo tinale ta alo lan tama ta alo ita longa fa pe. Na tonu wa. Malo. Ya fa manatu wa langa tupua ile I te mi umbo ia va fa pe. Mo ta uel me lo to siaki o foi per fo sauto pesamo online to siaki pe fiel tu pela la fo te wala fo umalo tongi ai me ye fit to siaki o to ala fo ilo alo tai ya na fam na to ni ta ya o ya le o to lose for 2 minutes na ta le o le tu la iva se fulu Eu meu fato tem me va ele acha o sistema o doutor sobre o tá se a fia mo meio machine foi até se senga ela a ter no machine o número te vai tu esse número aí e ela lá o faça o eu vou falar o tala ma tu no pega tu langi ele sunga ave au e na ama e malova tai ole fatoi amasi kirisimasi falva ai malo masi ya mania fone yaso avaola mekuri fatetela lava sunga fish ya lori perry malo fatai mafta mai ya tau su e solo ni tanga tele ai faloisi ainga antele liva ya va pe foi talavou na jo ya sumika fatetela lava liti anesi ya malo lava fatai ya puleava ya va pe foi waita le ya taua tamol pentas ya na ya me foi le sunga wima a to ai ono ya ma le faltu ya lupe ma futa mai Australia le sunga tapsori mai ava talo fatu le tayao ya tenenga simona si la ei talo si la ei ya se si dia yone talo fatu ya me dia famona ata yone alo lava elen salmona ya sunga ya pamausili si nava ya le tayao ya malo lava le mafuta mai ni te mer tatu klame ya emnatu ya lo manu fo yo toule ni ta ya fatu ya rosi ya leota after tele lava ya ai saulo malisi vala aule vala mai tangata ya nga ta po I to fayono malo lava fatu mafuta mai ya so ifo manu le ta tatu vala uta lofa lova Parece foi. ya o matao Amaruru tu fa vila ver. Oi ya le la ufili atu itua Ja. Wala le ya pa ze wa. Ya la usmela fa fon ta to bese.
O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo whaftai leo toi luas fulu minuta na tā leo le tu lai sfulu, hea toi whawhelo ea tu le teime le tai au. Patala whatu le sunga wharani, tu ina le mafuta mai, whape fwoi whaltua ia Yvonne po whalaula, e mafuta mai Hawaii. Ia, ni teime le tai au, ia wape fwoi le sunga ia Ashmin Dylan, malo whaftai, ia wape fwoi le sunga whala, ia leuta tusi nu o sala, malo whaftai tele lawa siero, awhare lua i siero ori. Watu le tai, ele mai fio tangata i mta wha, sami malvai tafe o Amerika wala Tama whanwhana? Tama whanwhana. Ia o tātou le ma lili. E o tfoi le i lesi tōru whamasi nei luma o tātou. Fia foi a ma lili vanga le. No vai atu le loi. O Queenstown e nau a matona whaatau e la tau ia falling on Christmas il teimine. Oh, sure. Oh. E mana tua i ele pese wale le White Christmas. Ia. Ia tātou fuala o ele vai taule e mafua mai Christmas. O le teimina o tau manuru. Aisa. Ia le teimina. Ele lanu pa e ni zile lanu ena mana mea mata. E peila lau tau whai le vanga le lalo. Whatutu sei o. Au ta fia ia se Christmas i le pa. Mesa. Pe manuru. Io, ia le manuru o le isa. Ia. Tete, a vai ne iati whanga. E te vai iati whanga o Christmas i wa Amerika whai e. Ia. Ia, e te vai ia whai al tau manuru. Mesa, olele. E te vai atu nofo tangata i tono whale, mwhai lato turkey voile ave tau ronga mutulo, whai mea ai. Ia le taimino alai pulur voli za, moma ke tai ne tangata samal vai. A pena fo ine i alu ta whaonga i sami mal vai. Ia e maali lili vai ngalai o le taimina. Ia maaloa leon sai. E eile, au nanga phone na tala i poli lua le mau atu le ta o le social supermarket. Le winga le nanga le e anga le leia ina i a inga fo i uti fo faso. A eile si au tupe te tongi ai le tele. Ia, o le fwela uta tala supermarket i whape i whakatane. O le valo ia pe ama limas fulu ia tangata po a inga manu iai. O stala fata i tai. Tu sa whape o e totasi. E limas fulu lima points. Tele lola plalfengo points. O le tupela tongi e tolu fata ala. E tongi online. Ia o le tangata le lua le tolu tangata le ainga. Ia e fasu ta lana te tongi e ono lima na points. Fa le lima tangata le ainga ia pe amal fitu sul points e tongi fa fata ala. O tangata le ono tangata le ainga msili atu fitu lima points e fasu valu ta ala. Ringa la alu imala joli e pe le umana anga va. Ia ringa le fasi no me la tong fai lo me la fai o lo te avea. So soni tong tar so fuanga lo. Ma nei foi na ia ta umna. Ta. Ia so soni ani foi vai taimi nei tangata lo fia le o le ia le tulanga e pe o nei foi ia tau sing. Io so soni nei tangata. E o le fo fuanga al malo ta to le nei kilia o mai se le to talia ina ni ofu fo io kengi ino fo fai tele. To le un tam fai mel malo le utea. Ale ele mo le mau lo tu si lungo le staff ni zila. Lo ia fu fuanga mau ale kengi le black power. Ele to fa nga ina ni la to ofu. Ma yo mena o tu nai. Lo inga fa pe le la vea o ele king. O le ale avea le ofu ma va nga fa i do me te la vea king. O la wele stala ele to e fa so ofu. Ele to ofu so ofu vo ele patch vo ele ale. Ale fo kengi. Eu tau lempo fuanga le malo. No. Eu tu sale fai le ofu na fai le mama le lazy off. Fa tu sale le fai o lato ofu na le pe ni pe lau e ma. Ma fai mi tia fuli le wa le va pe
tu sa pele failo mi tia fu la we le stala we pe na i ken ia pe le na mo tanga tala tele ia sa io ta ta le o taulanga mai fa pena wa te la e lo la e le ia e pe o fa se ai e tanga ma si o manga wa pe o tanga le lo tanga le ia na ia pe fa pena mana to tato ia e pe fa le ma nei fu si o manga vo ile si o manga tanga ia fa mo pe tanga fa pe sona la e mo pe o so io tato talvo ia o me foi la nga sama le talvo e ia se tama ti vole le tato talvo e fusi polo lo rempo la ia pa to me le ia la ia to no me e fai o te vai me va pena ye mu ia fusi ye mu non fa to me le tu ahora nga sale fai ale filo ia tama si por el talvo alors now c'est voli os kiti ai ia tama ti tato no le e fusi polo lo rempo ai e fa to au tafale ai voli ala le voli tu sai ese mai ia au voli se fusi le ulu pe o rempo mas kai di fa rempo o le tangi vale mua le o tupulanga le e pa no le polo voli ia te amo tang skai di o rempo fa hipi le ulu wa pe ta una ya so la pe umi le ulu le hipi ai na tau le polo voli le tu ia vai le tang ale le ese mele fusi le ulan mumu o le telo la fia rempo ya so la e le ngata tangi vale le voli ia ai a saule va mai se vai pela tu va polo so e filo me le fine le po me le so le va se va mo no ma polimo va tu la to po am try se filo le po e vai oh nei tala ta longa e fia tata no tu ai o ile tua falani le to tonu nei o le South America, continental America is out le ia Argentina manuna. O la uto tuli o falani ile lufu limon tau sanga. E mafu mai ona o sana la fonga na fai lunga o penga so tai. Fa mai la na tala. O le tangata a rapi mua mat fetau ila wala. O fa feto ia le ulu mo. La o fai fato senga le ile ya la fa mai pulenga la pia falani tu fa foi mai le ele tari yani me fa pena tono talo pi se vai la la tu foi te vai o me o la fonga awane fi mari e si a fini la fonga vo e wa a fi il tu la fon lo so mai sa mo stamina ya la nga lu luena I tamana me la vale le securities fa tu lo tala tamale security me la vale li fa lo teni o amene tono na watu ave metale ten ol pomu tu lo mastamana o ame tono le atu ya nana fa mai ile ai o tala ula la va pena e local tanga tai New Zealand sa ele ma faina la fosta la ula va pena me la vale le New Zealand Australia America man uiva a tonu ai te sao ja mo ai local fo tanga ta mo e pela tala ula va pena le ile mo malo lo o talonga ile under 19 le fa i Sāmoa manu malo i Sāmoa soka talonga ma Papua New Guinea e tonu le tasi ma nei te le ma Sāmoa au ia tamo Papua New Guinea au ia au le leite au nei le leite le Solomona Papua Fiji no ia to le le soka tonu le tasi o le leifo le te ngol soka i Sāmoa pe ma nei le tina ina soka ya le tina ina luas fulta sanga ilalo ia le no fa ina na fia ya pani va tasi fitu o lakapila na tam sanga le fais kotilani valus futas fitu a se lauru tolu ya Skotilani yo te le ale tu langa ta unto e fa le yo tatu auna ma le tele teni usila le o Lulu San ya le o au ne quarter final o le ipule po tenisi le Wimbledon e po tene ni usila mo le wa quarter final tanu fa va le foi la wanga va altene le fa monsieur ni usila le Olympic Cup yo ma nei tele tau fai sine tene ya malo tasi mo tato ya na ya wo ma tato program ona le wo sa uni me spo kala mele so mai o estama tau tau ya sora sa fia pe ya o e Sāmoa wani tata no ne ya rempo ya so ye Sāmoa ta e fia pe i po stamo le ata fo stama
Ia mafofo ia so ye isi ta utu tua tua. Foi malu mo se tala. Oi. Pusiri. O via pusiri ia sola. Wala ni. Vai i mo me foi o niu foi fala lava sobre to ulu foi te me le fa. Ta te aluta tu e lunga ta lele mo ila. Mo me o via pusiri ia sola so. E vai lá te mi no. Ele ia vai ta to vai lá pusiri ele. Ia manu ta o por ka lo por lo le sang mai. Le to sfrutas mi tana tale le tu la sfulu fa via fianga le te mi le ta o malo la male mafta mai. So na na fa
Oka 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 ua ngalo le faalo alo a ia e mana tuaina so se ne te malanga iai e le mawhai ona natia o e lava o le Sāmoa moni o se maaina ia Sāmoa ia tunu i fafo oka 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 ua ngalo le faalo alo a ia e mana tuaina so se ne te malanga iai e le mawhai ona natia o e lava o le Sāmoa moni Tamata nua Sāmoa e tautua nā maoe na tātu i e whaamua i loto e hei loa moki e oe o le Sāmoa i le samari tūno fo i lalo ai aua nei ngalo lau anganu ma lau tū whaalo alo Sāmoa la upele o lea o te valu malusia ai pea a ole la au matata longo ma se fau Sāmoa e lo ma fau fau e ua tele mai tu manga ese tauno tu ai oi Sāmoa la upele o lea o te valu malusia ai pea a ole la au matata longo ma se fau Sāmoa e lo ma fau fau Tamata nua Sāmoa e tautua nā maoe na tātunu i e whaamua i loto e hei loa moki e oe o le Sāmoa i le samari tūno fo i lalo ai aua nei ngalo lau anganu ma lau tū whaalo alo Tamata nua Sāmoa e tautua nā maoe na tātunu i e whaamua i loto e hei loa moki e oe o le Sāmoa i le samari tūno fo i lalo ai aua nei ngalo lau anganu ma lau tū whaalo alo E whatalo whātu I le nei tae au.
I lau whaafonga, me se lava I lātou lo māua mali tau tō māsane, le si ufonga lau mua, I lungo le tasi o ono tesima le tasi whāmo, whaapia fo I lungo I tō lau le Facebook, YouTube, ma le api, ala tātou le tio, ngā le Sāmoa Capital Radio, ma lo lava le soifua ia te utou umalava. O le polo kalame le nei, o le ale pule ngā nu o le aio porirua e pia na masani ai, masina te itasi, ia le usui mo e atu le nei tai au, mo le whaatala noanga, ma le sunga le tama itai pule nuu, o le a aio porirua, ani tapeika, e tala noi nisom ta ua e te tau o no fsilafia iai, e o lo o papa au I te tonu o porirua nei. Kia ora tālofa and good morning. Good morning, Talofa. It's beautiful, crisp morning here. Yes. I hope you're staying warm because we awoke to a very frosty morning. Very frosty this morning, but a beautiful day, so it's lovely. It'll be nice outside shortly. Anyway, I think we are fortunate that we are not experiencing a minus like the South Island. Oh, that's so true. And yesterday morning was the start of our Kiribati Language Week. So it was a very chilly start, and I felt very sorry for the lovely young performers who were there in their bare feet and their lovely native costumes. But it was a very chilly start for them, but fabulous. And it's always nice to have a Pacific flag raising in the middle of winter, you know, as they're celebrating in the islands in the warmth and we're in the cold. But it was a wonderful morning, and they're also celebrating Independence Day. So they've got a whole week of things on this week. So it was really lovely. It's always nice to join the Pacific community. Oh, that's beautiful. That's lovely. Well, how are things at the council and what's been happening lately? Citizenship last night. So we had another 67 people, 67 candidates with 40 families from 21 different nationalities through. They're always a fun evening, I have to say. We do it really well. It takes about an hour. People get sworn in. They speak individually, which people really like as families, and they get a native tree from the council so they can plant that. Then we do photos with the mayor and some food, and it's even though it's quick, it's a very personal service and everyone really enjoys it. I just love citizenships. Were there any Pacific Islanders? Sāmoa last night, we had quite a few come from there, and we have them at Pātika, so everyone it's a nice friendly space and everyone enjoys it. Oh, great. Okay, let me translate this bit of information. Ia mol malalau whaafonga pe ona o tau sisila mai, e pe whaafonga mai fo te mai taipole no o le ai porirua, tala noi ni so vaenga tāua nei tai au, ngā lena whaamumua tūlanga o le vaiaso le ngana Kiribati le alo o whaamanatu nei fo I vaiaso, ia le sasau noa ua whatau fo I mal tau malulu, ia ua langona fo I le alo whai ai ona o le tau mwhaila vai a lātou tūmanga, ia e mai se fo I o la e matulanga whapena, ia o whetau I mana malulu nei fo I vaiaso. Ai le ngata I lea, o le tau a aonga o I lātou maua fo I o lātou citizen I le nei atu no, o New Zealand. O le ala sa awai le tamai ta pule no ia Anita Peka. Ngai ono sful fitu I lātou sa tau au I nai o lātou lātou citizen e whaasfulu a inga ai luasfulu tasi atunu ese e o mai ai lātou ia sa tau au ina o lātou citizen I le poan po, ma o sa iai fo ina I tangata Pasifika, ia na whanga solo fo I tūlanga māsani e peona iai vaenga sa tau au ina I lātou, whaatase ma po e ngāta, ia mai si umatūlanga whapena sa whaatino inai I le poana po, me o na iai le tūlanga o citizen, I o nisi na vaenga sa whaataunu ina I tono pulenga, I tono le aio porirua sa awai le tatou pule nuu nei porirua. Well, I believe you had a wonderful Matariki celebration. We have. It's been a huge week of Matariki, I have to say, with the end on Sunday night being the Pacific Connection Choir, who are just simply awesome, Henrietta and her crew. We had 230 people packed into the Under the Stars venue. That was sold out, and I have to say that choir is just amazing. But it started with our planting day that we first had up here in Waitangarua. Then we've had our harbour lights. We had those on for 3 nights where people could wander around the foreshore. And then we had Under the Stars in the arena itself in the small stadium. We had days, during the day was for the school groups and they came through. There was all the interactive things they could touch and play with. There's 3 videos that we play.
to teach them about Matariki and the planting that the council's doing and how we're trying to fix the harbour. And then we had hangis, we've had a banquet concert, we had the multicultural Under the Stars, we've had lots of different events on every night, kapahaka on Friday. It's just been such a huge week and the crowds have been great. Most of those things have been free events apart from the banquet dinner, so it's been a huge week, really enjoyed it. Good. Yeah, o isi la vaenga I sa whanga solo le mantua fo ile sa patipatia le Matariki tonu fo I o porirua I le aso malo lo ta ua fo ile sa whaatinoina o le aso malo lopo le tau sangfoa o tangata no Māori. Ia o le lan na sauno sa yeile vaenga le ala ufai pese le Pacific Connection choir le sa whaafifia le tau walunganga ia le samaitai o Henrietta Malata ufai pese mata ngofie le sa whaafifie le taulunganga o Pokalame nei o le Matariki sa patipatia ai I tutono porirua nei. Ia nena sauno le pule no o le mānei o le fo I whaafifianga te le tangata sa awai lia ma sa tau lia umapepa na mwhaiona whaatau watu petu watu mō tangata e ulwhale ai. Ai o le isi vanga tā ua o le utai titi mai al Pokalame o tonga la au mulwai tau o le Matariki waenga umai e whaatino I pātaka whaapea ia le tala whaataia porirua pole hapa. Ia whaatasi fo I mal whaatsinga nai le arena leana ia onga ia whaapea fo I tangata ese tele tala mānei o Pokalame leana whai le Matariki polvanga le Under the Stars ia sa iei whaasoa ingo manatu ia ma fuafua pe tāpe nai mo lumanai. O le Matariki o se vaenga tā ua le kālena porirua le taimi nei ia ma o le whaanaunanga fo ila ina ia whaawawai pe on whailonga ina le nei taimi tā ua tau sangata tasi pe o fo ina o mai e le lātou pe pau whaamatalanga sa whaia mume o umu fo ia whaamaori po le hangi ia tele tau mafa ia sa pe ona tā ua kapahaka po o whaafianga ia o vaenga Māori sa whaia I le asfareile ia malkona seti ia sa tumutumu ai tangata ia wha mamalunga o le Matariki sa whaiai e le I tutono porirua nei. Well, I can see that you would like to discuss the planting days in the city as well. Yes, so we obviously did the one up at Belmont Regional Park where we had heaps of volunteers turn up. That was a really steep one on those hills. I found it quite steep. We had 165,000 plants that we want to put in this year into 2024. So our next big planting day is up at Battle Hill. So not as steep, 1 to 4 on the 27th of July. And they can check that out on our Facebook or website pages, but anyone can turn up. It's quite a good venue to go up there. It brings lots of people together and it's helping the overall impact on the harbour. So that's the reason we're doing all these things. Okay, thanks. Ia o le si vaenga o aso e whaitonga la au I tutono porirua. Tasina vaenga o loo tau mwhaifi whailo atu. Ia lea sa mānei al to tele o tangata o atu le whai ungo iuni I Belmont Regional Park. To tele ia sa o foi na atu la latu sosoani. Ia whaapea ai fo I whaalaputonga I tonu lava o porirua na o atu e to tō la au. Le whaita wawhio la au ma o se vaenga leo Pokalame al pule ngā nuu. Lea e wha ngā solo mo lunga o au vai o le vai lea I tutonu ia po le talwhātai lea e pui e ngā tai whale ia po le hapa fo I tutonu o porirua. Lena tā ue le sunga ia anita se lau ono sifulu lima afe leo wha ingo la au e wha moe moe tuto I le tau sanga nei. Ma o le isi la tutonga la au leo la sooi nei o le tutonga la au wha ai ufo I lea ni whaia la I Battle Hill I le aso lua sifulfito I ulai ma I le tasi leo au leo o atu I le whai le fiafi. Ia ai tanga I le upenga ta whailangi ma le Facebook al pule ngā nu umonisi wha amtalanga. O le vaenga tā ua le nei o lo fi whailo atu. Ona o le Pokalame nei o le tutonga la upean Sāmoa ia le pule nuu. O se awala I le ngata au mai whaata se tangata mo se fufuanga tā ua te le tono porirua. Ia ai te le fo ilona o ngā mo le tele o tausanga o lumana ai mai se lava o le puipuinga leo le tala whātai lea o porirua po le hapa le peona tā ua. E le sunga I le tama itai I pule nuu ia Anita. Well, I haven't been to your Pacific night markets, but I've heard they are highly popular and very appreciated by many. They certainly are. So we've been doing them monthly now. So the next one's the 26th of July from 5:30 to 8:30. You can get all the Pacific food
delicious food that you want. I know they run out of the panakikis and things quite quickly. They're very popular. And we have music and lots of goods for sale, all the crafts. It's always a good evening, and we've found that it's a good way to bring the community together. So we're going to continue on with those. They're really good. I'll make an effort to come along. Yes, to come along, because I live at the heart. Oh, yes. Okay. Well, 5:30 is early enough. Depends what time you finish. All right. Yeah, o le sivaanga tāua o le Pacific Night Market le po le market le fai le po. O le sila market le so o le solus fulu no you lai le amata mai le afo le lima i le afiafi e o atu le afo le valu i le po afo lima e o atu le afo le valu i le po le o le asolus fulu no you lai le maketi le fai e le po po le afiafi le fai e masina te tasi e yeila le o le nofanga le masani on fai e o le Cook Islands Hall ia po o le hall po le mauta le o le atukuki le i Cannons Creek. Ia o se whaatasinga mana, ia telele, tasi nei o pokalame mana, ia telele ayu porirua. E mwhaiona o tangata e ta whaum tau ma mawhai tau mawha ese, whaatau ai fo i maisi o loa, o le sau nolpo le nuu. Ia e wawe tele na tau lia, ia le pankeke. Ia ai lona winga e tele tangata e fia, lona winga e tuai atul maketi. Ia wale maua fo i le pankeke fia, ia i tangata, ia tele fo le musika mātango fia, e mwhaiona na ta whaua i lea fiafi, pe a mantuana o le fia afal lima ono fitu wana le tolu aitu la ia e whaatau no oile maketi le po ile aso luas fulu ono o iulai ia maka le lau ka lena whaamole mole. And the parents and especially the kids here in Porirua are fortunate because I can see that there are quite a few activities during the school holidays. Yes, school holidays started yesterday. I've been to the pool this morning and it was quite quiet. There's obviously a lot of grandparents who do look after their grandchildren. So, but it's a great place to go to the pool because we've got the Manu platform out for the kids, especially in the afternoon where they can jump, the hydro slide and the wave machine. So that's always a good day. Pātaka and the library have got a lot of things on. We've obviously got the red wave, blue wave collection. And it's not just for adults, it's great for kids as well. And they've got the interactive gallery space in there. And so apart from the pool, the library and the police museum, Adrenaline Forest, awesome bounce, go-karting, the skate parks, all the parks in this beautiful weather. It's actually a great day just to be out and about in the sun. So there is lots to do in Porirua and it doesn't have to cost. Yeah, that's great. And for the pools, are there any fees to pay? There are fees. I can't tell you what the kids' fees are actually. Yeah. All right. Ia o isi vaenga tāua ia o lewa tu ua onga ia tele vaenga I tono Porirua mwhai ona anga i ei mātua ave e nei whānau e whaatawha whao ai I tono lava i Porirua mantole I le faltusi kia e mawhai ona e e pokalame nai I le faltusi Porirua e mawhai ona o loo whaatino I mai le aso iwa lai o le aso sfulvali o I lai pe ona mai le sia lato pepa leo whaamtalanga ia mawhai ona ave e nei whānau I nāpol kalame ai ole pool po le vaita ele tono lava o le vaenga I tono Porirua ia le saunoa ia le pole no sai fo nei tai au ia tau le tanga to ia tasi vo ina vaenga sa sili fo e ia nei tau e tongi ia ai e mau no lava ile ni tau tele mfaiona anga ia ave fo ina fana we fata fau ia ma fata ele se tulo ia vaenga I taimino tu anga wa onga e fo ile faalinga le o ata le I Pātaka o le red wave blue wave e mawhai fo ona ave I whanau o loo whaanga solo pea lea whaalinga o se kulupu ia po whalaptonga I o tangata tusiata I la ata nei mai I le Pasifika o taimo mole wo o mai tono New Zealand ia e mwhai ona ave fo ina I whanau e whaamatamata mta whao ai mawai fo I lea vanoa tāua ia iei fo isi vaenga nana ta ua lea I mawhai o na tele ia no whaanga e sāwa wali ai pai fo na se asi e fo I le vaenga na le police museum le ta ua mai tono lato pepa nei tele lava tala mwhai o na mawai e nei mātua e ave iei whanau whaata whao ai ia vaenga ia mai loi fo I lato a tono ni avanua I mwhai o na lato mawele lumanai I mwhai o na maweni ngā luenga pe a wha pe ai le lope a lato ta mai titi fia iai
Ia pe ave whaatawhau i vaenga ia pe ona tā ua. Ia ma leisi lava tele vaenga e siaki le upenga tawhailangia porirua. Ia i le discover porirua na mwhaina tōanga iai. Ma waisi whaamatalanga e tele mo le tōlanga o mea whaatawhau i whanau taimi o tuuanga wa onga. I've got one other free event I forgot to tell you about. Sorry. This Thursday at Jerry Collins Stadium, just up the road here, the women's under-20 Black Ferns football ladies are playing Australia. And that starts at 2:30, and that's a free entry. So it's not often you get to see sport at that level at no cost. So if everyone wants to go up there on Thursday at 2:30, it's free. At where? Jerry Collins up the road here, Porirua Park. Thursday at 2:30. 2:30. Oh. O le isi vaenga mana ia le ele ta alonga le soka o ta maitai lalo le under 20. Lalo le luas futau sanga le matua e la ta alonga le fai I le Jerry Collins Park le paka fo I le tua tu lava I le mauma le tio. Ia nai fai le stofi nei I le afo le lua le ta alonga na ia le se ul fali faina ela to el mata mana ia tele na ia vaenga la sofinei le afalua ta longa na ta mai ta ina and they are playing against Australia. Yeah. While mana ia ta longa ta aloma Australia ile afalua I le Malalia Cherry Collins Park ia ta sina vaenga ta wan faiona avena I fa nawe e fa ta fa wai. And I heard there is Victoria University. Yes, so Winnie Laban is bringing the Victoria University Pacific team out. So anyone from Pacific, doesn't have to be kids, it can be students, it can be adults as well. So on the Thursday the 1st of August at Pātaka between 6 to 8:30. So if you're interested in going to university or doing courses through there, come down, it's a free event. It's really good. Winnie and her team are, I have to say, really excellent. All right. Tai. Ia, tasi nei vaenga tā ua maka I fo lau ka lena o le aso mo au kuso o le a ia I Pātaka ia le fionga alua manvao Winnie Laban ia malana vaenga po le team mai I le University of Victoria ia ele la tau vaenga o asesinga fo ia whaalawi loa I fo ile ngā wenga ma la tau mo tūlango I la tau e fia o ina I tono le University of Victoria I Wellington o ila I Pātaka ila somomo au kuso mai le ono I le afiafia o atu le afo le valu I le afiafia o le aia ina e le taulia po o oil tamaititi po tangata matua ia atona mana ia fo I mo matua mwhanau e mwhaiona awai atu iai ia e whanongonongo ia matua atu fo I ni fasili tūlanga o lato fo I au o nanga ma whanaunanga ia mo I lato e fia o ina I tono o le University o Victoria. And what else would you like to talk about? Well, we think Polyfest is on the 7th of August. It's in my diary, so it's a Wednesday, so we do need to double check that. I'm sure there's lots of parents on your show that will know that it's coming up because they've been training. Ele Polyfest ia po le whaatsinga fo ile whanau wa onga kolisi o lea e saunoa le puleno o lana ka alena ne maka ile aso fitu o aukuso aina tele o mai tau mautino le ona pe o le pa ui le aso lulu ia e o le saunoa tone to tele mātua lo whaafonga mai ia tono lo lato silafia lea whaatsinga mana ia foi a le Polyfest ia po o whaatsinga ia whaafianga a onga I tono I nei I porirua I o lea lai whaia le aso fitu a eise taimi atona eise taimi se toi sa ili le toi wha mautu atu lea o ia vaenga. And let's come to rates and rubbish. Oh yes, that's the depressing side of it, people, I'm sorry. Yeah. We did finish our long-term plan. It is locked and loaded for the next 10 years. And you'll all get new rates notices about the 31st of July. They're getting sent out by email and mail. We have set at 17.5% is the rough increase, which I know is high, but it's covering our failing infrastructure and our increased costs across the city. 55% of that budget is going into infrastructure, which is really high. Unfortunately, the rates across New Zealand are all high. I just don't find it acceptable anymore. We can't continue with this. We do need to have some kind of funding structure change from central government, but that's something that we have to work on.
We did agree that in 2027, which seems a long way out, we'll have a new rates-funded curb rubbish system. Not sure why we're even talking about it now, because we'll just confuse people. But we did give grants to the I'm sorry, I am off this morning. Tiki Wanui Charitable Trust. That was the one where we had huge numbers of Pacific people in our chambers. We had over 200 applications for that. So we've agreed to fund that at $50,000 a year. The Wellington Free Ambulance, Surf Life Saving, the Coast Guard, and the Life Trust and Citizens Advice Bureau, all things that people in our community need. So we've agreed to fund those as well at our normal costs. So it's not a great thing to be shouting that we've got a rates increase coming, but we do want to prepare people, and they will get notifications, and they can set them up whether they want to pay weekly or fortnightly or monthly. I do fortnightly because I find it, I get paid fortnightly, so that's how I work it, because I do find it a struggle sometimes for people. So, and that's what I've said to people, spread it out rather than taking it one big hit. So people can do that with the council team, with the rates team. Oh, okay. Thank you. Ia, o le sivaenga lea na Sāmoa ile pulenu o porirua tulanga lea I la fonga ma la pisi. Ai o le fofuanga alu mamau a porirua lea ua iai ia ma ua whaatulanga ina fo ile paketi po le tala whaatatau au tu tupe mo le isi se full tau sanga ia po le long term plan a porirua lea ua whaatatia mo le luafi lua whae o atu tolu wha. Ia o rates po la fonga mo fale. Ia o le atu ina ilunga le upenga ta whailangi le pule ngā nuu. Mai le aso tolu se fulu o Iulai. Ia whaatase ma whaalinga mo la fonga po rates. Ia o le a lafo ina atu e-maili. Ia po tu sifo I le aso tolu se fultasi o Iulai. Le ansau no nei ia le sunga le pule nuu. Po wala tō whaatulanga ina I le full fitu te sima le 5% ia le si itanga o la fonga po rates. Ia e popo e ale tau whila tumai tai pule no. Ia ai e pe o le si itanga nei o lea e wha moe e wha atupe I vaenga ia pe ona sila fia. O le wha le tonu ma le o le tūlanga o ienga aluenga te tele nei ale ai o porirua. Wha apea fo ile si itia o tau ma le lava o tupe o inivesi mo le whainga o ngā aluenga te tele. Lea o maa fo ile si itia o la fonga nei mai le anga ile sfulfito te sima 5%. Mai mo le sila fia o tangata uma. Elena o porirua o le si itia ia rates po la fonga nei. Ia ai olo o a fia ile atunu o atoa. Ia e pe olo o tau musu ala tamaita I pule nu e whailo atu nei vaenga. Ia ona o le alofa I tangata. Ia ai le sisi vaenga e a apa iai ina ia whaatupe nei vaenga. O wa alelei fo ia o wale leile au nanga o swa vai mga luenga te tele I totono o porirua. Ia pe a maua mai nei tupe nei e sosa nei ngā luenga te tele I tono lea ai. O le isi vaenga pe o lea na Sāmoa ai, ia tau sanga lea o a tonu e le o tele isan Sāmoa ngā lea Sāmoa tau sanga lua filua fitu. Le pe o la amatai sa o nang fōle whaatupe I la fonga mo le aonga o la pisi nei la foai. Kia maota fo ia toi ngā o si mai eni si mea o ngā. Tato la pisi e ia, pusa la pisi o lo whaatui a wala tele mao. Ia pe o vaenga na I eile suinga o le au nanga mal tau tua lea I lea fo I tau sanga. Ia e whaatupe mai fo ia vaenga. O tutonu fo ilan fo fuanga alu mao porirua lo o fieni tupe wha mea lofa. I le te Kiwa Nui Charitable Trust. O le au nanga tavale le falma I le Wellington Free Ambulance. I o le Surf Life Saving New Zealand. Po au nanga I e mata I tuina le saunga le mua tangata I le seo manga. Ia mapui fo I mai ni manuanga matulanga o ngase. Ia whaapea I le Mana Coast Card. Ia o le Wellington Life Flight Trust. Ia maisi whalaptonga leo I le Citizens Advice Bureau. O le ana sauna o le tamaitai pule nuu. Si lia mali lua se lau ia tu style sanga na matu ia fo I vaenga. Ia o le tūlanga le nae. Pe o lo o ave wha mo iei tupe nei marasi itanga o ia fo I la fonga. Ia pe o na iei tutonu o le fufuanga alu mamao a porirua. Lea ua mai o na wha tūlanga. Ia mai iei le taimi nei. Mai le tausanga nei. E o atu le tolu wha ia po o tutonu o le se fulu tausanga.
Anything else? I think that we've covered it all. We've got a quiet month coming up. We get a bit quieter at this time of year. We've set our long-term plan. We're going on a trip of the east with Kaingaora on Thursday, the council, to have a look at the wetland that's going in and the housing. So that'll be quite a good council trip to do. So apart from that, it's been quiet. So thank you for having me. Okay. Yeah, and thank you for your time, and keep warm. Yes, well, I love your beautiful outfit. Your dress is just stunning. Whoever has made that beautiful fabric, I love it. Thank you. Ia, o le isi vanga tāwana e le atono le tele lavani vanga ia il masino fo. Ia e pe ia le fofanga na fatasi mo le vanga yo fale. Le pe ona saunoa ia Anita o le fanga solo mo le atono le masina le po le taimi fo i o lumana nei. Ia e pe yo isi la vanga tāwana mo le pulengano o porirua le nei fo i masina. Ia ai mo tato kalami fo ina pe ona ia fa tanoanga ma le sunga tama tai pule no ni tapeka ia ai lava vaenga o penga ta fa ilangi le na le pulenga no em fa ona nga e silsila ia monisi fa matalanga em fa ona sila fia vaenga lo tupu tono porirua tato kalami na mo le nei tai fa tai tele lava le fa fonga mai ma le mafta mai ia manuia fo ia toi tai me o nei aso, and have a good day. Thank you. Have a day.
fia maua ina se vai maale tangata o alava mai ole tino na o Yesu na te sila fia tau aso po ole pipili le pela tu mawile ali tatalo ile fa amaoni ole ale male soltawi salamo ia toe fana po ina lo malosi uale ai se meli lo uale faaria oni mala fo inisi ma isana tia o se va ainga whaano ano i lo uolanga ato anei a whaina pe o le mauoa tutu whaatasi mai hei o whaingata olo utina uale ato atoa tasi lava lo ufomai na ole tamao i le langi o te sulu whai ai mo so ulame ai o alava mai ole tino na o Yesu na te sila fia tau aso po ole pipili le pela tu mawile ali tatalo ile fa amaoni ole ale male soltawi salamo ia toe fana poruina lo malosi Sekia, Sāmoa, Kepatso, Radio.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Elena o ita ua ngasa
se tuina nau matala le tunga mau lo tiu te alongo mai ia usa tua apai ua o le lango na taua tua iua o le alofa
tala falava nei fo i tai au, toi wha tala whaatu, malo lava soifua ia te uta umalava, ia o le tātou pakalame le nei o le soifua maloloina, pe o na ngā lulue wha atasi ia tātou au nanga o le i teo Pasifika, wha atasi ai ma le soifua maloloina New Zealand, pe ona iei pulenga no ai pulenga fa falmai fa itu malo pe fo ingila ona iei tono Wellington porirua Malehat Valley inei pol kalame fa awau o wala vale taulongolongo masani mo le soifua maloloina le o tatou tangata Pasifika iei fo imo tatou tangata Sāmoa i tono le nei atonu o Aotearoa New Zealand tau nei le ua mafaatasi ma le sunga i a Vesi Maria le ilua toi lolo mai le vaenga po le au nanga le net. Whaalau loa fo inisi o vaenga tāu o la lato fo i tautua pe ona masani ai. Ma loa soifua i lau sunga Vesi, ma loa on sai. Ia malo fo i le soifua Savelina. Malu lu kelinga i tunu. Ia fatalo fatu le pa ia male malo Sāmoa lo mwhai on whafonga mai ia le sue fo i sunga i whawhianga inga taulangi mo tau whalitua la le ngate fo i lea ia o le awhio i o whionga i pātele matamaita i sā sunga i pikopo mo tau whalitua ngate fo i lea ia o Afsoswani whalitua matausi le ngate lea ia o le tapoa inga fo i pa ia male malo le tunu tu lau fo i o tau tofinga i tutonu e ka le sia mai se fo i o la whanga o lo o awhifio ai ia o nei matua matutua malolo manu malolo whapea ona tapoa ia ma tu ilmu papanga ia ma tatalo fo i mo mato o whianga i whiamanga luenga ma o onga ia o nei whana witi o lo mwhai on whaafonga mai whia lava se mea o lo whaafonga mai ele pa ia male malo tatua tunu po tonu Wellington nei New Zealand matunu i whafo ia talofa lava malo lava soifua malangi Malo moni lei oe i le malu luo le nei tae au tātou wala whai mai ia ua malole le kiona po le aisailunga o tāma le tau wha e tau ave ki e le vai e se i tau ia ai whaftai le tō le mwhai on tātou pei loa manuia mea oma o a mai le ngā luenga nei taimi Vesi manuia lava ngā luenga whaftai lava ia au pisi fo ia peo le wo o mai le o ngā tonu tausanga ia le o vava ai po o a ia Whine yo vainga mamao sa vava ai le amatanga tau sanga e taun whatau nu le tau sanga. Ia le wa afal tau sanga. Ia le fo tiro pe o game uma pe o whatau nu te le o mea sa taun whatau nu ia o a fo ini me taun whale ia. Ia mawhai fo ili poke ave kongo a tātou le tupea. A le se tupe le mwhainga yo ia a le fo inga yo wale tue se tupea. Sa o le ne. Pe o mea nga tau ma ai funders i tangata i fundinga mai ia. Ave le li poke o ia ngā luenga mai ia mea whai ia. Pe o mea nga le pisi ngā luenga masangi ia. Ia me se le ftoa o mātu le tau sanga wha tupe na sa pisi o moni le reporting vainga o. Ia whaaftai o le ua toi amata lia fo ne tau sanga wha tupe o ngā luenga masangi ia. Ok le ale ki pier malo le wakipi ba o te le tupe fai titia ai te le anga luenga ia ai ka kongo sa i talo le tupe kupepe le se kupe ka ko ngaruru le alofo le ri io ia awale tau singa o le soifua maloloina le leo ai tātou tangata o le utama fo tapu kalame le ana talu ai sa tal noa la vai vaenga o tapenanga le tina ia e mai se lava i leanga i atu i le taimi lea ua sauni o lea whaanau. Ia sa iei lava i si vaenga tā ua sa mwhaiona o il tanoanga ia ele i maea. Ia ai mana ia fo ile mau lea wanoa e toi whaawawa ia vaenga ia le i maea o ia fo i whaamatalanga tā ua e taunu silfia i tinama ta mai ta. Atonu sa tatala noa fo ilea ile ta uo nei o onga wa pe yon sila fir pa ia malo le tunu ia olo o whatau tai al tūlanga lea o ina o mātua po o antenatal classes o antenatal classes o vasenga ia e whai mō mātua ai mese o tina ili taime mō le maitanga e whaasauni ai ina ia lato sila fia o a vaenga matūlanga ese e o ia ili tina ili taime o le maitanga o a fo ita penanga masau ni uninga a wa pe ta sile vaenga fefe atina a ta fisile atu matoa onga o a ia ni vaenga to te manana o tatu te tala noa mao o ia tatu a onga ia o le me mo la valia
o le whapewhia o na tali atu po le ale me whai pe a o le taimi whati ngā ai ma whanau le pepe i wale au ngā lava lea o le maitanga le tina e ta tawana whanau ia ai pe o le vaenga le whewhewhe le telo tina ia e fisili fo ia tama pe whapewhia o na lato lango tina i le taimi lea o lo whianga i le tina mal maitanga mal taimi alo le whale mai o ata penanga ia ai le ngatai lea pe ana sila fia a maitanga lo le tina ia o lawa ia le si whapopo ngai tono la inga ia mai ua avea fo i mamatua ia o tasina vaenga ia o ina i whapewhia o na tausi le pepe i se tūlanga talawhia ngai ina ia mautinoa le soifua malolo ina i le ngata le pepe ia o mātua foi e pera vaenga na le tata noa iai ia masau ni foi po ame ave e le tina mal tama i le taimi o le whale mai mtūlanga o mawhapena ia mana ia o vaenga tā ua umai e peona e sau noa iai ai o le ua mai neila le pepe i le whale ia ua tele fo ile swinga pena e tā ua a vesi ia o vaenga fo i ele fo i ona no fo sila fia iai wai peila ona ele tangi wa tangi so ole pepe ia a tono le ao soi fo ile popole ole ta mama le tina e mai se lava na i tina fo le tangi so ole pepe ole lope fa fena fa ana tono o nisi vaenga e fa ona o ye sa fa mal manga i tu la e mana ia fisili pe ole tūlanga lea e whisilingi ai fo ipe whapea whia o le telo tamai whisili mal tūlanga lea wai a tonu pe sila whia pe te whaitau i newspaper ma news lea saurunga e ia inai tamai ti wa mali liu a watu whale mai wa pepe mea a watu whale wa leanga ia le uru se tulou wa PC ale whai ai ia o le tūlanga na pe whapopole vale nai foi ia nei nisi mātua o le ale tūlanga mwhaiona whai pe a whai e le mawhai o na tā ofi le tangi o le pepe ia pe leua me i mai i le tūlanga lea o le fasili e mane ta tala no atonu lo whafonga mai nisi o whailele po o ngali i leua ave ala tau pepe leua le whale mal pepe ia o le fasili o la sa o me whai pe a whai e le mawhai on tā o filtangi le pepe ia pe ia o na tā ua mua lava i nisi fo i matoa o ngā e esele tā au o le taimi le whanau le pepe whanau lo le pepe le opa u mai whafose i tulou o le me mua lava e whai fo mai e ele me tā o le skin to skin contact o aso i whanau le pepe whata ele a taimi nei le toi whata ele le pepe o na i ele taltonunga o le wheloa inga mua lava ale tina ma le pepe ta o le pau e ese le tā ua e la ngona ai e le pepe le mawhanawhana o le manongi o le tina e le ngata fo i le whamasani i le pau o le tina malangona i le pepe le sua susu le manongi o sua susu awa o le vai le ta oto le pepe tutonu o le manongi o le vaina e tutusa ma le manongi o sua susu o le tina le ala sa le pepe i fafo le o masani manongi le o le vai le ta oto le vai le pasa i tulo pe afana o le pepe o le vai le na e tutusa le le alo manongi ma le manongi o sua susu o le tina ia ta oto lo le pepe i lungo le tina ia a matfena le ta oto ma fa a tonu lai ma fa for pepe po fele o mai e mana tua le taimi pe fia i tu lai sa fati nga ile tina o lai le la valtina ele la va for le pepe pe a ma fa fa ia isi taimi nga lo tangata o lai stress for le pepe le sa tau fa na mai ma sa fa o le skin to skin contact la o se taimi ta o le golden hour o le tula mua lava talun fa na le pepe e ta o le golden hour o le tula fa aulona e esel tawa e ta ma fai foi la forma i awane i motusia le maftanga le pepe maltina le tula mua le se vanga na la vo se va fitsa fa pe o le mana va le pepe po se me final na o mi stong fiti fa va ona ave eselia ai fa na o le pepe tu o le lunga fatal tina skin to skin a fai ele ma fai tina na fai le skin to skin le ona fai le tama
tala lona ofu ai fa ta otol pepe lunga fatfata tama ona le taua so le tulanga na e taua i ona beneficialingia tulanga le polami fai pe a fai ele mafai ona tau fili tangi le pepe ia mai la le skin to skin lea ta oto le pepe le umilo eva ai ua vea i mata ngutu finale wa amatolon tau songi sango ayo na lima ia ma te whaalonga awhapeo o tina u masani ai te whaalonga o tui tamtama i val pepe wa amatana eli mai fuinga le peo amatanga fe eli mai no manava o lau tau ai ta ole crawling e tamu whaifinga pe ia e mai pe su e po o feo i ele swa susu ia na whaasusu le pepe o le tula mua na isel tawa o le swa susu tina pe on tala noa ina ta o colostrum o le swa susu na pe sama o le swa susu na mawhai ona su o le swa susu tina se tulo ai le whanau le pepe a wha pe e tafe le swa susu na tina ai le whanau le pepe e whautua ina le avae o se mole o le tui fo ile fai ai tui o in e mawhai ona pe o se ipu la ititi e fa tulu i le swa susu na ona mai leo le tui na e mimiti ai e teul pusa aisa e o le susu na e esele ta o le taimi mua leo whana o le pepe o le swa susu na pe sama e ta o le golden milk ona o le swa susu na esele ta o pe e maua ai pe o le vai aso pe o le lua vai aso ai le whana o le pepe ia ma le wha vai aso o pe o le faso le lima aso swa susu na esele ta le whamata la tutulang tawa le pina ia i loa i tulanga le tainga le pepe sala o le vai aso po le lua sufa le fasu valu tula o i tula silina na tawa talu ona whana o le pepe e maua le mafutanga ma whana lea a le tina ma le tama ma le pepe le whatoa whana ma le pepe e mana o mia le pepe whana o mai loa ia ona langona le mawhana whana ia ona langona le si o manga lewa whana o mai ai o se si o manga e saunga le mu o se si o manga e mawhai ona ia tali tonu wina e mawhai fo i ona whaamalia ina yon mana onga a fia ai le pepe na te iloa a tangi pe whailoa mai e le pepe ona mana onga o ia leo fia ai e mawhai ona whawhanga a whapese tulo wa whaisana whi au vai po le whi au mamau ua susulo ne nepi e iloa le pepe o lela asuia e langona le pepe lima lai pai atu o lima e alofa ma lima e mawhanawhana ia le alo lau o le tūlanga lea wa o le whale pe iai whale mai wa amatalon tangi pepe o le ala wailoa le pepe so stai me tangi ai o le sii wha mawhanawhana le whatawhata o tina po le tama wala ngona le pepe a tangi o so o le tangi o le awala na e fiso o tai mai ai le pepe i tangata e tau mai ai ua iai ia le mea le mana oai pa tato tangata matua tato te whatustusa a e fia ai se tulou a e fia inu e fia moe pe te mana o se mea mes tangata e wha pe fea ona fiso o tai pe wha e loa tō mana onga tato te tau tala a e fia ai te whape atu e wa o fia ai e alina fu e te alua o e whailau mea ai a wā lewa e loa o le mea le te mana o ai a e fia inu te whape atu se a mai as taipu vai alina e te alua o e inu lau vai a wā le te loa o le mea na le mana o mea lo tino pe te fia moe o e moe pe te whape tangata ia whaitau e vanga o le la moe o le fia moe ai o le pepe se tulo e o atu le i tamaiti i tausanga a mana o mia se mana onga ai se mana onga pa walo a wala so tai mai ai na le tangi ia o le tele ala taimi a tangi lo e tango si mai mili whanana ia wa o mal tangi pe la na mana pe se me fefe ta mai titi fa tua e mai e lo atu si mai e lo ta mai titi na te trustinga so se taimi e fuinga le langona ile le e lo sanga le mu o la il tanga te mfaina fa maliina ma puipuina ia so se taime fia ai e loa le pepe a tangi e il tanga te vatua le mea ai te ia pe fia inu pe le comfortable foi po susu le nepi po ma alili po vevela e loa le pepe e ia le tangata na te vatua ia mea fa malia le mana onga le wa ia
ai o fesili la faafefea la pe a fai ua tagi a vatu le sii tago faamafanafana tago fafaga tusa o le lisi la lenā e mafai ona e tilotilo i ai o le tagi la o le pepe it's normal o le tulaga na e masani ai pe ona talanoa atu o le auala lenā e fesootaʻi mai ai ia le pepe i lona tinā ma lona aiga o lai ai le mea lai manaʻomia o le ala le tulaga e tauna fai e le tinā po le tagata matua ia o le faamafanafana o le pepe pe comfort your baby ia faisituna foi na le pe o tatou tagata matua ae alu atu i tonu le fale malūlū o le a le mea faina e faamafanafana e lo tino ki le hita a mai se ia afu mafanafana fai o ofu mafanafana ina e faamafanafana i lo tino inu sau i puti mafanafana pe vevela faamafanafana ai oe tuso tulaga na te faia ina ia comfortable ai oe a fai foi e vevela ai te loa lae ua ova o ofu ia ave ese le si ofu se ia o ina e langona i lo tino le mafanafana faapena foi la le pepe e ia ala ia auala foi e fesoasoani atu ai matua ina ia mafai ai ona fesoasoani po o ania latou auala e fai ina ia taofia ai ia le tagi o le pepe mai pei ona taʻua o le tagi o le pepe o se tulaga e masani ai mai o le auala lea e fesootaʻi mai ai le pepe i tangata matua. Se toi foi le tite tua a faapea o a faailoga e iloa ai le ua fia ai le pepe. Tusa o le tangi o le tulaga lea mulimuli lava. Ai a fia ai le pepe me fai ona iloa ua ai ona lima se tulou ua feavea i solo le ngutu ia ua tuu mai fafalo na laulo faiva ma femiti ia i solo salo sololo na laulo faiva o ina e iloa ai o le ua fia ai le pepe. Ia pe tango mai tavau atu lo tatino pe tango e si ma fe loa i solo lona fōlinga po lona ngutu lo tawhatawhata e iloa i lo fia ai sa la o whailonga la na iloa ai o le o fia ai le pepe ai whawhanga ina la le pepe le taimi lava lea e le tangi ai a whapeo laua ai ali mo le pepe feavea i solo le ulu ia mawhasaloa i solo laulo whaiva ai le o amana ia lava le tina na matalo na tangi e o atu le taimi o tangi le o tele le pepe e tango te whawhanga o matua whaali i al pepe pe ia tangata matua e lale o le tūlanga na e te tauna sila fia tina maltama o a whaailonga e loa ai le ua fia ai le pepe ia a whailo e tangi le pepe o tūlanga na ia sii whaamawhanawhana whawhanga pe o meana e tauna o le si tūlanga e alai ona tangi le pepe ia e mana o mia e le pepe ia le alofa le mafanafana pe o tangata matua tato is taimi ai e se mete mafatia e tango se si fusi oe it's whalonga you feel good wela ngona le fia so le te mana o fina le mafanafana ma le alofa ai o le tūlanga le ele upo foi le tato le noti le puna telefonga ina o telefonga ina it's whalonga is tangata for you are naughty she's naughty ai o momio tametila iti e le se meta o se naughty e le tangi le pepe whapeo le naughty baby e te whalonga upo finga e negative whaonga sangata e le se meta o se naughty baby o le pepe e whaalango lango e le tangata matua mo le alofa mo le mafanafana mo le mea ai mo le si o amia mai whaalango le pepe tangata matua. O le tele lao taimi a tangi le pepe e mawhaion tatou mate le mafuanga leina tangi. E pe iana whai atu po le fia ai, fia moe, po le vivela, po le malulu. Ai ei lai si taimi ua whai ai ia tatou tali atuanga le pepe ai ua le mawhain tau fil na ua tangi ia mai tūlanga lana e titilo iai o amafuanga e lina tangi le pepe ia o nisi taimi e tangi ona ua fia ai pe o pia na whai atu e misi loa ia tātou ia whailonga ia ua tau me le pepe o i o fia ai ia a mataron tangi a pia lai tangi ala ele o iel tina pe tangi ala e pisia tina ian fia au
ia tu sa tu fa susu ma tu atangi al pepe fali o isla te mia ke fio fanga ko makuale ia ona o le watu ai pe ka maku e fa istanta ma tu fa penya e ku ai longa ai pe o fali e va tu me ai o le fi ai ko lo le ia fu mai le avena me ai o waita fa penga foi la fa tu sai e te tauanga avisa o le me ai te mi la o fa mai lo fi ai ala wa ai o isi tai me tangi pepe ona ua le lava pe finga le on me le o lai wa ilo ala lai fia mo si pepe ya tu lang fo le o fe ave ia tu o tau langa o me fonu tanga ai nga po me tum me tangata ele ma faina mo ele pepe pe lai mo ele me na mo ini matal pepe o tangata ui ke mai sa pepe mai so si ia lai va eto lai mo ele pepe alo tu fa lang wa langa mai ma tu fa ala ele lava ai si pepe ma ave le me ai o mo me pepe se tu long ele umianga moe a toiala le mfinga la ko moe ole na tula lava na le pepe ai afa pe o lai ai me tumu mo le mafele pepe nga moe ngole pisa por pa o matuna fa penga ia ngai le lava ai le pepe ata to tanta matutua ai le lava ai moe finga la pisa tangata e fa la lave le mfinga mo se file mo fa pena fo la ia pepe e moe ai ia se tulo fai fe au ia toe moe toe ai fai fe au ole natural al pepe ia ai afa pele mawala al pepe le moe le mol me ai ma le mawale ele o comfortable ia tulanga la le fena ia a tonu ele fa tawa ina tele fo ile ai e anga ta fo fa longo mai i to inga pokalame nei po tanongan ai man tu ai o uma ia mai le se ai ngai le fo ise sina tupunga mai e tupunga a mata mai le pepe tono ai nga ma ai ma nei ai o le o lau fa mtalanga vesi e mal mala mai le ai nga to le fa pe na o le tina e tauna na mal mala mai me pe na o le tama pe na o tina man tama ai ta wa le mal mala mo le ai nga to wai o le nga lu fa atasi e tau si ma va ile tupu ai o le pepe ale malama la wa istem for mai si sa wa no fot si tama la ngai o te alwe va ile fo ma e po me fa pena ia sa lo le sto sta mai le masani to inga me fa pena ia ona le lo le o tangi so o le pepe a wa le lo ia po la me a fai wa ile masani ai esel mana yo fa mtalanga ye wa sa no ile nei tai au mana ye malama o mai ta to ai mai sela me le avel pepe le wa ta wale o avel pepe ol me to moi ol farsa me fa pena fe si ita isolo ia ai le o malama la isi tu langa ma fianga ia e te ta one so tu langa le pentala noa wale fai ma to onga motinam ma la to pa anga te mino mai tang ia le to ma tu ma to wono va ia so upper heart parent center ia ole to astona nei le simato astona I wainu mata ia ona nei le na umatu va so lenti ali stolu va yaso astona mai o se tulo lava o lo fana nau pea se tulo o lo mau pepe ai nga ai mai se ai tupulanga fo le o tupu mai o mau lo tinal mai tanga ia pe wa fear of me she's pregnant we're going to have a baby ele umia ai pe o fefe of me what we going to do o la le tato me fai de pepe fa fina tausi ia o mea ia tala noi a fasilia tu o ani mata uputo te fia malama mai tasile mata upuna au mai tama ona la fefe ona o le tele o pepe ia maliliu e maliliu tama e maliliu I pa anga po le boyfriend na le tina pe e se tangata na whana wai a le oto e whana le tina a le ono no fo malisi tangata sa lo tangata na e le iloa tau si le pepe e le oso na tali ia pe laile la vale na whainga luenga sa uno fo i le pepe e alu tina e whainga luenga le lopo la na me whai so le lawa au mai ai ia o alava ia topics for ia au mai matua ia o lava wa ia lava topics o matua saunia ai o isi me ia e fefe ia pe popole ia fatala noa wa afai o le popole isi matua o le popole fo isi matua tulang la le o le lava o fia ai o pepe ale na tangi le lava o isi time finale e umanon fa susu pepe fa pa lo le susu o sila taimi ale pale susu e fa e upset al manava le pepe na ela ina tangi ele ngal biole tumule me a mesa pepe e fa susu fang susu
Ona o lai susu le pepe le fang susu ala ia male ia. Le fa mai pe tumu manava. Pe lo tatu tangata matutua. A fai fa inga le pe se tulo o tau mawhai tau tu lisi taimi. Te pala le upu fa Sāmoa. Le fa mai wa tumu le moa. Ia e te whaalongo tua pe te ta oto i lalo e lea ia. Se longa lai te toto a ava. Ia ngai whaalongo kuro le pe fuko ala kuro lo maa ngava pe wa sao. Va pena fela e te tau ala te va ai isi tangata i molona fa susu pepe mai se fa pal su soltaini se fa pal su soltapa e no si ia le ma po ma milimili il patu ia oisi pepe le umianga milimili ai pal su a oisi fio fa pala wa tangi onga le upset so me funa tau ai pe ona tau ave al tangata i loa le pepe e langona il pepe ma fana na lima pe ia tangata matua ai tango fo i le tino tangata fo inga le pe tango tangata te o e langona lima lofa ma lima fo ina ma lu ai a tango kuko inga lima malove we fa pepe la e lofa il pepe ia langona pe fa penya ai ngala e fa pali su ala como mua e langona fo il tangata il pepe ia le feeling malangona Mano, whaktai tāua te le vaenga nei, ai se I whai lawa sinta malolonga po ia ona toe fo I mai le whaawau tā tanoanga mole ves. Ia, okay. Sa olo tonga o fianga e ba I basa a e tuma upea o ileanga pe a o mana tua o e isa utatalo ia sisia e lo ufa amalama iso o se aso ia sisia e lo ufa amalama iso o se aso pe o te nofo I turu inga o le lalo langi uma a o penina mani tai mane ina ia o umawa le ai se mea wafa amali e ina I le no umoni male ainga na ofana uai le no umoni male ainga na ofana uai Tama ile tau afi ole mama o atua na I o malama fa afetaia lona lo faiana italo sala fa afetaia lona lo faiana italo sala
atu mau I le whea lo whani Ia lotonu na lulu e lima lima whaatasi Ia lotonu Ia toi whaatala whātua vai ngalua ni o tanoanga pia na utau whaafonga mai ta tanoa tu male sunga ia vesi Maria le ilua toi lolo ia tala noa I vaenga o le au onanga le net pe ona ta tala noa nei tae au vesi o titoe whaafo ia lau saunoanga I tuai nei whaafesili ma vaenga ta awa ia pena e whaailua I le tūlanga le fsita I solo le pepe ia ma le ta awa o le ilua po le almea leina tangi so o le pepe mai pea fiu fu I whaanama tūlanga whapena ai o le utoe fo ia I tō le vaenga le na e saunoa ai o le ave nei le pepe pe walu tina ia ma ave il falsa pe ave o se concetti po ni fata singa fo ia a le fesi ia isi tangata mai se o si I lau pepe ai o le tata noi na ua talmano longa I vaenga ta ua ie o fa pe mana ia la va ai fa fonga ia le ona ele tai lava ona tu ona me ia tatou ona tau te alo lofa pe o tūlanga whapena lofa I le pepe ma fia si ai. Ai fo I me te tau ona mana tonatu ma mana tua I vaenga I tau ona whae tete I le si ingo o tamaiti po pepe. Ia ben sila fia le mpa ia maro la tunu o a weto se furut whana. Ia. O weto se furut whana ma ta se whae whae tete ngai te o pepe ia se o whanau. E ai ta te ratu le lotu o mai tamaiti lai, tamaiti ene ti lai, ti ta iurta I fitau sanga e whamai a watu nei tamai pepe whatu a whanau I fisi. O lau tala whatu nofo I pepe si. Wha anofo leit I o ta au ta whale tamai tintiti lai titilia. Ma si o matue au mai. E awa ia tula savare atu malpe whatu mai a mai. Ona wa lewa fo ina ona o whaia o ngai tonoa o ngā amata ma o wa ai le telo whaia o ngā. Wa o istangata e le fo ane rātou whanau e le masani tau pepe. O ta Italia. La wata I loa. Tu la whaeleo le si ato le pepe. Si la whapea, si tu lo. La I le pepe, la I pepe tono lo ta avalu te whelo I mau e whai. Ana lo te sau mamai. A whapea le pepe, o le uro le pepe. Ia, lewa si I whapea nei le pepe. Ia, na savale tuala, ia, o isi whale la popoa, ia, whaitotoa, o isi whale vait, ia. Ia, na savale tuale pe, la tu le uro le pepe tau, le whaitotoa pe, tau le kāpoti, pe I le ho a. Ala ele o, pe ele o mawhauwhau, ia, ia, te arofa mai, oh, sorry. Ia, o whātua ai le a. O le pepe na te alu ma oe. Wa le te leo whawhitau le a watu, I whale mai nei pepe, o le ulu lawa e whale tonu. E brain damage. E whainga le whapea wa pāle le toto se tu lo le ulu, pe wa leanga fo I tōtonga. Ia, e umai, watu ua I ala, I o tina mal tama. Ai, o isi tūlanga newa ai, e awale tu ua ia pepe o matamaiti la ti wa isi taimi wa latu tangata si I mele pepe pe na si il tangata matua ai umai watu I tamaiti ai tele o lo atu pe pa u pe yes tu langa tupu ai le mawhai tangata e o isi taimi le o mai tangata ta o mai a o e a mena pa u lo pepe pe pa u a mai a mai tu tu atu ia oi ia na ala tule le fale tangi e tele loa po le ale mena tu mai mfa pe po uman fafanga umana fata ele ta mafai fa amoe ai le ai atu langa na e te tauna va ai ona e ai foi ia e se ta si o te lo te le ta watu ai na o lo matua lava stangata ia ai na fa le tonu lo na tino ona sapa u ona pa u wai lua muli ena pa u ai au mai tamaiti ia si atu le pepe o faila to ta along o tuli mata alo ala si le pepe ioe ia pa u lo le pepe ia ai le I lo le taimina ia ai muli ai ia fto ai lo ai pa u ia au wa fale tonu la le tino le o si tangata le o matua tu langa na va ai mai ese mafu anga le ina tangi le pepe o le simea le ina tangi le pepe o le upoleta o le overstimulated o tato si ta mai pepe ai enem fa ata ata le pepe ala ata e loa e lo tala fea ngai o lo unis na fa matala mai atia ai wa taimi la titi peli ato tausanga ai wa no fose sula ai nga matongi lunga ia wa tongi lunga fa ata tongi lunga fa ata aina ata mole
Ia na mole le pepe. Ai whawhetai na toe mawhai na toe mānawa. A tūlanga na tauna wa ai. O le pepe la ititi. Ai a enge le si le pepe pe alai enge kata makua. O me ala ai fa ia fua le e te le o ta alo i tangata matua le te ta alo le pepe e a wale soonga ingia mai mana ia lo fa mana o wale ho ita tau ma fa po ani pepe na si mata no fo mata ene pe fie pe ava to lai a ta le pepe ia nga fai ala ia ai me se foi la mal mel na le tongi lunga wa isi tangata fie tongi lunga le pepe a ta le pepe nga na e tele a fianga e o le pepe pe a fa pe e fai fa pe na e wa o le pepe le ia o istangata ala ku a fa ku ki e lue ai no se me modunga e fefe e lilia ia le tangata ko ko ngirunga le pepe lo ma fo o le a fia ile ia le pepe pe la fefe ma tetelo na tino ia ale a fa ia le stanga e ngoma ma fo ia ngala ku le fa le pepe le fa ku fa mai wa moe kangi o la lilia le kingo le pepe me so me le mal ma ia le simaenga na ia le situlanga siaki a pe asusu se tulo foi ia fai masiaki po susu le ne pepe na te alo fala vai na isi pepe foi e taimi o ta fai a onga tamaitila itia ia luatua ia si pepe malona ne pipe wa a ko le pe o le aso mal po la tu malona ne pi makua kumu lava ia e o tulanga na tanwa va ai pe fatato e o te tangwa ia o le fatita inga fatita i o tata matua a ngai tamai titi la titi a fai le tala fia ngai mo ita tata matua tulanga lea na ilua lea ele tala fia ngai fo mo le pepe posta tamai titi la titi tulanga lea o ofu susu a ma ofu ele wata silia vaenga lea mai tawina fo i nga ruenga ia matu te nga lue fo i ma a inga ma e vava ai pe fa pe i le tau singa o fa na utotono a inga ia wa ta si me a fa pe e ni fa i longa fo ina e loa e le o le tau singa ia e ma fai fo ona i ai le tulanga e o te tulanga e le fie fo le a inga ona pe a fai e loa ni sanga tama va ai le o le tau singa o tamaiti ia e pe o tulanga fa manatu atu e alana a tangi le pepe va ai si fa mafana va ai po fia ai to tu ele susu ale ai va ai po le ale tai mina ngata ile mo ale pepe ia le simea fua va ai lona fiva ma fanya tu lo li mai lona uru po vevela ai yesi te tau lava na yesi fua fiva i to tono le fale ai mesia le ngata i tamaiti pepe ia mo tanga matu tu fo e tolu valu loa le mawalunga o le fiva o le tangata na e lolola ia la wa ova ai me sa pepe tolu valu loa lolo a tolu ono tolu fitu na e okay ia ai a tolu valu anga e lunga winga wa fiva tong ave fal mai ma no fa tai ma na ia fo ia vaenga o fa mtalanga ia e te tau ona no fia ia le au fa fonga ia me se matua me se foi dainga atua e tau te le vaenga me se foi la le pena o le tongi o le tamaititi, o le lulu o le tamaititi. Wai e ia a fianga, vesi, mana ia fo ile. Whaamanino ia vaenga. Ta te umalawa ia i peana whai atu o vaenga. Umalawa ia e a o inai i vasenga ne mātua. Ina ia no fouta iai o nisi fo ia mātua la tele i loa lava nei mea. Wafo i o mea fou. Le ufato a whai le pepe. Ia o le vevela ma le malulu o le. A whape vevela le pepe. Ia ave ese le si off. Ia a whai malulu, e tanga tu lima o malulu lima. So e whaopopo se si off. Ia pe tasi le plankeke. E ele mea nai ta o le colic, o le situlanga na e whinga le pei o le manava, e a fia le manava o le o isi pepe ngisi whape na e watu whale mai whame o le colic. Ia o tūlanga na i e tuulava mea na a whapea e umana whawhanga, umana whata ele, ma whaile ofu ma whanwhana po le avi ese fo yo ofu a laiva ai atu lava ele umalawa le tangi bili fo mai ave siaki o nisi taimi pe tangi ona o nisi a fianga tau soifua maloloina e whai ai test ia a whapea le ai ia o le vava ai fo ilea o le alif sosoani e ma whai una maua ele pepe ele ina ia tawhia na tangi ia peia o tātou fo isi taimi lai tangi le pepe a lai whamai o si ia
O si ia makanganga. Ia o tina le pepe. Le wa no fo matitiro tu mal momolo na loto sia na tamala ta tia malunga moenga lo fme. O si ia ko pe kangi pe. Tang ya uma ai esele mo ia la utala. Esele matu ya na. Esele matu ya na fo tuanga. Afa pe o stanga te matua le wa tangi wa ese me wa mafatia ai le ofia wa mana o e fusi o ese si fa mafafa ala ki fa ro fme. Awa ke kangu e mea makanganga i ro kangu fui a o ele matua e te le fia fa longo i to inga fa punga fa pena you know a tangi si pepe ya fusi fa ama fana ele taimi mua le ele wa tangi ele wa tangi pepe ia be ana tala no atu ia ole fafanga lava to tu ele susu ia pe savali foi si ima po mau sela pese pese po fia moe ia o si pepe fa longo mai lo leo e pese fia loa ia ta otolo fa lango mai lo fata le wana langona le mafana ia o lo savali ai tono le fale mai pese mai tala noa le pepe o istanga ta fa ala tala fa le pepe nei matua fo me ala tala fa le pepe o fetu e te tala noa e pe le tala noa tanga ta matua o mai o e talo fai la me tangi ai mai le lava po e fia ai ia o te pole o mam le po dad le tala noa fa pena i fa pe se lo o le ia o pu fo ina e la te me fai e fai le tanga ta fia fa longa le tanga ta o pu fo ina me fai e fai le pepe e fa pena pe e mana ia o lo la pe ma la o lo dad pa laudo mam o pu fa pena ala la ngona ele pepe le mafana fana o le leo le ya lo na o isia ama le afene le stroller po la na fuale ta vale le toso ia e fa maule le ia ai toso anga i fa fo pe o sa vale awa o isi pepe ia e alu lo ta vale pe toso ia fia lo ma moi alo le na ia ma ai ia le fata ele se ma faina na vai ma fana fata ele ai ia po le fleno fo ile fa susu a fa pe o le ovela ia fa malulu tele fela le solo ia no fo dinga maluna tino ale na le fo kangoa si tu lo mili te o sona talo mi ola ele ole tino le pepe e mu amala ma mole o tamtama ilima pe lua pe tolu tangwa mili le tino le pepe mili fa pe mili na muaulu o lona manava e tele fa nga ina umale no o nga lima se tolo pe lua pe tolu tamtama ilima e mili ai fa long e langona il pepe le mafana ia nalo tang fo le fata oto yo vai ia mi fai no tua po folo na tua ia o si pepe e fia pe au ta avale e lo tama fa pe na le titi e titi e lo ta avale mo e lo e tangi a ngalo ka fio foi fa ke lo ka fa ka ia nga matua fai le cassette e te fo matua fata ti pepe do no foi le cassette ta tawana ia le cassette le pepe tala fia ngai mo le pepe o le simiana te fa manatu i matua o le pepe fatu afa nau se o atu le ono masina po le matua e fa asanga le cassette tua ele fa asanga le no foi luma se tulo o le pepe fa asanga i tuolo na lona no foi non cassette ona mafua o le mafua anga ona netu langa a fa pe fa asanga le pepe luma ai alu ta vale te o tu fa fose nga ku le pepe lu altu ta vale ia lu e luma e ngau le mele e me faina ngau le mele le ponga ai po le u le pepe a le si me a fa pe o mai pepe fenga le wale miti a le o fa il cassette ma le fusi pau a le te le vai e me fai anga o so mai fa fo le pepe fai anga kongi mai fa fo le pepe le mai fa fo pe a tu fa fo se il ta vale ai a fa sanga i tu le pepe ia ku so le fa ngolanga u le kasi ia pe tu fa fo se il ta vale ele se afianga wala ka okole le pepe i tu ma fu angana po te lo tatu fu me se fa sanga mai lu ma se kama ele saunga le mo
E o tātou Sāmoa alu ka vale ke koe ko koruka mai ki lenga ngofo mai ai ngofo mai fai lele luma mai pepe. Na si ilu mon fola i luma. E ang la vea ka vale fa fo mal fa malama i pepe pe ole o ko inga meanga wa le la felea o te tulo la wa lo di mai ka o fi ngofo ai le wa pa o ko pepe la tulanga nga chonga makala tato o mea uma nga ya o inga uma o isanga te fai ke fi manga fi si o pepe luma e ole se lo tato fofuanga ia nga tupolo le favelave ia tato tu Sāmoa tu istami awale nga el ma fau ina fa pe ele ya se me la chala chale ele tau te malanga ai ya le taimi sasi ai ia o le simia fa ela se leo le o faia nga fa pe leo o la songa le mo leo ia pe la leo faia e ala na fai tu la fono mo le tato songa le mo le tato songa le mo eu esse minha ia tale música fa pe o pepe foi ia fia o esse pepe fia tá se música malu ia talo música fa pe o po ta pele modis ta mai modia finha le ki ia e vai le langona el pepe ma fana tale pese ia tawale si ia ma e fia luai ia ele minha ai moi tu langa fa pena ma lo fa tai la vesi tele nei fa mtalang ma nei ia ole saunga le mula va nei tinama nei fa na ia e taua wa a tono ole tai mo fo le fa longo longo ini si ia fa matalanga ma ia fa malmanga ai e nga ia e lango i fo i le tina i le tau singa ole pepe ia pol fa na tono le ainga atalo le wa ia tu va vel tata mia a fa apea lava e na oil tama portina we mana mia so soani mia mo a fa ia ole mfaina ta o fil tangel pepe vala au sei se sa so soani te we vala au sa wo vala au se lo ainga sa lango ia te we a fa apea we fa long wal tangel pepe se mi kwa ko lo ma fo se tu lo wa ka wa watu e malo fai ai se tu lo wa fa atoe fa ta tia le pepe lo na moenga awane tu ua ye ni meta alo awane tu ua ye se fangu susu awane ye ya se si metu fata simal pepe fata atia pe fata oto le pepe ilo na moenga ilo na patua fata atia fa sanga iluma ayalu ese wa e te metang tang yal pepe e fa alongo tu ile ste mua pe o tau auta tu malo ma fofau vili se selo ai nga sau so soanya ti o sa wa fa mo le se eva ese o tama pola mo fa pe ai fata atia pepe ilo na moenga alu ese alu fai sau iputi pe te alu pena le fai sina u koma ai lai tu e pepe tangi pe a fai vili fo mai fai ai fa mo lo pepe le fai na ta o tangi o te fia alu atu eva ai ai ole mea taua fa mo le aua ne i lulu ina le pepe ole mea le ta ole si le rock the baby you just rock the baby like this si ia foi na le malu le mu ai ole meta ole lulu fa pe la kwa si lunga lulu fa pe lulu ole fai ai le pepe ele i matua i malo se le fully developed ole pe se jelly le fai ai le pepe ia ai e tango la lulu ai pale mo me ole fai ai ile ponga ivi ole ipo le pepe ole na ulu ole me tupu ole a uno oa ia pe mfaifulua ona bleed pe sao il palpala na la le a tango la lu mo le cheli ava ko ma le pele cheli fa pe na la fai ai pepe o leanga ia o tu sala la me tupu a tonu e ola le pepe e fa le tonu lo na soifua pe maliu fo ia fa pe le tango si ma le pepe o le malori ma ai o le tino le pepe le vai o le a peke o omi le anga ona tōtonga tūlanga nei mawhainga o iei ma tūlanga na whapea e umi rona tangi le pepe ua le mawhainta awhi vili se sosoani wa aise se sawa ai anu ese tūlanga na wai e ilis tangata i talo wai mauti noa i olo iei mātua e i talo le tangi umi o le pepe u fiu whana ia olo i tūlanga whapena te o songa tawau le pepe ma ia ai o lei lua nei ia afianga nei whaiona o iai Inga wa iai lava ia nai whana o le o maliliu
e langona lo ta whanau no peta vai le news wa saule news wa maliu ia baby ia o ngai baby na baby nia le na maliu si titi le na mana tu i tono masinta mea koe avi koe whakau le mea tau i lava e tele fia e vaisi pepe le na maliu i le Heart Valley le aile o maua tangata e a whai le upa Sāmoa le upa inga whamai it takes a village to raise a child a whea la le nu e wa aiana i neita maiti le e mali liu fasili mo se fsosoani ina ia maua fsosoani e mana tu o tātou tangata matua ia tātou loa pūle o tātou loto pea o le taimi e whetangi seinai ia nei tātou alom whanau ona o la ua mai po se tūlang whapena sa o nei pe o le mafuanga fo le nao o le tala noa atu i le mana i o mta pu e tala noa i vesil nei tai au e monia e sa o pe e o ngatai le sanga tan fa fonga i fa pe e o mta pula ia o ngai i tinala fai lele mala to pe o ngai matua ai e se la nga pe fo ilana e ta o le vaenga le o le o mana o nei tina e fia Mosef so sani wo faintana to o le tangi le pepe ia le lopo po ta ita po o ile la bala au mai o le ainga sauce i mo miele so son ala el watu o lai lon me fa ai no le watu fa mo mai ia el watu le e ati le na tangi le pe ma e se ta wa awani tu wala o pepe stanga tai tai loa e mai tai tango fie na awa isi tai mo isi fa lave tu tu po watu le pepe tau se ele pepe sita po alta to la inga ai uma sa o le te va ai lava o le fo te ti lo ili poti o nai tang mai ti e mali liu ia o se sel tanga tai tu wai e pe tu langa na e o pui nga lava tono la inga e ia le blanket line o 800 933-922 po le lifeline o le youth line for young parents o le youth line free text ia o le 0508 family o le oranga tamariki o mātou le net ia po o au fo e lungo le ano fale fatu po la Pasifika e mawhai na maua to e sosoani ia e mesi fo ina tina wal te leo taimi ma e a fia le mawhau i tūlanga le whana wino le pepe ma me tutupu le olanga i le mawhai o na whatau nul tau singa le pepe fesili mo le sosoani o tātou fo e pe e sau pepe le sau pepe e wa ai se tina e wa ai o tangitangi so o le pepe tono le whale sāpo o le alu whai e mai so tango si se o pepe e whai sau koma a lango ina i unga li i la i te visi o mai o mana mia se sosoani a e lua te wa ai o la e stress alu e whai se kuka ave e whati e lau latu malau mea ai e mole nei aso o nisi taimi pisia ma tau singa le pepe o nisi tina wale mo moele a ai ono le tau singa le pepe e mana o miel to i ngā lango na ai leo me fuina lo tanga pe mai se o ki ngā karinga kanga ngai pepe ia wa le e sau fisosoani a wai wha o popo atu e oi ia le stress anga le tina le tama whai wha ngā langa pepe Malo. Ia maloa whaftai vesi. Mana ia tele nei whamatalanga ai mana tua vai laina nasa po o telefoni fo isa lau atu ele e vesi. Ia mana ia tu itono lau telefoni wai tupu lol whaalablavi. Ia po o se mo miele fsosoni. Ia na ole tapai lau telefoni a lau wai e umanu mera ia peo na tau lau atu. Whaftai mol po kalame nei tai au pol nei fo iaso. Ia e tono le fo imasin fo tato e tatanoa. Ia e malo lau whaftai vesi. Ia tō wha soifua Sāmoa. Ia, tātou kalame nā soifua maloloina mol nei tai au whaftai tele lava le mawhata mai. Ia, tātou toi wheloa i lewa iaso po kalame wha ngā solo soifua maloloina ai wha soifua ia mole nei taimi. Talofa i le nei vaenga o telefou o le siufonga o le loumua, o le talamua o lo o masalomia le matua to tele o tangata o lo o mawhatia pea i le taunga tā o le eletise na i lo le tūlanga e manatu wa i le malo. Ta ua mai e se tangata e to mai whaapitoa i le nei mata upu e ono whaitau se lau wafe pe silia tu foi la o whainga o tangata o lo o mawhatia pea i le taunga tā o le eletise i te tono o New Zealand. Whailo mai se ripoti sa ta pena ina le mtanga luenga o pisinisi ma tina e ato ai mga luenga po le ambi
mo le tausanga lea na wha uma I le masino Iuni lo afe lus fulunua. E ono pasene o ainga lātou te le inga fotia le tau e wha mawhana I nā I o lātou whale. Peita ai sa wha lia Dr. Kimberly O'Sullivan o se tangata su e zinia I le mitanga luenga le soifua maloloina lo tele o le fo inumela wana o se vaenga lea o le nei wha awhita uli tele. O le fua wha tau iai ai titi mai e se furu ma le valu pasene o ainga e tu se lea o le tolu se la wonus furuafe la whai I tu e se New Zealand e le o mawhai o nanga fatia e la tau le tau o le tise e mana o mia. Ta wai o Sullivan e le I mawhai na whai ti tira nei whaafi tahauli I nai tau sanga ia o mawai atu nei. Talwai le maununga o le tau o le soifuanga. O lo wha amatalaina le ambi ia mawhatianga tau le malosianga o lona winga wa le maua tangata te totasi po se ainga ia au nanga tau le malosianga e lango ai lo la tau soifuanga masani le tono le ainga mawhale ono nofo ai. O le masino ia anuari le tausanga nei, sa wha mawina ai le whalampo tonga le Consumer New Zealand, le tusa o le fase furuafe la whai o ainga, sa motu sia le lato elitise, I le tausanga ua mawai atu, ona e le I totongia lato pili. Ua whamawai alo ia mai le patia le Greens, le tamaita I whaipule o Darlene Tana, mai ono tu mau peo na ve o ia mo whaipule, e ui ina o lo manao le Greens e whaamawai o ia mai le Parlemene. O le whaipule le nei e pe ona ta ua le tātou tala nafi, o lo whaamalo lo le tu mau mai ona to whinga whaipule, ona o se suenga sa whaanga solo iai e tu sa ona sotanga I se mata upu e awhi aistanga to whainga luenga mai whaafo e whainga luenga I le kompania lona to o lua. O le polas free le truai na whaato a mawai e le Greens le li poti aloa ia o le suenga e whaasanga I le tamaita I whaipule le nei mai I le tamaita I lo ia sa whengai malesa I li linga o Rachel Bird. Whaali ai e stasio taitai le batia le Greens o Chloe Swarbrick I se whailo inga mala autustala. Ua manino mai le li poti le nei le tala whengai o ngā inga Darlene Tana mai te tawai a te ia o na whaia le mea sao ma wha mawai mai I le Parlemene. O le fono al whaafale tui le Greens le stona isa au tasi ai e whautua ina le nei tamaita I whaipule wha mawai mai lona tofi whaipule. Peita ai, o lea ua wha mawai aloa ia Darlene Tana mai le parti a le Greens lea na mafuai o na ofi I le Parlemene ma uma ona ia whailo atu ia tūlanga I le whongoftalai. Peitai la e mawhai lava o na avea o ia mawhai pule mo le vaenga o te toio le nofua inga o lo whanga solo nei, se ia vanga na ua mana o le patia le Greens e wha o ngā iai le tūla whono fo ile nei e wha sai o na sui le patia se whai pule o se tūlanga I mauti no lava I le whaia le Greens o na o lo lātou te I lea tūla whono. Sa sua ina le pulenga o ala te tele po le waka kotahi ni whaitionga e whaasanga I le kompani o le Kiwi Rail. Taluai ni whaale tonu e awhi ai au o nanga o na whaafi lau pasese I au kilani whaapea ai ma le lau mua I Wellingtone. O nei whaale tonu e awhi ai le pulea ma le whaafoe ina leo ni whaafi tahaudi e ono te tupu mai. Ato ai ma le whaafe aloha I o le Kiwi Rail ma le pulenga o na whaafi le Auckland One Rail ma le Transdev Wellington. O kompani tu ma oti I e lua o lo whaafoe ina au nanga o na whaafi lau pasese I au kilani whaapea ma Wellingtone. Ta awai se li poti le New Zealand Herald o le so e whailo I le bin stau a wala whela o inga Simeon Brown ma whaaululunga o le Kiwi Rail whaapea le Auckland One Rail ma le Auckland Transport. Ta awai le bin star o le whaamoe au tu o le whailo inga ina ia whailo atu I kompani nei lona mana o I le tulanga e na tau o na ngaru lue whatasi ai I lātou ina ia ave le whaamumua I le tunu uwhe malanga ai. O loo ilo ina fo I le whainga malo le tulanga o loo whaafoe ai ma pulea le tulanga o ao o au nanga ina whaafi le tonu New Zealand a toa. O le kompani le Kiwi Rail o lātou ia e ona
Mai o lātou fo i tausia a wala o loo whewha iai no whaafi I le tonu au kilani whapea mau Wellingtone. E le ngata I lea, ai lātou te whaonga ina fo ia a wala mo a lātou no whaafi la uta. Ai o tele taimi e whai tio ai kompani e lua ia e whaafoina no whaafi la upase se ona e wholinga e ave le Kiwi Rail le whaamumua I no whaafi la uta na I lo au nanga mo pase se whe malanga ai. E sidi atu I lua se fulu la whai tangata ino nofo I te tonu stasio whale mai mo tangata mātua I Wellingtone wa afia I le COVID se fulu mo iwa. O se lipoti e le wales whaasara lawa New Zealand na ta wai o le whale mai le nei mo tangata mātua le Somerset le Aotea Village e to a lua se fulu lua la whai o lātou ua wha ni ai suenga ua maua I le vairusi o le COVID se fulu mo iwa. O le nei no whanga e toa se lau iwa se fulu la whai o le au mārutua e wha mautu I ai. Pei tai la, sa whai loa mai e le ulu o whesa o ta inga o le kompania le Somerset o Logan March. E talu mai les whareile e le itoa iai seisi mai fau I le tonu o le lātou no whanga po le whale mai le nei o le au mārutua. Na ia ta ua whoi o le omasalumia na mafua na fia tangata mārutua nei le COVID ona o le tele o nisi o polo kalame ma wha singa sa a wai. Ai o le taimi na mauti no ai ua bipisi le vairusi le tonu o le whale mai le nei sa wha pena loa na tau fia ma tolo po uma ia polo kalame fuafua ina ia wha aititi ai le bipisi o le vairusi. E wha maunga le matanga luenga le soifua malolo ina mo le vai aso ua mawai atu nei na tu lai mai ai e lua afe fitu se lau fitu lua la whai o mai fau o le COVID sa wha mauina I tu SS o New Zealand. Ai tolus fu maltasi la whai o e na mali liwai ona o le wha mai. O le nei au wha inga o se pa u tele lea pe a wha tusa I le tolu afe ono se lau limas fu fitu o mai fau sa ia I le vai aso I ono tua ai wha se fulu le a whai o e na mali liwai. Pei tai na wha alia na tanga luenga na iaini wha le tonu I fwai numera mo tangata na tā fia inisi o whale mai, lea na mafua ai na le a toa na wha maunga na lo mia ma wha ai lo mai, mo le vai taimi a mata mai la so luas fulmal fitu me, se ia o mai I le aso luas fulmal tolu o Iuni o le tausanga nei, ua uma o na toe wha sa au ia wha maunga, mai o le a hatangi ai se tūlanga maurunga o fwai numela, na I lo fwai numera sa wha ai lo mai mua. O le vai aso fo ina tua nai e tu nei lea na wha ilo mai ai e le te whatu ora o le a wha amuta e le toi whaia a matatu I le aso se fulwha o Iulai e le toi aini livi mo le au whainga luenga le soifua malolo ina ona o le mai o le COVID. Wha alia mai e le whaatun sile o le tanga luenga ia whipulea I maachi apa o le a toi whoia e le tulanga I maasani ai le whaafoina o mataupu e a awhia ai le au whainga luenga e a awhia ini mai o le tino. O le nei whai unga o lo o te malo si ai le sosaiete e tangata whainga luenga le malo po le pisa a I le tali tununga e te le la whaina o tangata uma pe a whai e le no nofo I o lātou a inga tangata whainga luenga a le soifua maro no ina e a awhia ai I le COVID. E lua se furu afe tā la le tupe ua polo ina le whaamasnonga o mata uputau ngā ruenga le Universite o Aukilani e te tongi atu I le tamaatai fo mai o Susie Wiles sa avema polo fesa langolango le nei Universite. O le whaaiunga, le whaamasnonga, na manino ai le solia lea e le Universite o Aukilani o aia inga matuutuunga mo le puipuinga o le soifua marono ina ai maise le saonga le mua le tamaitai fo mai le nei o Susie Wiles. E tolu vai aso o ilo ina le nei mata upu le whaamasnonga ia novema o le tausanga teluai ona o se tangi le tamaitai fo mai whaasanga I le Universite o Aukilani I le lava leo ngā yoinga mo lona puipuinga I le taimi na vevela ai le whaamai o le COVID se fulu mo le iwa. Sa te le ina fesilingi ai le tamaitai fo mai le nei e televise a tō mo le itio I sona finangalo e winga I le whaamai ma le vairusi o le COVID a tō matau whainga le malo e pui pia le soifua malo no ina ma le saonga le mua tangata o New Zealand.
whawai aso ia o tu ina atu le whaamisnonga i le university e le tongi ai le tupele nei e luas funuawe tāla i le nei tamaita i fōmai. O le masina o uni na tuana e tu nei ua whaamawina o le uni au pito i vevela lea e tu sai o whaamau maunga a le vaenga o lo mata i tuina suinga o le tau a le whaanapo tonga malo Europa po o le EU. Whaalia fo i sae nisi o whainu mela mo le masina o uni o le tausanga nei wātangi ai se tulanga si tai o le vevela o le ea. Maono o vea ai le luafe luas fufa ma tausanga o pito i vevela ai le tau ma le si o manga o le lalolangi. Whailo mai foi e le whaanapo tonga le nei e whaingoina o le Copernicus Climate Change Service po le C3S a le uni o malo Europa. O masina umalama tanu mai i le masina o uni o le luafe luful tolu po o lona winga o le se ful tolu masina so o mamahe tu nei sa whaamawina o ni masina sa upito i vevela ai le tau pe awhatusa i le teimile nei i le tausanga o mawae. Mai wali ali mai i a whaamaumaunga e o no sili atu o no vevela le tausanga le nei luafe luas fulfa na i lo le luafe luas ful tolu talu ona amata ona whaia nei whaamaumaunga aloa ia. O le sfulma le lua masina lea sa whauma ia uni na whaamawina ai e le C3S ia le evalesi au pito maulunga o le fua o le vevela o le tau ma le si o manga o le lalolangi lea sa tūlai mai i le tasi te siono 5 degrees Celsius pe a whatusa i le fua na iai i le maa o le tausanga e afe valu se lau lima o ma le tausanga e afe iwa se lau. E iai se vaasu e sue e wha au vaaina e tamai tai o le atu ua New Zealand mo tonga e se malanga o le a whaatau taia ma whaiai ni sue suenga ma ni sa ililinga wha saia nisi a i lātou o le a malanga ai. O le nei vaaigo o le hine moana lua e wholau i tonga mai le Bay of Plenty mo le anga i atu i le motu o tonga tapu i le whai unga o le vai aso ma le wha moe e te tau o na tau nua atu i tonga i le aso lua se fulu o iulai. O le au vaa masai e nisi u mai malanga ai e na o tama i ta i lama mai o le a o lātou whaiai ni sua suenga e a awhiai i a tō mai ma ngā waa whaleanga nuu e sanga manino ma malama atili ai i le si manga o le sami ma le vasa lao. Whailo mai e staisi tama i tai o lo te ia le wha moe o au nofo havea. O le nei malanga sue o se hawa noa le leitele lea e tu whaatasi ai to mai whaasai nisi ma to mai ma ngā whaaleanga nuu ina ia mauti noa le saunga le mu mo le soifua maloloina le lei o le si manga ai mai se o tāwhola mai e te tele e no nofo ai. E to lua ma au nofo i le tamaita ai o Whealofani Brun o se tamaita i Sāmoa mua lea wa ia umia se tuspasi e whaafoi nai ia se waa i le sami whailo mai e Whealofani e te hele vaenga e tā wai le nei whai ngā malanga o whaamau maunga ma whaamtalanga uma o le am whai no whaamau popoi nai o le whaamoe au tūlava ina ia malu pui ai tā whala a tō ma le sio manga o le ngā teifale i le luma nai. Lipo tia mai le matua pisi o le company valele le New Zealand i le tōtele o te ngāta whe malanga ai i le taimi le nei o le tūwanga wa onga i le o ngā tonu o le tau malu lu. Tolus fulu afe la whae o nino fō o whaau popo o le New Zealand mo na malanga i le tonu lava o New Zealand. Ina ia soswani i whai ngā malanga le tusa o le awha miliona o te ngāta i nai vai aso o luma nai nei. E le ngata i le New Zealand a whape nā whoi una whai ni fufuanga whapea a le isi company valele le Jet Star la tau ina ia wha amalia i nai mana onga o le tōtele o te ngāta whe malanga ai i le taimi o tu ua ai a onga. Whailo mai i le pule o malanga le New Zealand ia Alex Barron o le tuanga wa onga o se teimi pisi tele lea mo whe malanga inga i le tonu o le tunuu. O le mafuanga leo le wha popo ina o isi no fua e tolus fua whele a whai i la whainga e lua se lau whase fulu o malanga wha atulanga ina i le tonu lava o New Zealand e pei o na whai loa mai nei. E lata i le awha miliona la whai o tangata malanga o le a whaonga ina i a wanoa i le kompania le New Zealand e amata mai e pe ona amata mai ai las freile te wai las o lima le o Julai
e o atu lava i le sa luas fulumalitasi o Iulai. Na ia ta ua fo ia lata i le fitu se lau ono se fuluafe, la fa inga o tangata o le amalanga i au nanga ale e New Zealand, e le ngata i le tonu o le tunu ai o le anga i atu fo i tunu i whaafo, i le taimile nei o lo tu ua ai a onga, e au pito i to tele tangata e malanga i le ai o Queenstown i le motu saute, e tolu se fulumalitasi afe le a wha i o lātou o lo fuafua ina e anga i atu i ai. E to lima tai o whaalapo tonga o lo whinau mo se malo tu ma oti o New Caledonia o le atao fia pea i whalepui pui de tonu o whalani e whaatani ai aso mataimi o lātou whaamasi nonga. O nei tulanga sa whaamautu ina i se whaaiunga le whaamasi nonga i le ai o no mea i le asfareile na te nei. O le to lima le nei o se vaenga o tangata e to se furu mauna tupu ia na loka ma tau fia leo i le asa luas furu lua Juni ma a wina sao tuai i whalani. Whaali ai i le taimi o le mafuanga o le awinatu o lātou nei i whalani ina ia mawhaiai o na whaanga solo suenga leo o le saonga le mu i se tūlanga to a Mālie i New Caledonia. O le oswhainga leo o le puipuinga lea sa whaia mama tawhia i lātou nei na avea mo mea na toe ali eli mai ei fo i nisi vevesi i te tonu lava o New Caledonia. O lo tua ia i lātou nei la lātou te ia o solo de te e ma whaala me lave ia na amata i la sus fumal tolu me na mali di waitanga te toa iwa e au fia i mani leo se to lua. Wa o atu i le se furu lua miliona tā la le whailonga mua o le Powerball o le taalonga o le loto New Zealand ona o lea e le aise tasi na malo ai le sei o le stona i te ruai. To tolu tangata na o lātou vaevaina le miliona tā la le whailonga mua o le loto e sili atu i le ta i tolu se lau wafe tā la o lātou se leni na maua. Ai o le whailonga e awha miliona tā la o le strike 4 na maua e se tangata i to tasi mai kalai e stete o lana pepa sa whaata wina lea mai le supermarket i le New World i le Ferry Road. I tā alonga, o whailo mai le filfilia o le italavo o Daniel Hillier, luas fulima tau sanga o le soifua, o se tasi o le au tā polo New Zealand mo tā alonga le Olimpeka i Whalani. O isi sui o le au tā polo le neia New Zealand mo le Olimpeka o le Leo Ryan Fox, ma le tamai tā o Lydia Cole. O le taimi mumua lea ua ta alo ai le li nei o Hillier i le Olimpeka, ai o lona tolua i le Olimpeka ua tauwa ai Fox whapea ma Lydia Cole. E pei ona si la fiet o tele isi ta longa o le ata wai i au ta alo mai New Zealand e au fiai i le au to se furulima mo ta alonga a Feleti. I ta alonga tenisi o le malo ai il tamanta in New Zealand o Lulu San i le tauwanga tenisi Wimbledon u whamatalaina le Societe o tenisi New Zealand o se aso tūlanga e se lea mo le nei whaanga tā mai te tonu a New Zealand. O le nei tamai ta ina soifua mai i le nuu o tea nau i le mauti saute mai sa ta alo mua o ia mo le tunu o Suiselani a o le ito e sui mai i a New Zealand lata mai nei. O le sa na malo ai o ia le tamai ta i Peletania o Emma Raducanu i le quarter final o le vaenga te o tasi e tamai ta i Wimbledon. O ia le urua i tamai ta i New Zealand o i le valu o pito ilunga po le top 8 o le nei ta amil sanga. Ia, o le whaiunga nā nei vaenga o telefou. So I fo manuia le tātua te nuu nei fo ia sa fau I sei si whao po ponga le nei o tala fau mai Sāmoa. O le masino se te mo le tūsanga nei o lo wha moe le whiongo le komisino whainga pālota tria Felolo John Stanley. E te tau na wha mai ai nai le taam le sanga mua o le toi restalaina ato le atinu. E a mata pālota tuai le whainga pālota tele o le lua a whelua se fulmane ono. O le lola palota le lua afe lua se fulmaltasi, e o atu I le se lau se fulfitu afe tangata Sāmoa, wanga waa e whaatino le lātou palota.
Peitai o le aso lua le vai aso fau e wha mai ei na mai ei le taam le sanga mua i tu malo umai sa la fai. O na wha uma mai ei lo lea i tu malo e lua te tele i upolo. Le ei le vai maunga tasi lua toru wha. Wha pena fo i whalea te tasi lua toru ma le wha. Peitai, o le temi nei, e na o le lua se fulu ma le lima afe ma le ono tangata. Le ua mai a wha atino la lato restala. Whai loe tui a whelolo, o le tūlanga whaingata leo lo whea ngai nei ma le au whainga ruenga le ofisa, o le taua nau ina pele o tātou tangata e wha atino le lato restala. O le temi nei toe o palauli le wha mai a mai sa vai, o na wha solo mai i lo lea i upolu, mai a o lo ina mai a uma upolu, o na ilo lo lea o le lola palota le ua mai a o na wha atino, ma le lola palota le lua awhelu se fulmalitasi, o na toe wha solo i lo lea o le taamile sanga lo na lua, mo i tū malo umai lima se fulmalitasi lea tunu, ma ta puni i lo maa vanoa restala i le lola palota, e au fia i mai lantou e restala mai lunga o upenga ta whai langi. A o iai le au lea tunu o le manu Sāmoa te to fitu i ana tā penanga mo le Olimpeka o le tausanga nei dua filusa funma le wha. No wane lo fiso le fionga tita i o lea tunu, le fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa, e tā pāsa na whaamanu ianga o lea tunu lava lea, mono lātou whaamoe moe. O le tua lalo le fionga le tamai tai pāre mia ina ia whaatasi ma lea tua, ma whaamoe moe atu e mawai le la vea il matai sili, e ma whaio na ia pui pui e ma fo i atu le malosi ma le poto le mafufau, e whaatino ia lātou me tutia wa tā pena, a wase ai mo Sāmoa malana tāpua inga. Mai o se awanoa le leifo i lena whailoa e tama whanau le atunu, le maua lungo le langulanga sua malo se le malo, mo lātou tau mawhainga oma. O le whailoa inga na whaia le portofono wha apitoa le kāpenete le moto le malo, i matangi ala lua le fau. Ina walo ia le whaatui no le matanga renga fau ta longa mālanga o fia fianga o tangata, na tūla ima iese tūlanga le whe mālam la mai, e le whaati nongo mata whaioi, a le tūtino ta longa le Olimpeka i Sāmoa le Sasnok, ma le matanga renga fau ta longa mālanga o fia fianga o tangata. Mai no i lawa ino watu le whaamasinonga le mata opo, a le whina ngalo manino le whailau tusi o le Sasnok, se fuiva moria e pati tui malele I whano. O le Sasnok, o le Associate Tuto Atasi, mai o le member for i Sasnok a le International Olympic Committee, e le mawhai o na whea ia ai I le Sasnok, ma se e kālesia po se religion, ia po se government, e Tuto Atasi. Peitai o le whina ngalo fo o le fionga I le minister o ta longa, lau mati a Manu Rinko Purcell. Ele ai ngā ele malo ia, whoever lai involved, but we need to know o lai ia developments e whai from time to time. E ka whainga mai la po plan po ila e loe mtangalwe, o la ko activities happen from time to time. Whai loe se fuiva, e ui na tuto tasim whaatino la tō lava mata whai yoi. Ai olo anga wa afo I lātu e tāu sanga mo fiso swani tau se leni mai I le malo. E tawa lātu I le mtanga luenga fōle nei e tā longa mālanga oa o fia fianga o tangata. E leo fia tala no mai le fionga tuatanga loa Joanne and Dale o le pule leo le wharitari malo le Sinalei Resort. E a lātu tā penpenanga e tali e le whainga malanga le fionga tupu o Peritania malana masiofo Whaatase malana au malanga ato le Sinalei. Pau waenga na ia whaailoa e le I o atu se leni mai le malo e tape nai le teimile nei. Ai ua mai o na pasi e se fontanga whaanati nate le kāpeneta, le se leni e tolu se lau ma le whaafeta la. E whaangai yoi pe whaatupe le tape nango le nofonga, mo le tupu malana masiofo, malana au malanga. O le whaatupenga ato mea whale wha au popo le potu e nofo le tupu malana masiofo, e iwa se furuono a wheta la. O le toi wha le leia leo le potu e mumoe e le tupu malana masiofo, e fitu se furuiva a whe male limata la. O vaenga toi wha le leia I te tonu al falta e le wha amaru wai le tupu malana masiofo,
e lua se furu afe tā la. Ma le toe wha le leo isi vai ngol swa vai wha pena fo i le waita ele, e lua se furu afe tā la. O le fausia o le awala e hanga i atu le poto le a wha mautu wai le tupu ma le masiofo, e fitu se furu iwa afe wha se lau wha se furu ma le lua tā la. Ma se awala wha ta amilo i te tonu o le whanitali malo, le e wha tupe ne le se furu afe tolu se lau dua se furu ono tā la. Mai o le vai ngā tupen pa sir ka peneta, e ave se mai le lua se furu bidiona tā la lea wa wha ta ati ese, mo tā penanga uma, o le taringa malo le atunu i le fontanga tele. O tala fawia mai sa momo le ne yaso, man via tele le tatu atunu, fa soi fuia. Ai se I moe moe ane loa, la ia ma se tine Sāmoa. Penga wia I mai o I tūtino uma e wawai. Sila noa o le au mai moa, fesili tama po o ai le igoa. Le pese I se sewa e ngane I le atoa. Se o fulaula au a ila, I se una te teu teu ina. Te tau pou tapa tapa o na vai malima. Se ai uli o se ulama se sei, ta fiti solo pe I tau felei. Ia pia ngai a wha Sāmoa wala widoa. Patima pole au mai moa, me mo ole pese tu sa pele ino, le au matonu lea, o fia fia ma wha Sāmoa. E pule lava o e ini au ta, e pato sina ai o tangata. A ia mana tua, o lo ia e matutua. Iloa se toe a ina, tanava ai ua sautua lima. Ai sa inu I se whamafua se a inga. E whana ua tau whetuli ale, tau mawhai e tau ave I le whare. Ai tupe a ia, o anga lava o le fia fia. Le taini la o le tau aluma, ua tau au ina sisi wa uma. Ai malo, e wana au mai lunga. Tala tala o se lo matua, whapa o masasa mai se lo tua. Wale o lele o tawhia whale a lilifua. Tukulanga e ia e mana tua, lau fia fia ngai a le sualua. Isiwa mai whako, to a angani si e apo. Sili na malo pa amasani, fia fia ngau amasani ai. Te ono me ai, te ai se fai ti o mai.
Vivi inga na o le kolisi piula pe no tau whaafonga mai le nei taimi o le awa uli. A o lea ua tau lus fulfa minuto na tali o le tu lai tasi. Sa o tau whaafonga mai tau awina atua tātou talafou pe o na tāpena ina e le sunga ia lawano ati ilawa whaapea ai le sunga ia tā sesa le Sam i tātou tala mai Sāmoa. Whaawau tātou pespesenga i le nei vaenga o le aso, le tātou mafu tātou se ia pa ili tu lai tasi. Mai ale o le tātou tautua māsani lunga le tasi ono te simal tasi whāmo, ia e whaawau lunga o tātou upenga ta whailangi, pe ona iai le Facebook ma le YouTube, ia whaatase ma le app al tātou le tio Sāmoa Capital Radio. Whaatalo whaati a te uta umalawa lo umwhai ona mawhita mai, i le nei taimi o le aso, ia o le nā fōi ua whianga iai ma taumawhitanga o le awa uli, ia tālo sia o maus taumawhitanga lei, ma vai ai foi o nei aso mo na ngā luenga. Whaawau tātou pespesenga i le nei vaenga o le aso, ia e taito lua ma oe, a o whianga iai ma ngā luenga o le nei taimi, ia ai whaapia foi ma taumawhitanga o le awa uli. Le tautua a lau siu whonga lau mua Sāmoa Capital Radio, i lona ofisa au tū i Porirua i Wellingtone. Lupe ole manu
Sole, Eva mai pese, fica mai pese. Back in the game, homie, one Sip more so time. it's back. We gone for a minute, but I'm back. Fica mai pese, kita ba ada suka sa wu fele ile au vai pese. Ele ka fa se ai via ai ispan ke. Fica mai pese, kita ba ada suka sa wu fele ile au vai pese. Ele ka fa se ai via ai ispan ke. Lelo saufa nai wakangi, le asemele alo wafai ika kaule langi. Mahaya le musika sipso usuai le pese. Musika Sāmoa eke fa a pele pele. Fa e fa i tika fa a efa musele. Shai kai iwa yai sipso with the flow. Le wafai sau yai. Sila coming a man, Peter with the paper. Roll it up, come smoke and dance. Patule musika sole. Fa e fa u fika se fa mole mole. Mahaya le me wafai, le wafai e fa i. Kula i mai se masta kukumai mahau mai. Fica mai le pese kita ba ada suka sa wu fele ile au vai pese. Ele ka fa se ai via ai ispan ke. Fica mai le pese kita ba ada suka sa wu fele ile au vai pese. Ele ka fa se ai via ai ispan ke. Shit so pass me the mic and shot guy turn it up one time. My rhyme is from the mind. I wanna get high like a cloud with good trees from Ben by. My eyes are red bright and shorty she so fly. We just chillin' like a villain without the killing. Sip so can you feel it? Low get still spinning. We ain't tripping, cuz dipping like show enough. Puff some good stuff. I hope you're ready for us. Ain't no records coming tough. Y'all ain't had enough. Still some more style. You heard it like wow. Me I just smile. In the meanwhile, well they all ngā power cool couple of mama wow and I'm out. Kita ba ada suka sa wu fele ile au vai pese. Ele ka fa se ai via ai ispan ke. Fica mai pese kita ba ada suka sa wu fele ile au vai pese. Ele ka fa se ai via ai ispan ke. Ka mai o sa vole po e va ku ka o na o so sip so. Back in the game, homie, one more time. We gone for a minute, but I'm back to shine. Kamai ko sa vole po e va ku ka o na o so sip so. Back in the game, homie, one more time. We gone for a minute, but I'm back to shine. From February to January, we do whatever necessary for you to get into it. Move to it, groove to it, dance to the music. Baby, just lose it. Tell me, can you do it? It ain't nothing to it. All you gotta do is just go with the flow to the sounds of sip so. Break it down low, touch your knees, then your toes. Bring it up slow, back that ass up, girl. Let me grind it for show. Fica mai pese kita ba ada suka sa wu fele ile au vai pese. Ele ka fa se ai via ai ispan ke. Fica mai pese kita ba ada suka sa wu fele ile au vai pese. Ele ka fa se ai via ai ispan ke. Kamai o sa vole po e va ku ka o so sip so. Back in the game, homie, one more time. We gone for a minute, but I'm back to shine. Kamai o sa vole po e va ku ka o na o so sip so. Back in the game, homie, one more time. We gone for a minute, but I'm back to shine. Fica mai pese kita ba ada suka sa wu fele ile au vai pese. Ele ka fa se ai via ai ispan ke. Fica mai pese kita ba ada suka sa wu fele ile au vai pese. Ele ka fa se ai via ai ispan ke.
a matulai fono ile ala tato tele o tausia pe. A o ai se a o sulu fa ia se fofole nei mala o tulai mai. Aveta valesio watunu ia mana tua te malo ulo na yutu. E moni e poto lava o le tamtai ai ai lava o le tangi e tatau lava na se se ai. A o ai se a o sulu fa ia se fofole nei mala o tulai mai. Whawhiwhianga sui whiwhiloi mo nei vaenga o le aoli. Ai toi sfulua minuto en talo le tu lai tasi. O le manai ale tau I porirua nei. Ma vatu sful tolu tikeri le malulu. Fual malulu I tono porirua. Sfululua I Wellingtone whapena foi. I laua hati le taimile nei o le aoli. Ai vavatu se fulu kilomita. Le tu lala sao sao le angi o savili po o matangi tonu. O nei umavaenga o le tu malo Wellington il taimil nei. Ia mo outa o lo mwhaiona mai mua mai pe whaafonga mai isi vaenga o le atunu. Whaatalo whaato o le tūlanga na o lo I eile tau I tutonu o Wellington. So sulu mata ngō fie le la. Ia ai e moni lava I malulu ele o malulu. Tele sful tolu ma le sful malua. Tele tonu whapena fo itu malo o au kilani. Ia whaatalo whaatu ia vai siangi nai e mai mua mai au kilani. Manisi o tolo mwhaio na mawhata mai lunga o penga te whailangi ala si o whonga lau mua ma lo lava whawhatai whole mawhata mai. Ai tāle tasi I ona wha mai ala tato tautua lunga tasi ono te se mali tasi wha awaua to pea I lunga o penga ta whailangi tato Facebook ma le app I wha pea ma le YouTube. Tāle tasi ona toi wha awaulio tato talafobia no to wha whonga mai iai. Ia ai manuia lava ngā luenga o whea ngai ei man nei taimi o le aso. Whaawaua tu pia tātou pesenga se I tāli tu lai tasi au ina atua tātou talafou. Awe lilo mai awae, tos, sau! Awe lilo mai awae, sau I e wholau. Lulu fulua pau, mawhau li o lau. Pasisina sa lilo mai vale vaia, sa falele taua. O palau le tamau le o amea.
Mo i lātou lo whaafonga mai lunga le tasi ono tesi mal tasi Sāmoa whaafitai tele lava lo uto mafuta mai nei aso e toi a matal tātou whaasalaunga le tu lai fitu i le tae awa e pe ona masani ai ai mo le taimi nei ia wha malo manuia ngā luenga o whianga iai tātou toi whailoa i le tu lai fitu i le tae au i lunga o le tasi ono tesi mal tasi Sāmoa ai mo lunga tātou penga ta whailangi mwhai lava ona ki i ai lau masini po lau telefoni fo ia po lau computer whena whaafonga mai e li whaawanga o tātou tautua i le nei fo i aso se ia pā ia le itu lai lua ai tāle tasi i ona awina mai ona toi whaafonga le ia tātou talafou ai toi whaatalo whate i lata umalava nao mawhata mai whenga uia i sila manisa o lo whaafonga mai manuia le nei au auli whaaftai tele lava le whaafonga mai. Talofa i le nei vaenga o telefou o le siufonga o le lomua, o le talamu mua. O lo o masalomia le motua to tele o tangata o lo mafatia pea i le taunga tā o le elitise na i lo le tūlanga e manatu wa i le malo. Ta ua mai e se tangata e to mai whaapitoa i le nei mata upu, e ono whaitau se lau muafe pe silia tu foi, lau whainga o tangata o lo mafatia pea i le taunga tā o le elitise i te tono New Zealand. Whailo mai se ripoti sa ta pena ina le mtanga luenga o pisnisi ma tina ai ato ai mga luenga po le ambi mo le tausanga lea na wha uma i le masino Iuni lo afe lus fulua. E ono pasene o ainga la tau te le inga fotia
le tau whaamawhanawhana I nā I o lātou whale. Peita ai sa whaalia Dr. Kimberly O'Sullivan o se tangata su e zinia I le matanga luenga le soifua māluloina lo tele o le fo inumela wana o se vaenga lea o le nei whaafita uli tele. O le fua whaadetau iai, ai titi mai e se furu ma le 8% o ainga e tusa lea o le toru se lau onus furuafe la whai I tu e seo New Zealand e le o mawhai o na ngawhatia e la tau le tau o le tise e mana o mia. Ta awai o Sullivan e le I mawhai o na whai titia le nei whaafita hauli I naito sanga ia o mawai atu nei, talwai le maununga o le tau o le soifuanga. O lo wha amatalaina le ambi I mawhatianga tau le malosianga o lona winga o le maua tangata teito tasi po se ainga I au nanga tau le malosianga e lango ai lo la tau soifuanga masani le tono le ainga ma fale ono nofo ai. O le masino ia anuari o le tausanga nei sa wha mawina ai le whalampo tonga le Consumer New Zealand le tusa o le fase furuafe la whai o ainga Sāmoa tu sia le lātou elitise I le tausanga ua mawai atu ona e le I totongia lātou pili. Ua whamawai alo ia mai le patia le Greens le tamaita I whaipule o Darlene Tana mai ono tu mau peo na ve o ia ma whaipule e ui ina o loo manao le Greens e whamawai o ia mai le pānemene. O le whaipule le nei e pe ona tā ua le tātou tala nafi o lo fa malo lo le tu mau mai ona to finga fa foi pule ona o se suenga sa fa nga solo iai e tu sa ona so tanga I se mata upu a fi ai senga to finga luenga mai fa fo e finga luenga I le company lona to o lua o le polas for le trwai na fa to a mau ai le Greens le li potialo ia o le suenga fa sanga I le tamaita I foi pule le nei mai I le tamaita I lo ia sa fa ngai malesa I lilinga o Rachel Bird. Whaali ai e stasio taitai le batia le Greens o Chloe Swarbrick I se whailo inga wala autustala. Ua manino mai le lipoti le nei le tala whea ngai o ngai o inga Darlene Tana mai te tawaia te ia o na whaia le mea sao ma wha ma vai mai I le pāle mene. O le whono al wha wale tui le Greens le stona aisa au tasi ai e whautua ina le nei tamaita I whaipule wha ma vai mai lona tofi whaipule. Peita ai o lea ua whaamawai aloa ia Darlene Tana mai le pati a le Greens lea na mafua ai o na ofi I le pālemene ma uma ona ia whailo atu ia tūlanga I le whongoftalai. Pei taila e mawhai lava ona a vea pēr o ia mawhai pule mō le vaenga o te toi o le nofua inga o lo whanga solo nei se ia vanga nā ua mana o le pati a le Greens e whaonga I ai le tūla whono fo I le nei e whaasa ai ona sui le patia se foi pule o se tūlanga mauti no lava I le whaia le Greens ona o lo lātou te I lea tūla whono. Sa sua ina I le pulenga o ala te tele po le waka kotahi ni whaitionga e whaasanga I le kompani o le Kiwi Rail taluai ni whaale tonu e awhi ai au onanga o na whaafi lau pasese I au kilani whaapea ai ma le lau mua I Wellingtone. O nei whaale tonu e awhi ai le pulea ma le whaafoina leo ni whaafi tahuni e ono te tupu mai atoa ai ma le wawhea loa ai o le Kiwi Rail ma le pulenga o na whaafi le Auckland One Rail ma le Transdev Wellington o kompani tu ma oti I e lua o lo whaafoina au onanga o na whaafi lau pasese I au kilani whaapea ma Wellingtone. Ta awai se li poti le New Zealand Herald o le so e whailo a iai le bin stau a wala whela o inga Simeon Brown ma whaaulu lunga o le Kiwi Rail whaapea le Auckland One Rail ma le Auckland Transport. Ta uel min star o le whaamoe au tu o le whailo inga ina ia whailo atu I kompani nei lona mana o I le tulanga e tau o na ngaru lue whatasi ai I lātou ina ia ave le whaamumua I le tunu uwhe malanga ai. O loo ilo ina fo le whainga malo le tūlanga o loo whaafoe ai ma pulea le tūlanga wao o au nanga ino whaafi le tonu New Zealand a toa. O le kompani le Kiwi Rail o lātou ia e ona mai o lātou fo ia tausia a wala o loo whewa iai no whaafi I le tonu au kilani whaapea ma Wellingtone. E le ngata I lea ai lātou te whaonga ina fo ia a wala mo lātou no whaafi la uta.
Ai o tele taimi e wha i tio ai kompani e lua ia e wha foina no whaafi lau pase se ona e fōlinga e ave le Kiwi Rail le wha mua i no whaafi lau uta na i lo au nanga mō pase se whe malanga ai. E sidi atu i lua se fulu le a wha i tangata ino nofo i te tono stasio whale mai mō tangata mātua i Wellingtone wa fia i le COVID se fulu mona iwa. O se lipoti e le wales whaasara laua New Zealand na ta wai o le whale mai le nei mō tangata mātua le Somerset le Aotea Village e to a lua se fulu lua la wha i o lato ua wha maa nia i suenga ua maua i le vairusi o le COVID se fulu mona iwa. O le nei no whanga e toa se lau iwa se fulu la whai o le au mārutua e wha mautu i ai. Pei tai la, sa whai loa mai e le ulu o whesa o ta inga o le kompania le Somerset o Logan March. E taru mai las whareile e le ito iai seisi mai fau i le tonu o le lato no whanga po le whale mai le nei o le au mārutua. Na ia ta ua whoi o le omasalumia na mafua na fia tangata mārutua nei le COVID ona o le tele o nisi o polo kalame ma whaate singa sa a wai. Ai o le taimi na mauti no ai ua wipisi le vairusi le tonu o le whale mai le nei sa whapena loa na tau fia ma tolo po uma ia polo kalame fuafuaina ina ia whaititi ai le pipisi o le vairusi. I whaamau maunga le mtanga luenga le soifua marolo ina mo le vai aso ua mawai atu nei na tūlai mai ai e lua afe fitu se lau fitu lua la whai o mai fau o le COVID sa wha mauina i tu SS o New Zealand. Ai tolus fumaltasi la whai o e na maali liwai ona o le wha mai. O le nei au wha inga o se pa u tele lea pe a wha atusa i le tolu afe ono se lau limas fu fitu o mai fau sa ia i le vai aso i ono tua ai wha se fulu le a whai o e na maali liwai. Pei tae na wha alia le mtanga luenga na iai ni whaale tonu i fwai numera mō tangata na tā fia inisi o whale mai, lea na mafuai na le ato toa na wha maunga na lo mia ma whaai lo mai, mō le vai taimi a mata mai la so luas fulmal fitu me, se ia o mai i le aso luas fulmal tolu o iuni o le tausanga nei. Ua uma o na toe wha sa au ia wha maunga, mai o le aatangi ai se tūlanga maurunga o fwai numela, na i lo fwai numera sa whaai lo mai mua. O le vai aso fo ina tua nai e tu nei lea na whaai lo mai ai e le te whatu ora o le a whaamuta e le to e whaia a matatu i le aso se fulwha o iulai e le to iai ni livi mo le au whainga luenga le soifua malo no ina ona o le mai o le COVID. Whaalia mai e le whaatun sile o le mtanga luenga ia whipule a i maachi apa o le a to e whaia e le tulanga i maasani ai le whaafuaina o mataupu e a awhia ai le au whainga luenga e a fia ini mai o le tino. O le nei whai unga o lo te malos i ai le sosaiete tanga te whaingaruenga le malo po le pisa a i le talitununga e te le la whaina o tanga tauma pe a whai e le no nofo i o la te ua inga tanga te whaingaruenga a le soifua maro noina e a fia ai i le COVID. E lua se furu afe tā la le tupe ua polo ina le whaamisnonga o mata auputau ngā ruenga le Universite o Aukilani e te tongi atu il te maatai fo mai o Susie Wiles sa avema polo fesa langolango le nei Universite. O le whaiunga, le whaamisnonga, na manino ai le solia lea ele Universite o Aukilani o aia inga matuutuunga mo le puipuinga o le soifua maronoina ai maise le saonga le mua le te maatai fo mai le nei o Susie Wiles. E tolu vai aso o ilo ina le nei mata upu le whaamisnonga ia novema o le tausanga te luai ona o se tangi el tamata i fomai whaasanga i le Universite o Aukilani i le lava leo ngā yoinga mo lona puipuinga i le taimi na vevela ai le whaamai o le COVID i se fulu mo le iwa. Sa te le ina whesiringi ai le tamata i fomai le nei e televise a tō mo le itio i sona finangalo e winga i le whaamai ma le vairusi o le COVID a tō matau whainga le malo e pui pia le soifua maronoina ma le saonga le mua tangata o New Zealand. E whawai asa o ia o tui nātu le whaamisnonga i le Universite e te tongi ai le tupe le nei e luas funuawe tā la i le nei tamaitai fō mai.
O le masina o iuni na tuana e tu nei ua whaamawina o le iuni au pito I vevela lea e tu sai o whaamaunga a le vaenga o lo mata I tuina suinga o le tau a le whaanapotonga malo Europa po o le EU. Whaalia fo I sai nisi o whainu mela mo le masina o iuni o le tausanga nei wātangi ai se tulanga si tai o le vevela o le ea. Maono o vea ai le lua afe luas fufa ma tausanga o pito I vevela ai le tau ma le si o manga o le lalonlangi. Whailo mai foi e le whaanapotonga le nei e whaingoina o le Copernicus Climate Change Service po le C3S a le Uni o malo Europa. O masina umalama tanu mai I le masina o Uni o le lua afe luful tolu po o lona winga o le se ful tolu masina so o mamaia tu nei sa whaamawina o ni masina sa au pito I vevela ai le tau pe a whatusa I le teimile nei I le tausanga o mawae. Mai wali ali mai ia whaamaumaunga e o no sili atu o no vevela le tausanga le nei lua afe luas fulfa na ilo le lua afe luas fultolu talu ona amata o na whaia nei whaamaumaunga aloa ia. O le sfulma le lua masina lea sa whauma ia iuni na whaamawina ai le C3S ia le evalesi au pito maulunga o le fua o le vevela o le tau ma le si o manga o le lalolangi lea sa tule mai I le tasi te siono 5 degrees Celsius pe a whatusa I le fua na iai I le maa o le tausanga e afe valu se lau lima o ma le tausanga e afe iwa se lau. E iai se vaasu e wha au vaahina e tamai tai o le atu ua New Zealand mo tonga I se malanga o la whaatau taia ma whaiai ni suenga ma ni sa ililinga whaasaya nisi a I lātou o le a malanga ai. O le nei vaaingo o le hine moana lua e wholau I tonga mai le Bay of Plenty mo le anga iatu I le motu o tonga tapu I le whai unga o le vai aso ma le wha moe moe e te tau ana taunua atu I tonga I le aso lua se fulu o Iulai. O le au vaa masaya nisi u mai malanga ai e na o tamai ta I lama mai o le a o lātou whaiai ni suenga e a awhiai I a tō mai ma ngā waa whalenga nuu e sanga manino ma malama tili ai I le si manga o le sami ma le vasa lao. Whailo mai e stasi o tamai tai o lo teita ia le wha amoe moe o au nofo havea. O le nei malanga sue o se awa noa le leitele lea e tu whaatasi ai tō mai whaasaya nisi ma tō mai ma ngā waa whalenga nuu ina ia mauti noa le saunga le mu ma le soifua maloloina le lei o le si manga ai mai si o tāwhola mai ia te tele e no nofo ai. E to lua ma au nofo ia le tamaitai o Whealofani Brun o se tamaitai Sāmoa mua lea ua ia umia se tuspasi e whaafoe nai ia se waa I le sami whailo mai e Whealofani e te hele vaenga e tā wai le nei whai ngā malanga o whaamau maunga ma whaamtalanga uma o le am whai no whaamau popoi nai o le whaamoe au tūlava ina ia malu pui ai tā whala a tō ma le si o manga o le ngā tei whale I le luma nai. Lipo tia mai le matua pisi o le company valele le New Zealand I le tō tele o te ngāta whai malanga ai I le taimi le nei o le tūwanga wa onga I le o ngātu tonu o le tau malu lu. Tolus fulu afe la whai o nino fō o whaau popo o le New Zealand mo na malanga I le tonu lava o New Zealand. Ina ia soswani I whai ngā malanga le tusa o le awha miliona o te ngāta I nai vai aso o luma nai nei. E le ngata I le New Zealand a whape nā fōi na whai ni fufuanga whapea a le isi company valele le Jetstar la tau ina ia whaamalia I nai mana onga o le tō tele o te ngāta whai malanga ai I le taimi o tu ua ai a onga. Whailo mai I le pule o malanga le New Zealand ia Alex Barron o le tuanga wa onga o se teimi pisi tele lea mo whai malanga inga I le tonu o le tunuu. O le mafu anga leo le wha popo ina o isi no fua e tolus fulua whele a whai I la whainga e lua se lau whase fulu o malanga whaatulanga ina I le tonu lava o New Zealand e pei o na whai loa mai nei. E lata I le awha miliona la whai o tangata malanga o le awha anga ina I awa noa I le kompania le New Zealand e amata mai e pei o na amata mai ai las freile teluai las o lima le o Iulai e o atu lava I le sa luas fulumalitasi o Iulai. Na ia ta ua e lata I le fitu se lau onus fuluafe la wha inga o tangata o le amalanga I au nanga ale e New Zealand
e le ngata i le tonu o le tunu ai o le anga i tu fo i tunu i whafo i le taimi le nei o lo tu ua i a onga e au pito i to tele tangata e malanga i le ai o Queenstown i le motu saute e tolu se fulmal tasi afe le a whai o lātou o lo fua ina e anga i atu i ai. E to lima tai o whaalapo tonga o lo whinau mo se malo tu ma o New Caledonia o le a tau fia pea i whale pui de tonu o whalani e whaatali a iaso ma taimi o lātou whaamasi nonga. O nei tulanga sa whaamautu ina i se whaai unga le whaamasi nonga i le ai o no mea i le asforei le na te nei. O le to lima le nei o se vaenga o tangata to se furu mauna tupu ia na loka ma tau fia le leo i le asa luas furu lua Juni ma a wina sao tuai i whalani. Whaali ai i le taimi o le mafuanga o le awinatu o lātou nei i whalani ina ia mawhaiai o na whaanga solo suenga leo o le saonga le mu i se tūlanga to a Mālie i New Caledonia. O leo swainga leo o le puipuinga lea sa whaia mama tawhia i lātou nei na avea ma mea na toe ali eli mai ei fo i nisi vevesi i te tonu lava o New Caledonia. O lo tua ia i lātou nei la lātou te ia o solo de te ma whaala me lave ia na amata i lasas fumal tolu me na mali di waitanga te to iwa e au fia i mani leo se to lua. Wa o atu i le se furu lua miliona tā la le whailonga mua le Powerball o le ta'alonga o le loto New Zealand ona o lea e le aise tasi na malo ai le se i o le stona i te ruai to tolu tangata na o lātou vaevaina le miliona tā la le whailonga mua le loto e sili atu i le ta i tolu se lau wafe tā la o lātou se leni na maua ai o le whailonga e awha miliona tā la le strike 4 na maua e se tangata i to tasi mai kalai e stete o lana pepa sa whaata wina lea mai le supermarket i le New World i le Ferry Road. I tā alonga, o whailo mai le filfilia o le italavo o Daniel Hillier, luas fulima tau sanga o le soifua, o se tasi o le au tā polo New Zealand mo tā alonga le Olimpeka i Whalani. O isi sui o le au tā polo le neia New Zealand mo le Olimpeka o le Leo Ryan Fox, ma le tamai tai o Lydia Cole. O le taimi mumua lea ua taalo ai le li nei o Hillier i le Olimpeka, ai o lona tolua i le Olimpeka ua tauwa ai Fox whapea ma Lydia Cole. E pei ona si le fiet o tele isi ta alonga o le a tauwa ai i au taalo mai New Zealand e au fiai i le au e to se furulima mo ta alonga a Feleti. I ta alonga tenisi o le malo ai le tamata i New Zealand o Lulusan i le tauvanga tenisi Wimbledon u whamatalaina le Societe o tenisi New Zealand o se aso tūlanga e se lea mo le nei whaanga tā mai le tonu o New Zealand. O le nei tamata ina soifua mai i le nuu o tea nau i le mauti saute mai sa ta alo mua o ia mo le tunu o Suiselani a o le ito e sui mai i a New Zealand lata mai nei. O le sa na malo ai o ia le tamata i Peletania o Emma Raducanu i le quarter final o le vaenga te to tasi tamata i Wimbledon. O ia le urua i tamata i New Zealand o i le valu o pito ilunga po le top 8 o le nei taamil sanga. Ia o le whaiwana nā le nei vaenga o telefou. So i fōmanuia le tātua te nuu nei fo ia sa fōu i sei si whao poponga le nei o tala fōu mai Sāmoa. O le masino se te mo le tūsanga nei o lo whamoe moe le whionga le komisino whainga pālota tuia Felolo John Stanley. E te tau na wha mai ai nai le taamile sanga mua o le toi restala ina ato le atinu. E a mata pālota tuai le whainga pālota tele o le lua whelua se fulmane ono. O le lola palota le lua afe lua se fulmaltasi, e o atu i le se lau se fulfitu afe tangata Sāmoa, wanga waa e whaatino le lātou palota. Pei tai o le aso lua le vai aso fau e wha mai e na mai e le taam le sanga mua i tu malo umai sa la fai, o na wha uma mai e lo lea i tu malo e lua te tele i upolo, le i ele vai maunga tasi lua tolu wha
Whapena fo I whale atatasi lua toru ma le wha. Peitai, o le temi nei, e na o le lua se fulu ma le 5 afe ma le ono tangata, le ua mai a wha atino la lato restala. Whai loe tui a whelolo, o le tūlanga whaingata leo lo whea ngai nei ma le au whainga ruenga le ofisa, o le taua nau ina pele o tātou tangata e wha atino la lato restala. O le temi nei toe o palauli le wha mai a mai sa vai, o na wha solo mai lo lea I upolu, mai a o lo ina mai a uma upolu, o na ilo lo lea o le lola palota le ua mai a o na wha atino, ma le lola palota le lua awhelu se fulmalitasi, o na toe wha solo lo lea o le taamile sanga lo na lua, mo I tu malo umai 5 se fulmalitasi le atunu, ma ta puni lo ma vanoa restala I le lola palota, e au fie mai lantou e restana mai lunga o upenga ta whai langi. A o iai le au le atunu o le manu Sāmoa te to fitu I ana tā penanga mo le Olimpeka o le tausanga nei dua filusa funma le wha. Na o ane lo fiso le fionga tita I o le atunu, le fionga fia me Dr. Naomi Mata Afa, e tā pāsa na whaamanu ianga o le atunu la valea, mono lātou whaamoe moe. O le tua lalo le fionga le tamai tai pāre mia ina ia whaatasi ma le tua, ma whaamoe moe atu e mawaile la vea il matai sili, e ma whaio ne ia pui pui ma fo I atu le malosi ma le poto le mafufau, e whaatino ia lātou me tutia wa tā pena, a wase ai mo Sāmoa malana tāpua inga. Mai o se awanoa le leifo I le na whailoa e tama whana wa le atunu, le maua lungo le langolanga sua malosi le malo, mo lātou tau mawhainga oma. O le whailo inga na whaia le ele portofono wha apitoa le kāpenete le moto le malo I matangi ana lua le ele fau. Ina walo ia le whatui no le matanga renga fau o ta longa mālanga o fia fianga o tangata. Na tūlai mai ese tūlanga le whe mālam la mai e le whaati nonga o matang whaioi a le tūtino ta longa le Olimpeka I Sāmoa le Sasnok malimtanga renga fau ta longa malanga o fia fianga o tangata. Mai na oi lava ino watu le whaamasinonga le mata opo. Au le fina ngalo manino le whailau tusi o le Sasnok, se fuiva moria e pati tui malele I whano. O le Sasnok, o le Associate Tuto Atasi, mai o le member for Sasnok a le International Olympic Committee, e le mawhai o na whea ia ai le Sasnok, ma se e ka le sia po se religion, ia po se government, e Tuto Atasi. Peitai o le fina ngalo foi o le fionga I le minister o ta longa, lau mati a Manu Rinko Purcell. Ele ai ngā ele malo ia, whoever lai involved, but we need to know o lai ia developments e whai from time to time. E ka whainga mai la ko plan po ile e loe tangalben, o la ko activities here happen from time to time. Whai loe se fuiva, e ui na tuto tasim whaatino la tōlava mata whaioi. Ai olo anga wa afoi la tu e tāu sanga mo fiso swani tau se leni mai I le malo. E tawa la tu I le mtanga ruenga faule ne e tā longa malanga oa o fia fianga o tangata. E leo fia tala no mai le fionga tuatanga loa Joanne and Dale o le pule leo le wharitari malo le Sinalei Resort. E a latu tā penpenanga e tali e le whainga malanga le fionga tupu o Peritania malana masiofo Whaatase malana au malanga ato le Sinalei. Pau baenga nei e whaailoa e le I o atu se le ni mai le malo e tape nei le teimile nei. Ai ua mai o na pasi e se fontanga whaanati nati le kāpeneta, le se le ni e tolu se lau ma le whaafeta la. E whaangai ioi pe whaatupe le tape nango le no whanga, mo le tupu malana masiofo, malana au malanga. O le whaatupenga ato mea whale wha popo le potu e nofo le tupu malana masiofo, e iwa se furuono a wheta la. O le toi wha le leia leo le potu e momoe le tupu malana masiofo, e fitu se furuiva a whe ma le 5 la. O vaenga toi wha le leia I te tonu al falta e le wha malu wai le tupu malana masiofo, e lua se furua wheta la. Ma le toi wha le leio isi vaenga o le sua vai wha pena fo I le waita ele, e lua se furua wheta la. O le fausio le awala e anga I atu le poto le a wha mautu wai le tupu ma le masiofo,
e fitu se furu iwa afe fase lau fase furu male lua tā la. Ma se awala whaata amilu i te tonu o le whanitali malo, le e whaatu pei ne le se furu afe tolu se lau dua se furu ono tā la. Mai o le vai ngā tūpen pa sir ka peneta, e ave se mai le lua se furu miliona tā la lea ua whaata ati ese, mō tā penanga uma o le taringa malo lea tunu i le fontanga tele. O tala fawia mai Sāmoa mo le ne yaso, man via tele lu tātua tunu, whasoi fuia. Fia nga motusia le alofa e ua nga tia talu ai le mafutanga tau le peti e talu ai talau tangata ai se awalai le a le povei lo ulu e wa tau vale ai nei whainga pe ai u e ai whea e tau e ai manu e tau ini malale nei mafutanga tau mai ai se tasi o ale uma e au fetu o le langi le nu popea Tani tau valea Usuene I pulu pulu niu se aso Asale faivare sale masalo Te inu yai so se mea Aule fu aule alo faya niangi apea Tinga meona E o te tali apea Tina beona, ai o te taria pea. Tina beona, ai o te taria pea. Si ufonga mali o le sunga ia mailo ben vai, ia msalo o silafia o ia o le sunga ia mailo ua whailangi le wholaunga e peo nana ia toi usua mai pese na a le penina o le tia whau, pese tuai e fie iei le to tele. Sau tuk whafonga mai toi awina atua tātou talafou mai Sāmoa, whapea foi talafou I Wellingtone, ia maniusila atoa, ia whapea foi atono I whafo, le na tāpena ina le sunga ia lawano ati lawa, ia matala mai Sāmoa le sunga tā se salam sam, toi e mawal whaupoponga fou, I le itula e valu le tae au a tae au, I le
tautua le tatou le te orsi ufonga lau mua. Ma lola wea tau umalo mwhen whaafonga mai, whaawau pia le tatou tautua le nei tau se ia tali tu lai lua, ion tatou wha ma vai fo ilea, ai ole whai lava na whaafonga ia tatou, po kalame mal tautua orsi ufonga lau mua manei, po kalame sa wha tino ina nei aso ilunga le tatou app, po ole api ale le teo ale si ufonga lau mua, whaafonga i musika, ia manisa vaianga po kalame o nei aso. Ai ole a whaawau tatou pespesenga, se e pa ia le tulai lua, ia ona tatou whaatau whalea, whaatalo whaate lato, lo mafta mai lunga, o Facebook, ma le YouTube, ma lo lava, manuia ngā luenga o whianga iai, i le nei au auli. Ai oe la upene, lan lele o Sāmoa, mate mai a lau tupua, pete loa leilua. Let me hear you whisper, let me hear you sigh, let me put my arms around you, let me hold you tight. To my lonely
Ai te lei loina, o se lei suafa, oi fili funga, i se fa i pula, po se moli pula, po se meli ula. Aua e te va ai mai, i si o tino vai vai. Ona e fa pea ai lea, so atuali i tala kumasia mana oi ai o te whaiate e si ala o manatu i se alu alu o se whasitamu avani ai oi ole ngose mana u teine fulo mo whatasi e le ai sona pa umasi na ona ti e ina ta avani ai ata ata, isya fieta nata, ai te leina ina, o se lei suafa, o fili fuma, i se fai pula, o se moli pula, o se meli una. Aua e te va ai mai, isya utino vai vai, ona e whapea ai lea, so atuali i tala whamasia mano oi ai o te whaiate e sili ala o manatu i se alu alu po o se whasitamu avane ai oi ole ngose mana o teine fu so mo whatasi e le ai o sona pa umasi na ona ti e ile ta avane ai Whawhiwhianga le nā a le au whaipese a le beni na o le tia whau, pia no tau whaafonga mai nei wahenga. O le tautu a le si ufonga lau mua nei pese tuai na ta ua le pese na o te ata ata. Le isi pese le ana uma momo atu o le tamaitai o atalina, o le pese whaingoa ina o le musu atu. I le nei wahenga o le tatu tautu a le si ufonga lau mua. E ina I tala ia o le tamaititi o leo whailua e leo I le aso I tono New Zealand nei. Tamaititi le na maliu I le aso luas fulvalu au kuso le tausanga luafes fulu lima. Ai to afana ona tausanga o le tamaititi la leo to whailua e leo I le aso nisi o wha maunga I whapea. Na ngau le lima o le tamaititi tu sa e lua vai aso au le imaliu. Ngau le lima, ngau male malona suila palapa. Ia iai manisi manuanga e lua sa a afielo na ulu. Wato e lalanga ma ilunga e leo ia le suenga le nei o le nei whaalawalawe le ana. Pena toi amata mai I le vaiasta luai o si tenei titi le whatau sanga o Alestra Kepa Hati. Le ala alo o whaawau pe suenga leo I le amta aupua leo whailua tūlanga nao o iai ia. Manu anga o lea tenei titi lua vai aso ai lei o malo na ola. Telefo I la vaenga o loo fia mo umie leo ni whaamtalanga I winga. I so stasi lava o sila fia ni whaamtalanga. Ia to inga me whapea whaiona pasi atu ia whaamtalanga I leo.
i le numero fo i le tasi o 5 ia po o le Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi. Pe o nisina o vaenga o whaamtalanga o loo whawai atu i le nei vaenga o le aso i le tele fo i o tala ia malipoti pe ona tatou wawai atu i lunga o telefone nei aso. E i le vaenga fo i lea o le Kiwi Rail ia o lea fo i ua i nisi o ngā luenga o le a whaamalo lo o vaenga ia i lātou i le tūlanga o le puipuinga o saunga le mū ia ma le soifua malolo ina mō tangata whainga luenga lea fo i la ua langa ane le iuni e tū mō tangata whainga luenga ia o le a tele fo ini whaafitau i le a tupu i tono ia au onanga o nei tā ua fo i ngā luenga mam tawha i o i tangata ia Kiwi Rail le lātou te whaanga i o ina ia no whaafi e whewa i ia tangata mali mamalo le atunu. Pe o nisi na vaenga le whaasolo lava ia ngā luenga o lo whaapion whaamalo lo nisi o mta ngā luenga al malo ia e le ngata i leo nisi o nanga leo lo ilalo o malwa i ngā malo ia mal tele lava nisi ngā luenga ua a whaina neva i tau so i fuanga lo tele fo i lafso so ani malapta inga o tu mai tangata a fia ngā luenga i nisi o whaamama a venga mo i lato ia pe ia ona sila fia nei atunu ututongi fale ia tutongi mea uma e le whaingo fia le soifuanga a whaamalo lolo mangalwenga ia ua whailosi ma whatia tele o ainga e meisena i ainga ua o lena whata a whaatau nei fale ia ai ua whaamalo lo uma mai leo ngali mai mtangalwenga ia almalo ia o na whaina leo tongi ngā mo kesi pe toi whaamalo sen toi whaatau watu fale ia ai le ngata i leo tau singa o ainga whanau ia o onga matulanga whapena ia e tālusia ele o mawhatia tele nisi o le atunuu ia wa o nei vaenga e o i lava mawhatianga i le mawhawhau ia e meise fo i o langona o tangata saito tasi ia pe awhia ngai mwhawhitau li whapea i tutono o ainga ia ona o ngā luenga nei vai tau to e 10 minuto talo le tu lai lua tālua ia whamai a fo i leo la tātou tautua e whaawau pia le tātou pokalame i lunga o la tātou app ale si ufofonga o le laumua.
si mai. Ole soa initi, ua oli oli mai, whaatau pati sono, I ila mai lo natino, wataila natatai, te ao soliliu, e ano mea tele, songa imiti Samoa. Tangolo alaga ila unifo oti na teulo lau. Au mai se fangu mafaa I ila lautino atoa. Da e loe se sia po Samoa, po se I e tonga. Tau so se ile au te Samoa, asau ka asolo, I se ula fala, mo e mai, ma e tuli ususu, ma e potasi mai. Tangolo alava, ila unifo oti, ma teulo lau. Au mai se fangu, ma faa I ila lo sino atoa. Da e loe se sia po Samoa, lo se I e tonga. Tau so se ile au te Samoa, asau ka asolo, I se ula fala, mo e mai, ma e tuli ususu, ma e potasi mai. No foi sala fai lo motu, te pai le tua sili o polu pelai te lo atuai, ole la au lea ole nonu, ole la au e sua malie, pei ole suka e mai sinie, o lo o tupu ane ia pia I talane ole fale mai e. Say my darling to faoe, ti leo ti ele ngaloe, ele ngalola wa mi o fa fiulo toe. O te mana tua lau masani, te leile fa amatangi tangi to faoe, ni a lau pele tua tasi. Si au fa te ata avili a e si va mai se wosi peo e se molito si malu vai vai peo le vai ole telefoni say my darling to faoe tingi leo ti ele maloe ele malola wa mio fa fiulo toe o te mana tua lau masani te leile fa amatangi tangi to faoe ti lau pele to tasi say my darling to faoe
Ia, le tātou tautua le nāle si ufonga lau mua mo le nei aso lua, o le aso iwa iu lai lua a whelua whawha aftai tele lava le whaafonga mai, ma le mafuta mai, toi wha a wau le tātou tautua mai le itu lai e fitu le tai au a tai au, ai mo le taimi nei, manuia lava ngā luenga o whianga iai, wha a soi fua ia, Sāmoa, lau whaafonga mai.